Ассалому алейкум, ватанои азиз, ман хеле миннатдорам ки вақт ёфта омадед то ин вохӯриба. Раҳмати калон. Аз кадом шаҳр одам омадаги ҳастед? Аз халқи шаҳри Россия. 3 рӯз ман дарс метиҳам. Имрӯз дар бораи тарзи фикронаи мардуми сарватманд гап мезанам. Фикри шумо қатъи аввал одам доно мешавад, баъд сарватманд, ё ки сарватманд мешавад, баъд доно мешавад? Мана мисол одами беақл ба $100 те чӣ кор мекунад? Пул қатъи пула ҷамъ карда медора ё расход мекунад? Мана мисол халқи мо баъзе одамоа дидагӣ бошед, мумкин баъзе худатон 10 сол 20 сол боз аз кор мекунед, инҷи меред хона бо ҳам пул нест мешавад, бо баъд аз 1 моҳ 2 моҳ богашта мебинед. ҳамин фаҳмед? Аксарият халқи мо ҳамин кора мекунад. Аксарият халқи мо ҳамин кор ва баъд не ки бисёр халқи мо халқи меҳнаткаш аст, халқи меҳнатдӯст аст. Халқи мо халқи тамбал нест. халқи мо халқи худодӯст аст, имондор аст, намозхонаш бисёр аст. Не ки бисёр аксе ки ҳамон чизҳо дарк намекунад, чуқуриша намефаҳмад, ҳамон бисёр хатоиҳо мекунад. Ман дар ин 3 рӯз бисёр чизҳое мегӯям ки шумо дар ҳақиқат майнаи сари шумо полностью дигар хел мекунад, фикронаи шумо дигар хел мекунад, шумо ба ёрдам мекунад. Шумо ба ёрдам мекунад чӣ хел кора сохтан ба аз аввал, чӣ хел кора сохтан ки кори шумо 10 баробар пештар равад. ин бисёр фоидаи хуб дорад барои шумо. ман не ки слайдҳома забони тоҷикӣ ба накардам, забони вусила монам, чӣ ки ёрдамчии ман тоҷикия намедонад ва ман аге ки гум ки тоҷикӣ ба ин слайдам оваймон ва намефаҳмад. ёд додан накун. Аста тарзи фикронаи мардуми нигоҳ кунед, тарзи фикронаи мардуми сарватманд. аввал одам фикр кардана ёд мегирад. мана мисол бисёртар ман мардумро нишон метиҳам любой чӣ. мана ин дастам ба чӣ? ана ин чӣ? на самом деле ин телефон не, на самом деле микрофон не. Это всего лишь чьи-то мысли. ин просто фикри як рӯзе буд ки ҳамин фикри як инсон буд. фикре ки дар сари як инсон пайдо шуду, аста аста ҳамин ақида ба пеш бурда ҳамина пул ба табдил додан ба тавоноиш расид. ҳамин чизе ки дар даст ма мебинем микрофон нест, ин фикр аст. ҳамин либосе ки ману шумо дорем, хонае ки ману шумо зиндагӣ мекунем, мошинае ки ману шумо истифода мебарем, лекарство дигар чизо самолетое ки мебинем, ҳамино фикри инсонанд. ҳаме чизе ки гӯр дидини ману шумо ба ҳаст, ҳамин чизҳо ҳамин хел одамое сохтагиянд ки ба монанди ману шумо одам буданд. ҳама одамам камбудиҳо дошт, ҳамуно ҳам саломатиш ба камбудӣ буд, ҳамуно ҳам камбағал буд, ҳамуно ҳам проблемаҳош пур буд зиндагӣ ба. ҳамин чизе ки тамоми гӯр дидини мо ба ҳаст, ина одамое ки чирес чур умни кардагиш нест, одамои оддӣ сохтагиянд, айнан ҳамин ману шумо. не ки вақте ки одам тарзи фикронаш камбағале ҳаст, гумон мекунад ки вай одамо худодод одамо ҳастанд, яке ҳамо одамо ҳастанд ки худованд избранни. ягон хел избранни нестанд, ранги ману шумо ҳастанд. айнан ману шумо барои инсоно буданд ки просто ҳамина фикр карда ҳамон ба вақташна сарф карда аста аста ҳамина фаҳмиданд. просто мардуми оддӣ гумон мекунад ки вай одамо дигар хел бошанд. дар муддати ҳамин чандин соле ки ман кор карда истодам, 54 та фарқияти тарзи фикронаи мардуми камбағалу сарватманда ман фаҳмидам. вақте ки 54 та фарқията фаҳмидам, ман хулоса омадам ки ин зиёда аз 12 сол кори илмӣ ман гузрондам барои ин чиза фаҳмидан. ягона чизе ки мардуми камбағал аз сарватманд фарқ мекунад, ин тарзи фикронаи ӯ ҳаст. мардуми камбағал вақте ки мебинад дар ҳамин ягон ситуация меафта, ягон проблема мефаҳмад, мардуми камбағал дигар чиза мебинад, мардуми сарватманд бошад дигар чиза мебинад. чӣ хеле ки ҳоз ман шумо ба микрофона нишон, телефона нишон додам, ҳар кас мебинад ҳамон чизе ки ҳамон ба фаҳмишаш мерасад. мана мисол як кора мегирад, ҷиянатора мегирад, ту ҳамин кора кун. яке вай аррӯи ҳамон фаҳмишаш чӣ қадр мерасад, ҳамон хел кардан медод, зиёд кардан намедод. дигар одама мебиёрад мемонед, кора дигар хел мекунад. ягон вақт инсон аз фаҳмишаш боло шудан наметавонад, аз фаҳмишаш зиёд кардан наметавонад. ҳамон граница достижения человека определяется уровнем его понимания.
هر چیزی که حیات انسان با پیدا میشد همون چیز پیدا میشد که همون با توانایی عقل انسان رسد. مثلا خانه خودش نبرید شما تسکه میبینید، خالصه میبینید، دیگر چیز دوسکه میبینید. خانه نویسنده برای دیگر چیز میبینید. خانه скажем آدم حربی برای دیگر چیز میبینید. انسان حیاتش به همون چیزها جمع میکند که همون چیز با حواسش است و فهمشش است. چیزی که انسان حواسش و فهمشش نیست و چیز ساختن هم نمیتود، پیدا کردن هم نمیتود. برای همین چیز سر میشه پایه ثروتمندی. وقتی که من درباره طرز فکرانه ثروتمندی و کمبغلی امروز گپ میزنم، این مضمون آن ندارد که مردم ثروتمند یکی وای مردم بهتر نسبت مردم عادی نه. ما فقط فکت گپ میزنیم. این مضمون آن ندارد که این آدما بهتر نسبت دیگر نه. این فکر خطا است. ثروتمندی فقط پول قطع حساب کتاب ندارد. ثروتمندی عقل بزرگ قطع حساب کتاب دارد. پول این یک نتیجه آخران عقل بزرگ است. من مثال گویم پرستای چی؟ اگر کمی آدم من مثال $500 درآمد گرفته است داده باشد، آیلکش باشد $500، $100 برفته کار میکند؟ نه. اگر کمی $500 به درآمد داشته باشد کارش از دست دهد او لیگو چند پول به کدام آیلک به کار میکند؟ همون $500 به کار میکند. همه خیلی و اول کم نمیکند چون که میدوند چه توانای خودشه. این به حد ضرور که آدم فهمد. دقت. یکمین چیزی که من شما باید فهمیم این همین چی؟ طرز فکرانه ما باید مدیگر کنیم. چی با که در مسکو که وقتی که شما میگردید، وقتی که در روسیه میگردید، اینجا با وزمانش بسیارتر است نسبت تاجیکستان. نگاه کنید. همین خیلی نه. اینجا با خلق بسیاره، نسلین بسیاره، پول دار آدم بسیار است. لیاقت خریدگاری همون چی گم پروداکتی که شما پیشنهاد میکنید اینجا بسیارتر است نسبت تاجیکستان. یکی عیب است که همه قشرات با اومده مردمکاری کنی. значит فهمش هوای به میرسد. برای که این چیز فهمید من دو چیز نقل میکنم شما با. من آمدم سال 96 مسکو با 3 تا مکتب عالی پرتافتم، نتونستم خواندم، پول نداشتم. Политехнический университет студент шудам ман, инженер строитель Душанбе, музыкальная академия Худжанба, ХГУ Худжанба, факультет юрист. Студент шудам, пул надоштам ки хонам. Соли 96. Соли ман омадам Москва 14 августа. دوست پولی که داشتم رسخود شد، تمام شد، پول نیست. هیچ که نمیشناسم. هر بار که من نمیداشتم میلیسیونر 81 سوم اشتراف میگرفتن. من میترسیدم میدادم، سراز 81 سوم میدادم. بعد پول تمام شد. دیگه پول نبود کتیم. بعد رفتم وокзал یک проводник التماس کردن که من تو خانه بار من چخیلی کرده پولاتو میتیم پاسپورتم اگی و این گفت که نه برادر این کار کردن ما نمیتیم. چی با که من چند بار است که آدم ها میبرم دوشنبه با که برده میرسونم گشت ریکتی ها را میبرد زده پاسپورتش میگیرد. اینجا با التماس میکند که من بار اونجا با که میبریش با بسر ما ریکتی ها را میبرد. من با چی در کار عذاب کشیده تو هر یک پست با پول داده تو بردم. من شیسته زیق شده شیستم. یک پیش به یک تا آدم آمد هموطن هم زبانای خودم و تاجیک گفت دادر جون چی به قزقی؟ همین هیچ خاطرم نمیبرد. همین آدم چهره هم آدم هیچ خاطرم نمیبرد. یکم 55 با آدم گفتم مکه جون خانه رفتنم پول ندارم. من یکم پروندینگ نمیگیرد. بعد گفت که بیا من تو یک کدوم وگان خواهی میشنونم. بله 600 سوم میستر همی 150 سوم تیلی بوتش رو من تو میشنونم. من گفتم همون 150 سوم من بنیست. بعد گفت که کرتای بدن تو از کرتی من قیمت است. نخواد تو 150 سوم نداشته باشی.
و گفتم میدونی من یکم بار مسکو آمدم زبان روسیه نمیدونم همین یک 20 روز 30 روز از همینجا بستم همین پام تمام شدن دیگه هیچی ندارم من میخوام خونه رم پول ندارم رفتم بگو بچه برای چی اومدی گفتم خواستم کار کنم خانم من 3 تا مکتب پرتافتم پول نداشتم اومدم که خانم کار کنم رفته خانم همه آدم گفت که برادر عزیز نباشه خانه نرو این گپ دروغ است که در مسکو کار نمیابی نگاه کن همه قدر مردم کار یافته است همه قدر مردم اسسر میبیاد اسسر بیرون میبیاد ویتنام ها میبیاد دیگر ها میبیاد خطای ها اومده کار یافته است یک تا تو کار نمیابی همه اندوز همه که کار یافته است این عیب این گپ نزن خانه نرو کار کن جوانمرد این کار نکن همه گپ همین مرد همه قد تاثیرم کرد در همون وگزل 6 تا گیره کردم گفتم پروردگار یک راهش نشون ده بعد گفتم مکان یگان جا اگر که کار گوید من رفته میکنم من همین کار یاد گرفتم میتونم نشون ده گفت که همین کیفسکی وگزل روی همونجا بسیار از آدم ها ممکن همون کار یابی آمدم کیفسکی وگزل من اول مرد کاری کردم گروزشکی کردم 6 ماه یا 7 ماه من گروزشکی کردم من بسیار سخت عذاب کشیدم زبان نمیدونستم قیم بود کار یافتن بچه ها همون وقتا قبیله کار میکردن هر که آدم خودش قطعی کار میکرد حاضر بهتر شدگی حاضر دکومنت باشه هیچ که کارش نیست 2 بار میلیسانی ها پاسپورت من گرفته هم تو لخ کرده پیشم با پرتوفت من از سپیسپریوم رای کرد یک بار 13 رو شستم دویم بار 26 رو سپیسپریوم شستم من سپیسپریوم از ترمان گنده یگان تو شدگی هسته من یک تا بود از برادر من با 2 کس دیگه هم بود یک تا کابینه با تا 14 تا 15 تا آدم جا میکند از ترمان بده من بسیار زبا کشیدم سال همون 6 ماه اول نیکی از امید خداوند کندن ممکن نیست پروردگار میگوید که در کجای نباشی وقتی که تو دست بالا برداشته دعا میکنی من آه تو به میرسم من خوردم بسیار قرآن میخواندم 8 سالگی مادرم من نزد استاد دادن من 1 سال از صغیر کلان شده بودم مادرم نزد استاد دادن 8 سالگی من قرآن میخواندم همین چیز سبب شد که من دوز نشم و دروغگو نشم و متهم نشم همین چیز سبب شد که حیات من نشکست این بسیار آدم باید امید میتید فکرانه آدم پخته میکند از راه بد میگرداند 6 ماه در کوچه عذاب آخرین بار هر باری که پول کار میکنم میلیسانی را میگرنشون چند پولی که کار میکنم من خودم به اکنام میکردم یک روز به یک پرس خوراکه 5 سوم بود و 1 سوم چای میداد 6 سوم شما میتونستید که عبید کنید 3 سوم میتونستید که نهاری کنید یک روز با من همگی میخوردم 10 سوم من پلان داشتم 10 سوم از زیاد بودجیتم با زیاد جدا نمیکردم یک گزیل گوشتی کرده خالی میکردم 4 کس 40 سوم میداد 10 سومی 4 کس با ماکسیمم یک روز با من 100 سوم پول کار میکردم گروشکی کرده همگی 10 سوم میخوردم 90 سومش جمع کرده میماندم همین جمع میکنم میلیسنر میگرفتشون با جمع میکنم میلیسنر میگرفتشون نمیفهمیدم چی به حیات من این خیل شده استاده شسته فکر میکردم مادرم میگفتن که اگر که مهنت حلال کنی برکه میابی من گوه میکردم که این برای مهنت حلالتر نیست آخه این برای مهنت از صدق دل نیست وقتی که تو شب روز مهنت میکنی نیکی یکون خلوان نمیتید سیرم را میگرفتن پولا چی که من در کوچه زندگی میکردم آخرین بار همین کیفسکی وگزال مولا بردن مجایسکی عدلین 54 گفت که شترف 81 سوم گفتم پول ندارم پولام رزینکی کرتکه با محکم کردم اون وقتا جنساف که بود کرتکه رزینکه داشت بعد گفت که хорошо گفت давай подпишем протокол пиши что денег на штраф нет навистам
соне вақте ки тамом кардем гуфт ки пайдом за мной. Буд кабинети дигар, дагала раздел полностью либоси такаш. ҳама либосома кашид, то турсука кашида, резинкаошо проверка кард, то носки, то ҳамаша. Куртка ёфт, пула гирифт. 12,500 пул буд. Он вақт ба 625 сум $100 буд. ин таги $2000 сета хона мегирфтед дар Тоҷикистон, $400-500 буд хона. опои дидам буромад, гуфтам илтимос ҳаме ақаллан ту камтар ман барам пулити ваҳнижи буром хунукима ман меорам либос тар зада бароварда пеш кард. Ман ҳонҷи даст навистам ки денег штраф нет, теперь негиде жалуется даже. Русия наз намедонам, бароварда пеш кард. чӣ хеле карда омадам метро илтимос кардам ки мана бар, гуфтам пул надорам, милисия ҳамаша гирифт. ҳамон зана ки метро бестоги иҷозат дод, гуфт майлаш гузар. Омадам Киевский вокзал, буромадам. дар ҳамин Киевский вокзал ага бироед, пештатар станка буд, ҳозир парк шудагӣ аст. ҳамон скаминкаи ман чистадам ҳозирам ҳаст, ага накандиян. ҳамонш ба ремонт шудааст, ҳамон скаминка истода. баъзан вақт ман ҳар боре ки Москва меом, вақт ёбам мерам, ҳамон скаминка мешинаму худо ба шукр мекунам. буромадам скаминка шистам, саҳар аст, либосо тар. чиба ки ман грузчик будам, ҳамин картушки рецептно холӣ кардем, 80 чанд сум пул дод дастам ба, милиса омад гирифт бур, либосо пуру чирк. шумо чӣ хел худатон ҳис мекунед, агар ки картушки рецептно мешок кунед, мешок склад базанеду, шумо аз риза гирифта барад. автобошар тавонад бомжам бадтар. ман шиста нигоҳ кардам, худам ба вообще монанд не. сахт дуо кардам, рафтам Парвардигор, агар ки ту ягон ҷо ба ҳастӣ, ман ҳамин рӯз ба сахт муҳтоҷам. нагузор ки ман роҳи бад баравам. нагузор ки ҳаме қадар сол рӯза намози ман барбод равад. нагузор ки ҳаме қадар сол ман ниятҳои кардагим барбод равад. мана як роҳ нишонте. сахт дуо кардам. ҳамин муддат ранге ки худе ки ягон кас мегӯ туба, як фикр пайдо шуд сарам ба. ту чӣ хел орзу дошти як хурдед? ман хурдим орзу мекардам ки мехонам Москваба. ман отлично тамом кардам мактаб меона. якта забони руси аттестати ман 4. фикр. худе ки як кас гуфта истодааст. чиба паси орзу намери? анакон орза нигаҳ кунӣ, ақл дуруст намебиёд. ту дар кӯча забона намедунӣ, ҳеҷ ке намешиносӣ. ҳамин хурдани ёби топага фикри хурдани тай. ҳозун ки вана ин чи совсем дига хондану дига ин чизо ҳамчун ситора дар осмон метобад. ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки худо ба бовар кардан чи аст. худо ба бовар кардан ин ҳамонест ки ақли ту намегирад, не ки ту бовар кунӣ. ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст? аз қароре ки инсон мекунад. кадом решение ки шумо қабул мекунед, ҳаёттон ҳамон хел мешад. чиба ки Парвардигор ҳамин вибара худи одам ба додагӣ. ман ҳамон вақт уйла карда штак сар ба ҳар хел фикр омада истааст. фикр омад ки худат фикр кун, ягон кас аз кори сиёс сарватманд шудааст ё ҳаёташо дига кардааст? ҳаме қадар мекувам, ягон мисол намеёбам аз шиносои ман, гирду дини ман. якта
гапи тоҷикои худтон оматал аст ки хокистар лой намешавад, марди кор бой намешавад. ҳамон вақт ман қарор кардам, ман дига то ахири умрам худованд ҳаёт диҳад ягон вақт коррупсион намекунам. вақте ки ҳамина ман қарор кардам, диққат кунед, қарор ки кардам ки ман дига ин кора намекунам, ман хестаму кофтам ба дар омадам, хеста кофтам ба. ман қарор кардам ки худо хоҳад ман ҳаётама дигар кунам, ман паси орзуам мерам. парвардигор ту ёрдам мекуни як рӯз на як рӯз. ҳамин нигоҳ кунам, худам ба монам не, ришо буромадаги либосҳо чиркин, пом ба калиш тар, резин, сумка бунка ҳеч нест. ҳава гирифта ага партомага таги ҳамин ботинка ба таги ҳамон калиш 200-500 сума киле кардаги. Киле шудааст, куҷо бафтидааст, каси ман гузаштам ба киле шудааст. аввал нигаҳ кунам, гумон кардам ки мумкин наклейка бошад. нигаҳ кунам, реально пулай. ҳама гӯшначи хом мебинанд ну. гирам бинам действительно пули ба монанда. омадам вокзал ба дари сушилка аст ку. ҳама ба хуш кунам, реально пулай. ҳамона дастама доштам, парвардигор ана ҳамин фундаменти сарвати ман мешавад. ман гирифтаму рафтам, якум коре ки кардам, ишкамсири хӯрока хӯрдам. ҳамин 20 сум ба шумо 3 пирс хӯрока то инчуна басай. ҳамин пул ба ман аввал зелен харида фурӯштам. 2 кило 3 кило мегирифтам мефурӯхтам, баъд коробка, баъд зиёдтар. Аста як грузин меовард зелен аз ҷои дига, аз Молдова, дига ҷоҳо ман гирифта мефурӯхтам. Кам уже наздик шуд соли нав, мана мегӯд ки биё ман ту ба роҳӣ кардан гирам, худат гирифта фурӯш. вай он ҷо роҳӣ кардан гирифт, ман худам фурӯхтан гирифтам, рошк мекардам пулаша. Аста пул шуд, аста ман дигар чизҳоба гузаштам. Самое главное чи гуфт, мазмуни гапам чи? То фикрона дига нашад, шумо возможности гирди дини шумо ба ҳаст дидан наметоед. То фикронаи одам дигар нашад, одам дидан наметод возможности ки гирди дини вай ба ҳаст. чиза дида истодед инҷиба? як нуқта. ҳаме хел не? На самом деле шумо нуқта диданед, даска надиданед. даска нуқта калонтар аст. ки мана фаҳмид? майни сари одам аҷоиб кор мекунад. ман аввал зелен ба кор кардам, баъд овош ба кор кардам, баъд семечка мефурӯхтам. ман оптум семечка мефурӯхтам, бисёртар. ман якумин капиталама семечка ба кор кардаги. як рӯз ба 2 фура 3 фура семечка мефурӯхтам ман. ҳар як килош ба 50 копейк мемонам, баъзе вақт як рубл мемондам. шумо представ кунед ки 22 тонн фурӯшед як рӯз ба як фуратон. 3 фура фурӯшед чанд пул? 60,000. он вақта чанд доллар мешуд? ки фаҳмид? баъд аз 3 маҳ 4 маҳаша ман мехел даромад доштам. дар ҳамин Москва 48 та квартира харидам ман. баъд аз 2.5 солаша ман як дона пул доштам. ман главный администратори крупный овощной бозори Москва шуда будам. пул ҳама қабул ки намедонисти чӣ коршон кунӣ. ман ҳайрон мешудам ки интересно чиба аввал ба ман қазоб кашидам, роҳаша наёфтам. шта аула мекардам, набинам чиба ин хел буд. як рӯз хазайкаи ман театр ба кор мекард. театр варба Пушкин ба метро Тверская буридага Пушкин театр. ана ҳамон ҷоба администратор ҳамин театр буд. одаме ки театр ба кор мекунад чистолюбни одамо. як рӯз суҳбат кардем, гуфт ки ман аку Русия намедонам ку нағз бозор ба гаштагӣ куҷо мебуд Русия. камтар ки суҳбат кардем, гуфт ту ба чӣ беақл не, чӣ ба бозор ба мегардӣ? ту бояд хони. ба ман аттестатам нишонаш додам. аттестат ман ба 1/4 забони русӣ. пятёрка. ман як гал олимпиада ҷо участвовать кардагӣ.
1,500 зиёдтар аз Умар Хайём ман рубоӣ медонистам. Баҳориёт аз Саидои Насафия ман ҳамина поинусту аз зиёд медонистам. Зиёда аз 100 та ғазал медонистам. Хофиз вақте ки вай ин чизо нигаҳ кард, вай ҳайрон шуд. Ту чӣ мекунӣ? Бозор бара, инҷа ҷои ту нест. Ман гуфтам не, ман як рӯз мехонам. Чӣ ба ина нақл кардана ман шумо ба? Чӣ ба ки ҳама чи аз уровни фикрона сар мешавад. То майни сар дига нашавад, агар ки аз падару модар шумо наслестон гиред, ки вай нест мешавад. додару хоҳарам пул тиҳад, ки вай нест мешавад. То ақл пайдо нашад, одам сарватманд шудан наметод. Як, дуюмаш ки ҳаёташа нақс сохтан наметод. Гандагӣ ин аст ки халқи мо китоб намехонад. Ганда ин аст ки халқи мо доимо фақат кунҷкови якдигар асту бахил якдигар аст. Донатам ки маслиҳати дуруст наметиҳад. Чиба? даже медонистагиш нишон наметиҳад, роҳи кор нишон наметиҳад, намедонистагиш ба гумон мекунад ки худе ки ман ина ҷои кор нишонтам, ризқи мана мегирад. як рӯз хуҷам ба як одам омад, мана гуфт ки шумо чӣ ба дигарам ёд метед пул кор кардана? гуфтам ва киси ман намегирад, ва худо мегирад, ризқаша худованд метиҳад. гуфт ки ин ақлини кори шумо. гуфтам чӣ ба? гуфт ки коре ки шумо мекунед ҳеҷ ақли не, охи ҳама боиш шудан наметод ку. ман гуфтам фикронаи шумо фикронаи камбағалӣ барои ҳамин хел мегӯед. гуфт ки ман сарватманд одам. ман гуфтам мумкин шумо пулдоред, не ки ақлатун ақли хомай. гуфт чӣ ба? гуфтам ки шумо худатон тасаввур кунед. тасаввур кунед чӣ ба? чӣ ба ки агар ки халқ гирди шумо ба тавоно одам бисёр шавад, боз шароиту возможности шумо боз зиёд мешавад. не ки агар ки гирди дини шумо ба мардуми камбағал бисёр бошад, шумо бизнесатон пеш ба намерад. чӣ қадар мардум ба нишон тиҳед, ҳаме қадар ҳама пеш ба рафтан мегирад, шароит пеш ба рафтан мегирад. ва одам гуфтад о ҳама бошудан наметод ку. ман гуфтам гапатон туре. бед нигоҳ карда бинем. мактаби миёна ҳамая ёд диёд хондану навистана. ҳамая. баъзе одамо ба як бор нишон дод, баъзе одамо 2 бор нишон дод, баъзе 20 бор нишон дод. ҳама ёд гирифт. пул кор кунем айнан ҳаминай. қуръонда сураи пайғамбаро аст, пророки. ман бисёр мехонам ин чизо. медонед чӣ навистагиай? ман русиша мехонам ростега бисёртар, тарҷумаш қати бисёртар мекунам. як чӣ навистаги бо таҳлил ба Юсуф пророку. Юсуфу, мы взяли с глубины окопа, сделали правителем Египта. Аз чуқури, ами чоҳ гирифта моя роҳбари Египт мисл кардем. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. И гапа видите? Мы ҳамин кора мекунем, ҳар инсоне ба ки моба преданно хизмат кунад. Моисея мы сделали победителем над фараона. ҳамин хел навистагиай. ёфтахона мебинед. Моисея мы сделали победителем над фараона. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Ман гуфтам ана шанс ҳамава будай. ту просто роҳи нав барав, роҳи дуруст барав, ақла қапидагир, як дастада қуръонадор, як даста илми ин дунё бин, технология фам, чапуната пуш намозата хун, не ки компютера фаҳмиданат дар кор. ту бояд ки илми имрӯза омӯзӣ. чӣ кор мекунӣ кун, не ки илми имрӯза ин кор бояд накунӣ. чӣ ба ки ин исломӣ нест, ин ақлӣ ҳам нест. ягон вақт мо пайғамбар мо ин гапа назадааст. значит тамоми инсон шанс дорад бузург шудан ба. ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки ҳар як инсон ба шанси бузургай, не ки агар ки аз рӯи дурустиш равад, худаша тарбия кардан тод. ана акун ман гап мезанам дар бораи тарзи фикронаи мардуми сарватманд камбағал. нигоҳ кунед, мана ин чӣ, мана ин поём ба медидагитон ин чӣ аст?
невидимая часть успеха. И як чизе ҳаст ки шумо чашматон намебинад. Ина худованд амману шумо паноҳ кардагӣ. Не ки бе ин манаи мева пайдо намешад. Ки фаҳмед? ин қонуне ки парвардигор сохтагӣ ҳамин. То ақлат бузург нашаду, худотарсид пайдо нашаду, фаҳмишад дига нашад, ин чи пайдо намешад. Это невидимая часть, а это видимая часть. Ҳамин дарахт бузургиш аз чӣ вобастагӣ аст? Чӣ қадар решаи вай чуқур равад, чӣ қадар паҳн шавад, дарахт калон мешавад. Агар решааш намак барафта расад, решааш сангтуда бошад, дарахт калон намешавад. ин чӣ гуфтаги гап? ҳар чизе ки ҳаёти инсон ба пайдо мешавад ва молдорию сарватмандию чизаш, ин нишонаи бақувват будани даруни вай. ин беҳад зарур. ман имрӯз гап мезанам фақат дар бораи тарзи фикрона. чиба ки мардуми мо бояд ки фикронаш дига шавад. як хел фикр кардана ёд гирад, меҳри ватандория ёд гирад. маҳалчигиш аз пушти фикраш хом буданаш аст. бахилиш аз ҳисси фикраш хом буданаш аст. худаш ба боварӣ намекунад аз ҳисси фикраш хом буданаш аст. кори саросема, кори ҷаҳл, ҷаҳолат, ман худам бабошад, эло худат накунад, ин гапи ғайбат, ин ҳамин аз фикри хомай. одам маълумоти олӣ мегирад, не ки маълумоти олӣ фаросати одам ба таъсир намерасонад. бисёр мардуми мо маълумоти олӣ дорад, не ки вақте ки инҷа мебиёд аз мардикорӣ болотар кардан ба ҳунараш намерасад. чиба ки духовни интеллекташ пеш барафтагӣ нест. фаросати одам ин ақла, ин мудрост аст. образование ин дига чияд? образование мактаб ба ёд гирифта мешавад, не ки ақла фақат дар ҳаёт меомӯзӣ, дар оила меомӯзӣ. барои ҳамон устозро дига гуфтагӣ ҳастанд, ҳар ки номохта аз гузашти рӯзгор. ин ҳазил сухан нест. ман гумон мекунам ки суханҳои классикои моя баъд аз ки 30 ба 35 ба даромадӣ ё 40 ба бояд бад омӯзӣ. мактаби меёна не. мактаб меёна бам омӯздар майлаш, не ки баъд аз 30-40 любой корхона бояд ҳамин чиза заставит кунанд ки омӯзӣ. ҳамин чизе ки омӯхта насар кардӣ, ҳамин классикои мо барои илми бақувваттар дунё ба камай бовар кунед ана. ман бисёр тарафи дунё ба гашта дарс додагам. халқи мо яке аз халқи илмаш беҳад бузургай, не ки характераш гнилой. ё гапам хато? акси чӣ ба? кибраш баланд, ғурураш баланд. одам кибру ғурураш баланд мешавад аз бузургии ақл не, аз хомии ақла. аз хомии ақла одам кибраш баланд мешавад. ин ту киаихда ина бинем, гап зана бинем. на калона, на хурда, ё гапам хатоме. нигоҳ кунед. анако тайёрме барои хондан? шумо ручкаи коғаз надоред, он чӯта ненавис додам. доред? вақте ки шумо менависед, майни сартон памяти дурандеш дорад. ҳамон ба партофтан мегирад. вақте ки наменависед ва теза хотиртон мебурад. ман имрӯз фақат дар бораи фикрона гап мезанам. пагоҳ гап мезанам. чӣ хел даже пули камака қатъиян бизнес кушода аста-аста бизнеса калон кардан. ана рӯзи сеюм гап мезанам. чӣ хел маркетинга сохтан ки бо бизнесатон бизнеси байналмилалӣ шудан метод. фаҳмидед? аста-аста пашагава. ман бисёр одама ёд додагӣ ҳастам. ман хеле хурсандам ки имрӯз шумо омадед дарс манда. ман нав мебинам ки тоҷикои қа бидор шуда истодан хондан ба. бовар кунед ана. 10 сол пеш аз ин Тоҷикистон рафтагӣ будам, 10 сум карда будам билета дар омадаша ки камак агар чи бояд ки одам пул тияд. барои ин 11 кас омада буд, а 11 кас 9 касаш дарс мамонд баъд аз обед. 10 сомоне. 10 сомоне. як поз авқот қиматтар аст нисбати 10 сомоне. чанд пул мегирад як поз авқот? камаш ба 50 сум, 30 сум метии ко. ама каме 10 сомоне. одамои пулдора ҳам ин ба пул додан хушаш нест. даже пул дорад гумон мекунад ки ин ба шарт нест пул додан. ана ҳамин чи хатои халқи мо ҳамин ба ҳаст. ман шумо ин бояд дур шавем. анакун гап мезанем дар бораи пул майлаш. настроениятон назме? Все, поехали.
hozir jurnam garm inji balandi garm. Все, поехали. من دیروز ساعت شده بودم تا ساعت 12 شب درس دادم آدما نمیبرود خونش. درسم تا ساعت 10 بود نمیخوام برفتن. معلم این کارا کنه، معلم این نگوید، معلم واگوید. چرا که اینا نفهمن که چقدر این علم خوب است. امریکا بودم یک چند تا میلیاردر من کنسولتاسی گرفت. یک تاش پرسیدم تا داری روجرز. باشم дай, пожалуйста, Дарья Роджерс. Дай несколько американских миллионеров. Я им говорю, нигоке, могу вам писать, шумо миллиардеры, мам бода шумо музам. Вайодам мегуд ки, медунед чи мегуд? Гап да бора ин нест. Вайодам 67 ба, 67 ме, 68 ба. Вайодам мегуд ки, фикре ки дар сари шумо ҳаст, бизнесман ба ёрдам мекунад. این برای من به ضرورت شما представить کنید فکری که در سر شما هست این برای بیزنس ما یاردم میکنه این برای من به ضرورت Блек а почему ты ничего не сопровождаешь меня давай ускорь وقتی که من در امریکا بودم من دیدم که وقتی که ما مردم خودمون با مردم СССР به گم میزنم مردم ما اینو قبول میکنند как будто это будущее. Дикат. Как будто это в будущее, когда-нибудь. А мардуми Америка мана кабул мекнат настоящее. Как будто прямо сейчас. Дам мне кушионе, сразу говорит, подождите, давайте я хочу позвать своих менеджеров, поговорить с ними. Дарья Роджерс. А как шумова ба дар модабине 264 та ресторан дорад. Миллиардер. بسیار آدمای هست که آدمای بزرگان نیکی علم این کار نمیکنن. دقت کنید. دائما یک چیز عجیب دیدم حیات با کسی که از من زیادتر موفق شدگی هست لوبوت یعنی آدما حرکت کرده کتاب من میخوند یا که صحبت میکند و اما زیادتر موفق شدگی میگوید قندت زن. دائما کسی که اما پست است خبر منو کریتیکوال میکنه. در 20 سال کارم یکمین بار یوتیوب ببینم مینویسم بعد تو ما پازورت کرده استودی روسیه یاد گیر. تاجیکای خودم. اتون اینترنت نه امروز یک سال نشده است 2 ماه نشده است تو درس منو گوش کردن تا 20 سال از مردم بیگونه منو گوش میکنن همه رحمان میگه یک تا تو دونا همین гап زدی. Все, поехали. Бачам, включи мне пульт. Включи пульт. Не работает. Все. نگاه کنید. معنی سر انسان همین خیلی کار میکند که آدم گمان میکند که من با پول نمیرسد از سببی که درآمدم پست است. آدم $100 کار کند $100 رسخاب میکند. دقت. بعد هر بار گمان میکند که اگر $300 کار کنم باید که رسد. на самом деле درآمدش $300 میشد. نه که از رسخابش هم $300 میشد. آدم چی گمان میکند؟ نه من اوله نکردم که مادرم کسل میشد یا که دیتسکی سال یا چی من همین $500 کار کنم توچ نمیرسد. $500 کار میکند با رسخابش $500 میشه. تو از آدم گمان میکند که یک به همین کمبودی که حیاتش به هست این از بالای که پول درآمدش کمه. اگر درآمدش زیاد شود یک به این پرابلم ها خود به خود حل میشه. بعضیش 2 کار بسیار میکند، بعضی 2-3 کار میکند، بعضی дополнительная работа میگیرد. درآمدش $1000 به میبرد. وقتی که درآمدش $1000 برآمد потом настоящая проблема начинается. Долги, кредиты пойдет. Реальная нехватка. Интересно, $300 даромад буд, қарз набуд. $1000 зиёд даромад, қарзо пайдо шуд. Ягон инсони ман надидам ки ҳамин роҳбан то есть минавал эта дорогу. Тамоми инсон ҳамин мегузарад. Тамоми инсон. Не ки
2%, 3% одамо аста ҳамина фаҳмида ин уровень мышления дур мешавад. 95-97% одамо ҳамин хел мемонад. чанд вақта як бача консультация додам, вай директор як заводи калон $4,500 мегӯд ойликам аст, нек расходам $5,000. аз даромад вобастагӣ надорад. ин вобастагӣ дорад аз мишление. шумо мумкин бизнес мекушед, неки бизнесто мумкин $10,000 даромад метиҳад, неки 2 маҳ 3 маҳ даромад дорад, бо як маҳ ҳамон даромади кардагон полностью мехӯрад. бишкек дакта бача омад мегӯяд ки ман контейнер дорам, спортивная одежда мефурӯшам, ана 22 сол аст бизнес бастам, 3 бор аст ки банкрот мешам, ҳеҷ намефаҳмам чӣ ба корам пеш мемерад, баъд обратно поин ба мефурод, поин ба то қарздор мешам, бо боло ба мебурад. ман ҳамин хел чимкин дар занак омад мегӯяд ки мо шавҳарам хати ресторан доштем, аз солҳои 93 кора сар кардем, аз дигар давлатҳо бор оварда мефурӯхтему, ресторан доштем, банкрот шудем, итоге зану шавҳар ҷудо шудем, қарзҳоа тақсим кардем, баъд бо магазини тилло кушодам ман, корам бо пеш рафт, як 7 сол 8 сол боз падрияд, бо банкрот шудем, бо поин ба фурӯмадем. ман ҳамин чиза бой додам, ана ҳозир бо аз сар меам адмуля сарка қарзҳоа кам кардаистам, таки 200,000 евро қарз дорам. бо ҳозир мана автобус гирифтам, аз ҳамин сарегаш одамоя Ӯзбекистон мебуромадек бача Россия бурданам. маълум сабабаш да чай? вақте ки дар майнаи сари инсон мишление нехватка фуромад, мишление нехватка ки фуромад, дай мишление нехватка, вақте ки дар майнаи сари инсон именно ҳамин мишление нехватка фуромад, нехватка норасоӣ, вай обязательно возбуждается, временами начинает давать о себе понять. Это хуже, чем раковые заболевания. То одам ин чиза нафаҳмад, а ҳаёташ дур кардан наметод. Чӣ қадар даромадашам зиёд шавад ки вай обязательно бо ҳамон ба баъд аз цикл 7 сол 8 сол обратно ақиб мепартод вай. бо ҳам як бор нес мекунад, бо инсон аз сари сар мекунад. а ҳама чиза опасни анани мишление нехватка. вақте ки ман омӯхтана сар кардам 54 та фарқият ёфтам, а ҳама гандатаринаш мишление нехватка. ҳаёти инсонро постоянно баъзе чизҳо намерасад, баъзан вақт намерасад, баъзе вақт пул намерасад, баъзе вақт бовари худ ба намерасад, баъзе вақт меҳр намерасад, қувват намерасад. майни сари одам ин чиз ба ахурди ҳамин ба одат карда буромадагӣ, 7 пуштқатти гена ба ин чи омадагӣ, гена барои ҳамон мо майни сарамо ҳамон ба кор кардан мегирад. барои ҳамон якумин чизе ки шумо бояд ёд гиред, избавиться от мышления нехватка. барои аз нигоҳ кунед, мардуми камбағал доимо фикри камбудия дорад, доимо сараш ба инҷи ба намерасад, фалонҷи ба намерасад, типа ремон ба дар кор, кредит ба дар кор, коргар ба дар кор, доимо каллаш ба манаи фикр такрор шуда меистад. агар ки шумо бисёртар фикри камбудия кардан гиред, камбудия ҳаётатонро доимо зиёд шуда рафтан мегирад. нигоҳ кунед, ман баъзе вақт хулоса ба мебиём ки одаме ки сарватманд шудан мехоҳад ва бояд ки сахт худованд ба боварӣ дошта бошад. нигоҳ кунед, мардуми сарватманд фикри фақат чӣ дорад? изобилия тоҷикӣ ба чӣ мешавад? фаровонӣ. нигоҳ кунед, ҷон ба ки ҷабр кардед, худо наметиҳад шумоба. худотон ба ки чрезмерно экономит кардед, худо наметиҳад шумоба. ин нишонаи худо ба боваритон кам будан аст. шумо как будто ки неъмати худованд кам аст, ту ба намерасад. ки фаҳмид? вақте ки ту инҷи беэконом мекунӣ, вай беэконом мекунӣ, ман ҳамин аз сарам гурзандам ку мардикорӣ карда ман азоб кашида, квартира намегирифтам, лишби штоби 2 сум эконом кунаму хонаро ҳамин пулон нест мешу милиционеро мегирифтам, пива нӯшида мегаштам. ҳаёт
از شما میگیرد همون دودگیش داشه. اگر که بیند که شما جانتون جبر میکنه، چون که شما جان شما نیست و صاحبش است. آدمی که در حقیقت باور ندارد که وای سرورمند شده میتود و خوشبخت شده میتود، در حقیقت خدا و باورش کمه. چی با که نعمت پروردگار با سخیخی پروردگار با وای شبهه دارد. پروردگار همه میتید به حد میتید. انا کن برای که این چیز فهمه در من предыдущий теперь слайд. предыдущий. یکمین چیزی که فهمیدن در کار که پول از کجا پیدا میشه. давай. предыдущий дай. до этого. Готов? Внимание! Пул. Аз куджо пайдо меша пул? Аз куджо пайдо меша? Шумо ягон кас ба ягон чи доданатон дар кор ки пул диан шумо ба? Услуга товар. Ё хизматрасонӣ ё ки ҳамон хел товар доданатон дар кор. Маҳсулот. То натиед ҳеҷ ки чӣ метиҳад. Агар ки ягон хел хизматрасонӣ накунеду, ягон хел маҳсулот натиед, ин дуздӣ мешавад, ин визитка мешавад. Понятно? Обмен буданаш дар кор. Обмен. Равномерный обмен. Нигоҳ кунед. Обязательно путем обмен приходит деньги. Значит, ҳар боре ки ту ба пул дар корай, ту бояд фикр кунӣ ки ман чӣ тиям дунё ба, чӣ тиям мардуми дигар мардум ба, ки ман ба пул пайдо шавад. фикри аз куҷо пул гирам не. фикри ман чӣ кор карда, чӣ қадр нигоҳ кунед. Макдоналдс чӣ фикр дорад? Чӣ қадр бисёртар мардума кормит кардан. Парикмахерский ба қувват чӣ фикр дорад? Чӣ қадр бисёртар мардума чӣ зебо кардан. одаме ки туфли мефурӯшад, чӣ қадр бисёр мардума туфли ман маъқул шад. додан. То, что мы даем, делает нас богатым, а то, что мы берем, не делает нас богатым. Одам бояд ёд гирад ки фикронаша истифода карда чизе созам ки мушкили дигарро ҳал кунад. Чӣ қадр бисёр додана ёд гирам ман, мардум ба маъқул шад, ҳамин қадр ман бисёртар пул даромад мекунам. Продукт или услуг? Теперь аз куҷо пайдо мешавад ҳамон продукт или услуг? Аз куҷо пайдо мешавад? ба монанди идея пайдо мешавад. ҳамин хел не? шумо ба саратон ба ягон хел идея пайдо мешавад. Ман хел хизматрасонӣ кардан дар кор, ё ки ҳамин хел продукт сохтан дар кор. Анакун ҳамон идея аз куҷо пайдо мешавад? диққат. Анакун а ҳама решаш ва мерем. А ҳама чуқури гандаш ҳамин. диққат. шумо ба саратон ба ягон хел идея пайдо мешавад. Ман хел хизматрасонӣ кардан дар кор, ё ки ҳамин хел продукт сохтан дар кор. Анакун ҳамон идея аз куҷо пайдо мешавад? диққат. Анакун а ҳама решаш ва мерем. А ҳама чуқури гандаш ҳамин. диққат. от мысли, правильно? В виде чего пойдется? В виде мысли. В ранге либос пайдо намешат, в ранге конфет. Просто ранге мысль пайдо мешат. Так? Теперь диққат. Фикр. Анакун фикра куҷо пайдо мешад? А ҳама мушкилаш ҳамин. Вот, диққат кунед. Анами аҷоибиш ҳамин. Действительно аҷоибиш ҳамин. Мана мисол ҳозир ду та одам гӯяд ки ман ҳамин кора кун, як кас дигар хел мебина, як кас дигар хел мебина. Медонед дигар хел ба мебарам ҳозир. Шумо тренажерный зал рафтагӣ? Тренажерна. Агар тренажерный зал баравед, ага, ҳар кас ҳама қадар вазнини мебардорад, чӣ қадar физически қувваташ мерасад. Як кас 50 кило, як кас 30 кило. Ана ҳамин умственная энергия. чӣ хеле ки шумо мушаки баданатона метавонед ки қувваташа зиёд кунед, майни саратона қувваташа зиёд кардан метавонед. ана ҳамина мардум бисёраш намефаҳмад. умственная энергия. Анакун аз куҷо вай пайдо мешавад? диққат. умственная энергия. Мана мисол гӯем, шумо агар спортзал равед, шумо метавонед ки қуввати ҷисмониятона зиёд кунед. А умственная энергия аз ҳисоби чӣ зиёд кардан метавонед? Якуми хондан. Бале. Бо чӣ?
خواندن گفتید همه آدمی که خواندن گفتید دیستریت نطوره نه که اگر که بین خلق ما یک سال با چند تا کتاب میخونه وابشی نمیخواند برای همه معنی سرش با چی های موسر فقط سرش با فکر خام فکر گوجگری با همه یوتیوب ببینید حقارت های با بعض نماز خونش حقارت میکنه ما حیران میشم تو چیزی یاد گرفتن نماز خونه با فرق تو حق بی عقل چی های اگر که دو تا آدم بحث کند کدومش گناهگار نه آدم داناش گناهگار آدم دانا باید خودش برابر نکند به حقیقت کتا امنه تا двиноват какой пример ти даешь اگر تو نمازخوان باشی چون میدونی قرآن نوشته اونجا زبانت میگه رنگی وای برین همه خدانت میکشه همه گپی گنده این عقل بینید آدم معنی سرش به چیزی که هست دهنش کشود همون برومدن میگرد همه خیلی نه آدم نمیتود گفتن اون چیزی که همون با عقلش نمیرسد умственная энергия خواندن باز چی سر پیدا میشه сила воли здесь роль не играет хорошо یک چیز دیگه میگم حوض عجایب چی میشه دقت من اوچانی آدم من تخمینی گم نمیزنم من این طرفش آموختم از جهت قرآن این طرفش از جهت علم آموختم من فهمیدم چی خیلی کار میکند یا научный у меня куча научной разработки دقت کنید فکرانه آدم شما دیدگی هستید بعضی آدمایی که من این خیلده فکرش کند ذهنش کند این خیل چی گم نمیدوند که چیکار کند گویتش هم که نمیفهمه دیدگی من میخواد ما چی خیلی کشاده نه زیرک نه دیدگی من میخواد ما دقت شما برای که این گپ من فهمید поехали делаем один тренинг дастата ман хел гире даста ман хел дуюм даста ман хел қаппед аболош сах карда қаппед анаку ман даст қатти сах дореду дасти пойлангитуна ҳаракат кунед ҳамин панҷатона кушоед ҳаракат кунед охир айнаш қатти сах доред туам кунох бародар ин тренинг Делаем. У кого 2 машины тоже делают, хорошо? Делай. Божем, и куни чума малима, шо он говорит охе? Диккат, сахтар куни, сахтар. Меша да намеша. Ана кун диккат. Ана ҳамин ақлу илме ки худованд додагай, ҳар як инсон ба ҳунари бақувват додагай. Неки ки вақте ки инсон бисёр гуноҳ мекунад, ана ҳавай баста мешавад. دقت چقدر آدم لقمه حرام خورد چقدر آدم دروغ گوید چقدر آدم سبب وزنینی حیات دیگر انسان شود کار یک کس عقل با پرت داد یک کس با پارتنرش با فریب کرده گردد همه قدر عقل هوا محکم شدن میگیرد خداوند همون تلنتی که دادگه محکم میکنه تو بعد عذاب کشیدن میگیری بعد کارت پیش نمیرد نمیدونی چیکار کنی анами умственная энергия که ما میگوییم فقط ابورای تازگی намерение تازگی مهنت تازگی عبادت انوا کشوده میشه کی من فهمید کدوم درست فهمیدی من بسیار دوملا دیدم که ریشش تومنه نه که دروغ میگود من بسیار دیدم 5 وقت نماز که نه که گپ درباره پول کی میرد درونش همه خرابه ای که پولش میتی سر وقت پول نمیتید چرا که شریعت اگر بگید که اسلام شریعت من و شما با یاد دادگی هستند شریعت همه میدوند انا معامله نمیدوند چرا که ما هیچ کی یاد نداده است معامله
исламская экономика. Муомила реальная, правильная, ёд додагӣ нет. Ҳар ки гумон мекунад, ман ин медонед чӣ хел ранги дорожные правила, ҳамин дорожные правила нигоҳ кунед, баъзе вақт светофор кор накунад, ага ҳар ки гумон мекунад ки вай тури рафтан аст. Лезит кардан мегирад. фаҳмидед? Агар ҳамин алфавит набошад, ҳар ки худаш придумал мекунад. Одаме ки қонуна намедонад, аз болои чӣ зиндагӣ мекунад? Я так подумал, живет по понятиям. ана ҳамин хел вақте ки одам муомила намедонад, фақат гумон мекунад ки фикри ман дуруст аст. барои ҳамон хафа мешад ҳамкорӣ ба, барои ҳамон мардуми мо ҳамкорӣ ба бизнес ба ҳамкорӣ кардан наметод. чунки дарунаш ба гумон мекунад, чӣ ба ин хел кард, чӣ ба ин хел монд, чӣ ба ин хел шуд. партнёриш ба зихуш намегӯяд, не ки гумон мекунад ки партнёр виноват. ҳозир ман ин чиза гуфта мефурам, як чизҳои хубе ман таъйин кардаги барои шумо ки оҳо хорошо мо бояд ёд гирем кор кардана. халқи мо бояд ин чизҳо ёд гиранд. ана кун, ана ҳамин умственная энергия ки мо гуфтем, аввал бас кунед гуноҳ кардана, баъд ин энергия зиёд мешад бачаҳо. ки мана фаҳмед? фаҳмиштон кушода мешад. нигоҳ кунед, я ҳам то гирифта бинед ҳамин ҳофизу хайёму ҳамине ки ману шумо фахр мекунем ки ҳамино тоҷик буд гуфта мекардем ку ҳавра хурдиш Қуронхон буд, барам ақлаш кушода буд. ки мана фаҳмед? 54 та ҷиян дорам. 3 таша ёд додагӯям кӯдакӣ ба Қуронхони, ҳамин 3 ҳамин алочию донои пулдор, дигарош не. ман анализ карда мебарам доимо анализ мекунам. чӣ ба инаш ин хел, чӣ ба инаш ин хел, чӣ ба касби ман омӯзиши инсонай. ман ҳамин кора доимо карда мегардам. фаҳмиши вай бачаҳо дигар. не ки як бора ҳам инаш ёд гирифтан дар кор, ҳам вай. мардуми камбағал гумон мекунад ки ҳамин чизҳо ман худам медонам. ҳозир ягон одам бигӯяд ки ман дарс давлат варам, мегӯяд ту вақта тасаввур кар чӣ мекунӣ? картошка фурӯш. ягон одам бигӯяд ки ҳамин китоба хун, мегӯяд вақт нест. ин гапҳо гапаям ту. ин гапҳо ҳама мегӯяд, ин гапҳо интернет баҳай. ин гапҳо интернет гирифта китоб навистаст мегӯяд. як бачи тоҷимон ба мефаҳмад. ман гуфтам хандата зам бачам. як рӯз шогирдам омад хуҷама мана гуфт ки як одам мегӯям ки ҳамин 10 минут я сам Давлатов. ман гуфтам хандаша зана. ман гуфтам агар ки 10% кардагӣ мана кунад 20 соли умраш мегузарад. ҳозир ҳамаша не 10%ша. чӯба ки аз як кӯҳистони тангдаст як таи санг буромада то ин уровне ман ба буроман бисёр ина фақат хосту худованд буду, ман ин хел шуд, не ки ин осон не. барои ҳамон мардуми камбағал ки фикронаш аз чӣ мегӯд? ин гапа ман худам медонам, ман ҳамин гапҳо медонам, даст мебардам такрор мекунем. ман баъзе чизҳо якон фикронам ки русӣ шудага, баъзе чиза русӣ мегӯм, русиям медонед он ко аз Россия багашта истодид, мехели? Поехали, руку поднимем, повторим за мной. У всех богатых людей есть наставники. Советники. Консультанты. У бедных людей нет. Потому что все знают сами. Ки фаҳмид? тамоми мардуми сарватманд, мардуми тавоно, тамоми спортсмени ки чемпион шудага вай тренер дорад, тамоми мардуми сарватманд устоз дорад, советник дорад, консультант дорад. Мардуми камбағал надорад, чунки ҳамеша худаш медонад. Вай ба дар кор нест советник вай. ана мардуми сарватманд чӣ хел фикронашай? дай бачам блек. Не работает. Что произошло? Или я отключил это, что ли? Тамоми мардуми сарватманд чӣ хел аз фикронаш? агар ки ҳамин камакакам ки ман ба ёрдам кунад, ҳамина кардан дар кор. агар ки ҳамин камтар ҳам ки бошад, кори ман ба ёрдам кунад, ҳамин кора кардан дар кор. чанд рӯза 3 рӯз пеш аз ин кадоматон ягмон бор Бишкек рафтаги ҳастед? Бишкек рафтаги ҳастед? бурдой ҳаст бозори Калон. аз Казанбек ва рафиқ ман чандин боро ман консультация додаги одам ба. чанд рӯза вохӯрдам, як ҷоя ужин кардем, хазайн якта авай аст, Фрунзе гуфтаги гипермаркет аст Бишкек ба ранги ашане ки инҷи баску, камтар майдатар авай. 28 та гипермаркет дорад. систем суҳбат кардем, мегӯд маълим ҳамин ман ба гӯяд ки кадом камбудо аст ҳамин вай ман ба бизнес ман ба кадом воша дида истодед. уля карда буромадам.
мардуми доно ин хелай акалан кам ки ёрдам кунад, ина гирифта истифода кардан дар кор. А мардуми камбағал чӣ мегӯяд? Ман чиза худам медонам. Ана кун юғигарӣ, худпарастӣ аз кӣ мондагӣ? аз шайтон қанзане. инсоне ки худаша дигарро боло мегирад, вай пайравии шайтон уже рафт. барои ҳамон ҳаёти вай фақат азобай. мардуми камбағал ба монанди талпа фикр дорад. тоест талпа тоҷиква чӣ мешавад? гурӯҳ. фикри худаш нест. барои ҳамон бисёр мардумо ин талпа истифода мебарад, шӯриш меандозад, гапи касоба мерад. чунки ақли худаш нест, ақли худаш қати кор намекунад. ҳама мошин харидан, манам мошин харидам дар кор. ҳама тӯй кардан, манам тӯй кардан дар кор. ҳама мардикора мерам, манам мардикора кардам дар кор. То есть муҳит, стадни мышление. Стадни мышление. Стада медонед? Стада. ҳамин гӯспанда бинӣ ҳамаш гурӯҳ медавад. қабила. бисёр мардум ҳамин хелай. мардуме ки намехонад, ана ҳамин хел фикр кунад. Граница ба бед, граница ба автобус тоҷико мебиёд ку, ана ҳамин айнак гӯспандто медава ҳама. ягон бор дидагина шумо чиза не? Айнан ҳамин хел медава. Чӣ ба? чунки фикронаш нест, худаш ба бовараш метарсад. ту инсон боре мулоим рафтанги. медонед учёниҳо чӣ кор кардан? нигоҳ кунед. учёни что делали? мана инҷиба аввал маҳкам кардан, сетка гирондан. Дидед сетка? баъд сетка гирифтан. сетка гиранам ки ҳамин стада ҳамонҷи хатрафта омада истодай. ин чӣ гуфтаги гап? инсон ки як бор, ду бор, се бор ҳамин ба одат кард, худаш ба бовар нест. бисёр халқи мо омадан мардикория сар кард, гумон мекунад ки дигар кори кардан ба қувваташ намерасад. шароит пайдоям шудагӣ бошад ки ҳамин шароит истифода намебарад. стадни мышление. тамоми мардуми камбағал стадни мышление дорад. поехали. мардуми сарватманд фикри они мыслят индивидуальности. То есть шумо бояд ки ҳаракат кунед ки ҳамон ҳунаре ки худованд шумо ба додаги ҳавара ёбед. чӣ ба ҳаёти ман дига шуд? чӣ ба ман дига хел зиндагӣ кардам? чӣ ба ки ман қабати ҳами тоҷико ӯзбеко бозор рафта нашистам? ки фаҳмид? агар ки манам рафта ҳамон ҷо шистаму хел местодам, манам ҳамон чиза ёд мегирифтам. шумо ҳамон инсоне мешавед ки гуҷоба ки вақтатуна сарф кунед. вақтатуна гуҷоба сарф кунед, ҳамон ба шумо бузург мешавад. дигар чиза ёд намегиред. мана мисол, агар ки одам 10 сол духтурӣ кунад, лётчик шудан метавад ё ки духтур мешавад? духтур мешавад. агар ки одам 20 сол бозор ба стройка ба кор кунад, чиза ёд мегирад? ҳамон корро ёд мегирад. ман ҳамин чиза фаҳмидам ҳамон вақт. ҳамон вақт фаҳмидам ки не, нельзя это делать. ба ҳамин ахира ҳамин 2 сол, 3 сол, 5 сол аст ки фақат гирдуди ман ба мардуми худомо пайдо шуд. ман бисёр кор кардам, мардуми бегуна хати, барои ҳамон тез ёд гирифтам. муҳит. банка солёни огурце медонед? банка солёни огурце. ҳамин дарони банка ҳамин огурце кушидага, ҳамин огурцо, ҳамон бодинко як хел солёни ай. якта шур, якта ширин нест. ин чӣ гуфта гап? окружение, қандата зан. сета нишона аст ояндаи шумо, намисед. сета нишонае ки ояндаи инсона тақдири одаме месозад. сета нишона аст. якум устози ту кист? шумо метавонед ки любой инсона пурсед. сета савол тиед, сразу мефаҳмед ҳаёти ояндаи вай 10 соли оянда. ҳамин чӣ мегӯяд яснавидуши будан дар кор нест ки ин чиза фаҳмӣ. ҳамин сета савол тиед, сразу мефаҳмед ҳаёти одам чӣ хел мегузарад. оянда 10 соли умраш чӣ хел мегузарад, сразу мефаҳмед. якум саволе ки додан дар кор, устози ту кист? То есть у кого ты учишься? Кто твой наставник? устози ту кист? дуюмин, кадом китоба ту хонда истоди? китобе ки ту мехони фикронаи ту месозад. сеюмин, кто тебя окружает? С кем ты общаешься часто? атрофи ту ба ки аст? ё рафиқи ту ки аст?
اگر که اطراف تو با آدمای توانا بسیار باشد تو توانا میشی، آدمای علمدار بسیار باشد تو علمدار میشی. آدم ویران میکند. اینمی سه تا چی نشانه آینده انسان است. برای که آدم بزرگ شد باید که آدم کوودو همون هنر خداوند دادگی همه با پیش برد. دقت. هر یک انسان با 204 تا هنر است. научно доказано. Нека همه یک تاش خداوند تو به دادگی زیادتر. ابو علی ابن سینا به دادگی که طبیب باشد. فردوسی به دادگی که نویسنده باشد. دیگه دقت کرده هر یک انسان با نیک همه هنر دادگی، نیک همه هنر تو اگر که یابی خودت به هوا زیاد کنی تو تاریخ به میمونی. چرا که این خداوند دادگی تو هوای با وقت سر کن برای هوای با پیش بردن ترقی دادن. نیک از سببی که آدم نفسش کلونه، از سببی که آدم نفسش کلونه دائما ایسون زنک میکنه. یک کس ماشین فروشی که بیا منم ماشین فروشی کنم، یک کس خانه سازی که بیا منم خانه سازی کنم، یک کس لباس فروشی بیا منم لباس فروشی کنم. آدم این خیلی گمان میکنه. پس تایانا وظیفه شیطان چیه؟ آدم فکرش خورده دیگر راه بردن. چرا که وای راهی که وای به مثال هنر خداوند دادگی وای هنر کتیبه بسیار خدمت میکنن مردم با سبب همین خدمتی کردگیش و جنت به میفرست. من بسیارتر آموختم آدمایی که در دنیا مشهور شده هستند. لوگو انسونه که همین وای شیافته گیرد این دودن است خدا شیافته گیرد وای بیزت نه هم مشهور میشد هم به هنر ابرومند میشد هم سرورمند میشد. چرا که همین خداوند دادگی. بعض آدم با فینانسیست با قوت خداوند دادگی تو هزار گونی که به درست نمیبینی. محمد علی با ویلی که بکسیار خداوند دادگی. بروسلی ویلی که چرا که خداوند همون با وقتش سرگاه همه زیاد کرده رفت. برای همون چیز یافتن در کار که تو به خداوند دادگی های. یک تا بچه های بینه دیگه همون بعضن سطیل مونده میزند شیرای جیوه میخونه. تمام رسی با مشهور های. از تاجیکستان با فکرم ازبک می تاجیک بشه فرقش نه. همه اندیویدوال نه. تو از اون دل توش تو نیکتو نیدیل دویت کی فهمید؟ نفهمید یا فهمیده؟ همه مشهور و بسیارتر میشناسن نسبت شما. ممکن شما بینید که خندتون گیرد. نه که وقت تیوی پروگرام با دعوت میکنه تلویزیون با شما نه. مضمون گپ من چی؟ اندیویدوال است. یک تا آدم کسل شد. دکترها گفتن که دائما همین نزدیکی از شهر بیرون زندگی کن که کسلرات زیاد باشد. هر پگاه روزی میگشت. پرستو پیش جنگل برفته میگشت. همین لباساش با همین هر با که میره میگرده میبیاد بسیار وای علاف و وای هر چی میچسبید. اگر کوسکو بگردید میچسبد که علاف. یک روز هر بگاه میومد و میشست و تازه میگه. 2 روز 3 روز تازه کننده که نگاه کنن لپوچکه. و لپوچکه از کو نگاه کنه کورتکاتو ما میچسبد کو. توفلیاتو ما میچسبد کو. یک بار 2 بار 3 بار نگاه کرد و دیده برموده همه آموخته لپوچکه ساخت. زواد کلانتر میلیاردر. تمام چیزی که در دنیا هست آدمای عادی اختراع کردن، آدمای دانا نه. تمام چیزی که در دنیا هست این عجایب پروست همون چیز رو باور کردن در کار، همون چیز اپسش شدن در کار. بسیار همون چی میشه. شکلات نسلی خوردگی اون با میدونی چه خیلی پیدا شدگی است. در فرانسه فقط رجدیستو باز کن کوسک شکلات میدادن. یکم شکلات در فرانسه پیدا شدگی. رنگ کن مارگارین میفروختن سوئیس سوئیس به خاطر تو من کیلوگرم قتی. همون خیلی شکلات میدادن کوسک با این کوسک شکلات میدادن. رجدیستو با تبریک میکردن یک دیگرش. کم باشد که شکلات خونش باورده شیرینی کم بغل هم باشه باید حرکت میکنه که یک دیگرش به شیرینی خدا به قربان باز کو شیرینی تیه نگاه کنه میدادن اونا. همه آدم سرش بزد که همه وقتی که شما کوسک شکلات دست اومده همش نیودوبنه. همین سرش بزد که همین خوشرو کرده ادوب نکرده تی بهتر نمی. پروست همین کاغذ پیش کرده تمام.
کی فهمید؟ میلیون پول، میلیارد کمپانیا. برای ثروتمند شدن یک تا فکر بس است. همه یک تا فکر زیاد نه. شما слишком ракета изобретать не надо, чтобы космос летать, чтобы успешным быть. Один была мысль. Неки همون فکر سر هر چطور آدم نمی بیاد. برای ما اگر که سرتون یک بار نیم بار همه خیلی فکرهای نیابچ نمی بیاد، از پسش شوید. این خداوند دادگی شما با. کی فهمید؟ کی فهمید؟ حیات این ویبر است، رشینی. من حیاتم با 5 تا ویبر کردی که عمر من دیگر کرد. یکمی وقتی که 3 تا ووز من پرتافتم، گفتم من پول ندارم، روسیه رفتم میخونم، پرتافتم اون چیزا. Якому решение? Двойное решение. Когда принял решение, что больше никогда не буду черная работа работать. Сильное решение. Вахта ки ман банкроштам 174 одам ба қарз бафтидам, принял решение. Я буду платить, вернуть каждому из этих людей эти деньги. Хотя я не брал эти деньги. Я не знал даже их. Моя дома вообще не мешнохтам даже. Хар чизе ки ҳаёти шумо ба ҳаст, имрӯза ҳаёт, ин ҳамон натиҷаи пешанги қарори шумо кардагӣ. کاری که شما کردنید امروز خودتون همون رشته قبول کردید که همین کارو میکنید، خودتون ویبار کردید. شهری که شما زندگی خودتون ویبار کردید. عائله که شما دارید خودتون ویبار کردید. پارتنری که شما کار کردید تیپرکون ندوال نهید خودتون ویبار کردید. کارگری که تیپرکون خودتون ندوال نهید خودتون ویبار کردید. کردیت و قرضی که دارید خودتون ویبار کردید. تقدیر دیگه های، ویبار دیگه های. تقدیر این است که شما مرد تولد شدید. شما این با یگون دیگرگونی کردن نمیتونید. همین عائله با تولد شدید. شما این با دیگرگونی کردن نمیتونید. این تقدیر است. روز مردن شما این تقدیر است. هست چند تا فرزند میکنید یا نمیکنید این تقدیر است. نه که چه خیلی زندگی میبرد این تقدیر نیست. رزق خداوند از پیدا شدن میتید. ما میدونیم شما خطی. خدا میتید رزق. خدا ما نیست که 4 تا چیز میتید کو. 120 روزه شدن کودک در اتراب مادرش میتید این چیزا. من همین خلاصه آمدم، نه که خداوند درستش میداند، من نمیرم درست میدانست، من همین خلاصه آمدم. حالا شما اویلیگ میگیرید کو، مثلا اونجا کار میکنیم اویلیگ میگیریم، همین خیلی همه اویلیگ میگیرد، همه کارخانه همه کارگرش با اویلیگش میتید. نه که بعضی همین کارگرها همه اویلیگ سرشته کرده، هوا پریومنژت کردن میتاد، بعضی ها نمیتاد. کی فهمید؟ دقت. همون رزقی که خداوند دادگی، من همه خلاصه آمدم که همه با میتید که تو گوشنگی نموری، تو نمیتای مردن تا روز بود نشد. همون میتید. نه که اگر که تو با علم باشد تو همون پریومنژت کردن میتایی. کی فهمید؟ واو، کی فهمید؟ خداوند وقتی که دعا میکنید تو با شانس میتید، возможность میتید، سلامتی میتید که همین کارا کردن تویی. تو همون خیلی بعضی آدمای خوب قطعه میخورند، سبب میشد، شرایط میتید. نه که برای که این شرایط возможность استفاده بری علم در کار. возможность خداوند میتید، نه که علم نباشد تو استفاده کردن نمیتونی. من مثلا من چندین آدم یاد میتیم، نه که یکم خیشم نمیاد که من یادش دیم. همون با خدا نداده است که این возможность استفاده با. کی فهمید؟ دقت. حس کرده استاده؟ این به حد ضروره. این به حد ضروره فهمیدنش. قیدم دالشه. ببین مثل کاتگوری استراخا. انا این چی؟ مغز استخوان مردم ما جا شدگی کرینای образом. بسیارتر مردم کمبغل طرز فکرانش ابالای ترس است. این چی گفته گفت؟ تو حیات مجبورش نکند و یگون کار نمی کند. تو عذاب نکشد نمی کند. نگاه کنید همین مردم اگر گپ خوب گوی کن نمی کند. همین شرط است که باید که عذاب کشد، باید که زحمت کشد، باید که راه قین قد رد، بعد قدرش بمیرسد. انوای فکرانه کم بغلی های
برای همون خداوندم یک بار دو بار 10 بار 20 بار میگفت کدام سوره خونده بودم که گفته بود تحلیل بکی یا محمد افطر هستم که ما به حد سخیخیم به حد مهربانیم با پس همه اومدگی بود که دور جملهش نمیدونم کدام سوره بود که نه که بار افطر تاکید کنم که غضب منم خیلی غضب سخت است انا کن همونه که نغزه خط نفهمید من این گرفتارای کی فهمید این به حد ضرور فهمیدنش مردم ثروتمند باشد ابوله مهر شده کار میکند من مثال گویم وقتی که آرزو داری آرزو با باوری کرده رویش کار کردن این فکرانه مهر است از برای همون کاری که میکنی همون کار نقص دیده کردن هوا به صفت کردن این ابوله مهر است تمام کتاب‌های دنیا خواننده میگن надо любить свою работу از بالای مهر همون مهنت چه که عمر دوام گذشته است کو مهر بسیار آدم با قوت میکند بچه‌ها مهر پدر و مادر مهر فرزند مهر وطن مهر انسان دوستی آدم به حد عقلش بزرگ میکنه آدم که مهرش با قوت شد عقلش نفسش به زورش میرسد آدم که مهرش خراب شد عقلش نفسش به زورش نمیرسد مهر بسیار یاردم میکنند бедности категориями препятствий мана ин чиз беҳад мардуми мо бисёр ҳамин фикри хуб аст ақидаи хуб пайдо мешад не ки вай корад наметод кардан чиба ки пеши чашмаш ба чӣ фақат камбудӣ ҳозир ин кора кунӣ намемонад пул надорӣ ту як ҳеч ки дастгирӣ намекунад мешикананад бисёр хешу табори мана мегӯм ки тоҷикистон бо бизнес накунӣ ман мегӯм чиба мегӯм намемонанад ман мегӯм чиба ҳамақа мардум кардан чиба мана намемонад о накунӣ о чиба мумкин не ту намефаҳмӣ са мега ҳамин гапа ки мегӯд писарамаком хештаборам язнаҳом ҳамаш мегӯ аком мегӯм бо накунӣ ҷо ба ин кор ман ҳақ хуб не ки ман кардан мегирам вай ватанам аст ман дилам месӯзад мардумам ба чингиз айтматов мегӯд ки ватан ин халта нест ки кифт ба гирифта гардонӣ агар не нархи вай ватан як грашабам туре намебиёд ҷои ватан ягон чӣ намегирад ягон вақт ягон чӣ намегирад ватансоза ёд гирифтан дар кор анаме фикронаи камбағале намемонад мардуми мо кор кардан фикронаи камбағале намемонад анаме фикронаи камбағале манам препятствие як дута хешама ман гуфтам ту кардӣ ҳамин ту намонданӣ кардан мегӯд не ман диданам дигарон намондананд гуфтам дар куҷо ту медонӣ дар куҷо медонӣ карданги обод кун аста кун як рӯз не як рӯз карданат дар кор имрӯз не пага не фардо як рӯз не карданат дар кор хуна месозӣ ку чим хуна сохтан корхона соз хонаи сохтагӣ хишту пулат хишту вай ба банд шуда мебуравад ягон фоидаш нест серамно соз налог қимат мегӯн намемонанад кардан бо накунӣ налог қимат мефурад акси чӣ ба аксе ки ҳамун корхонаҳо кам аст мана мисол агар ки ҳамин стола ду кас бардоред вазминитон мекунад 50 кас бардоред ҳис намекунед ки фаҳмид агар корхона бисёр бошад ҳамун налог пештон тамоман намебиёд бисёр буданаш дар кор бисёр шуданаш дар кор баъд ин заҳмату ин камбудия ислоҳ кардан мешавад дига илоҷи дигаш нест нигоҳ кунед мардуми камбағал доимо камбудӣ кора мебинад доимо камбудӣ кора мебинад одаме ки фикронаш камбағали айку мебиёд доимо камбудӣ кора мебинад фикру хаёлаш ҳамин бовар мекунад ранги лабарант мекувад мекуде камбудия меёбаду ҳамуна мегӯд
Аку муҳит дига дия мардуми мо муҳит дига Тоҷикистон ба. Акума ман гирифтану қатъи партнёрам гуфтам ки якҷоя кор кунедон. Ҳар боре биём акум фақат таъна мекунам партнёрама. Мегӯям вай ин хел мекунад, корба намебиёд, он ту мекунад, фалон мекунад. Ҳаме қадар гуфтам ки ман гуфтам аку ҳаме қатъи вай шумо кор накунед меша. Ту акун гапи вай мегири мана не а? Ман гуфтам гӯш кунед. Шумо қатъи вай кор накунед мешавад? Чунки ман мефаҳмам фикрона дига. Ҳамин як по ба туфли, як по ба калӯш пӯшед неудобна ку. Ки фаҳмед? ин беазарур фикрона дига. Одаме ки фикронаи камбағал дорад муҳитамо хел кун. Ман дидам ки дига ва одам дига кардан наметавонам. Просто гирифтаму қатъим гардудан гирифтам дунё ба аста-аста. Ҳар як сол 2 бор 3 бор гирифта гардондана сар кардам. Дигар ҷои дунё нишон додан. Вақте ки одам дида фикронаш дига шудан гирифт, акун агар ки гап занам ки ин хел куне мегӯям ҳамон вақт кардан дар кор будааст. 2001 сол ҳаме хеш таборама ҷамъ кардаму ош додам. 2001 сол он вақт ба $300 ба бизнес мекардед, $200 ба бизнес мекардед. бовар кунед як сумка бор мехаридед мебурдед бизнес сар мекардед. 2001 ҳамаша ҷамъ кардаму хонама ош кардаму гуфтам гӯш кунед язнаҳома писарамакома ҳамаша гуфтам як дуташ Зафаробод ба замину вай дошт. Ман гуфтам замин ги биё ҳамамо $100 ҷамъ мекунем метем ту кор кун. Он вақто нафт пайдо шудааст. Он вақто ҳаме котон буд кимчи буд аз вай мегирифтанд. 1 литр 1 тон саларка мегирифтанд 3 тон шон менавист. акси пул набудаги ба пахтаҳошон $1300 агар 1 тонни валакна боша $700 мегирифт. акси ки пул надоштанд. нигоҳ кунед ҳам аққад меза ҳам бар. гапа фаҳмиданед? Ман гуфтам биед ҷамъ мекунем ин одам пул метем заминаш обод мекунад. соли оянда камакак пул мекунад. ҷамъ мекунем биед анасунед. як таша гуфтам ту начальник гаи ту ҳамин рай ман ҳамин рай тарафи ҳамин повороти қайроқмо он вақт бозор набуд. ҳозир бозори калона ҳамин ҷо ба камтар замин гирифтати ман медонистам ки ҳамин ҷо бояд шавад. аку ман бисёр дунё гашта дидам ку 5-6 сол инҷи ин хел мешавад. ва як таша гуфтам ту шеф-повар ба қувват биёд биё мо партем $100 ту ба ресторан кунем. як кас зураш намераса не ки ҳама ага камак партем ним сол ба як кас бизнес пайдо мекунад. бо ним сол як кас дига, бо ним сол як кас дига. баъд аз 3 сол мебинед ки ҳаме шумо даромадатон аз $300-500 зиёд меша. ҳаме гапама 2 соат гуфтам. нигоҳ кунед ако ҳар як поколени ба поколени падару модар як поколени, баъд ману шумо як поколени, фарзандомо як поколени. ҳамин поколени мо ба ма ҳама фарзанди хурдтаринам. мо ба чӣ хела саре ниязба хурда ҳеч ки гапаш гӯш намекунад. го кулухам калонам не ки қимат наместад тилло. гапе ҳеч ки намегирад. анакун ҳаме гапома ки гуфта тамом кардам 2 соат барин лексия хондам. баъд аком гуфтан ки додарҷон ту чашмота кушо инҷа Америка нест. шумо приза мекунед? чӣ ба фикрона камбағале. ман чӣ мегӯм чашми во дига чӣ дидастода. ман дига чӣ мегӯм ва дига чӣ дидастода. ман ҳамон чизе мегӯм ки ваё наметод дидан. То есть нужно видение, чтобы это видеть, а у них не хватает это. Шума гуфтам ту ин кор кун ва фалон кор. Не, ҳеҷ не. ҳама якҷоя шудану мана убедит кардан ки ин корро Тоҷикистонма намешавад. ана ҳамин фикронаи камбағали ай. фикронаи сарватмандӣ чи ай? Любой возможности ки пайдо мешавад держаться за него. Держаться за него. Даже дигаро гум намешавадам ки карданги. Знаете, что такое успех? Это скользкая, мокрая, подъемная дорога. По пути ты встретишь много неудач. И на каждом повороте встретишь сломанные надежды, которые кричат тебя и говорят тебе, это нереально, это невозможно. Каждый, у кого не получилось, пытается тебе убедить, что у тебя тоже не получится. Каждый, кто сам не смог, пытается убедить тебя, что у тебя тоже не будет. Вот это отличает тебя, что пройти эту подъемную скользкую дорогу. Почему она мокрая, скользкая? От слезы за несбывшие мечты. Вунҷое ба ки якта неудачникай шумо убедид мекунад ки ин кор намешавад. бояд ва гӯш накунӣ. ин беҳад зарур. барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки бузург шавад,
تنها حاضر شرایط نیست، فقط فکر شرایط ساخته نمیکنه. کاک найти, как решить. آدم ثروتمند از обстоятельства зависеть نمیکند. Обстоятельства зависят от него. Только вопрос со временем. Он все равно найдет пути решения. Одаме ки фикронаеш камбагали ай, любой возможность по мушкилиша фақат мебинад. Ҳозир ҳамин ҷо ки рафтед, пага ки ман гуфтам ки чӣ хел бизнес кунед, уже подсознание шумо боло ба додам мегирад. Документ даркор, пул даркор, ин даркор. Ҳозир осон аст мана гӯш кардан. Пага ки ман мегӯям чӣ хеста рафта кун, уже мана ин чи пеш ба буродам мегирад. Ки фаҳмед? ва дузӣ мекунанд, намемонанд, милитсия мебиёд. Ну что? Биёд. Ну что? Ягона чизе ки одама худаш ба бовария зиёд мекунад, ин илм аст. Просто ва хон, омӯз. Ягон мушкиле надорад. Як маҳ вақт сарф кун, ду маҳ вақт сарф. Зато як бор ёд гирӣ. Мардум ё чӣ ёд гирифтагӣ? Камакак ин ба пул тем пуштибонӣ мекунад. Камакак вай ба пул тем. Акси илм набудаам ба. Дальше. Во, это вообще кошмар. Бисёр мардуми камбағал мехоҳад ки ҳамин дар як ҳафта бошад. То обеда кор кунад, баъд аз обед бои хунаш буравад. Они хотят быстро. Баъд ҳама қажадне ки ҳама чи худам ба бошад мегӯям. Партнёре ба қатиёшон кор мекунед, ҳамин сала как дид ки сал слабитаред, ҳаракат мекунад шумо зиёдтар канда гирад. гумон мекунад ки партнёри ранги улоғбозӣ бошад. гумон мекунад ки чӣ қадар бисёра ту канда гирад, яке фоида мебинад. чандин бор ҳаётам ба ман чизо аз сарам гурзондам. кадом инсоне ки бор мехарад, ду бор, се бор, сразу болош ба 4 бор накрутка мекунад, ба бизнес пеш намерад, мегӯяд чота нашудана. Ту чи ами як рӯз ба мехоҳӣ бошӣ? баъзе мебинам таксист аст, агар ки донад ки ту адреса намедонӣ, ҳамин раҳи 100 сума 300 сум мегӯяд. 300 сум мегӯяд, раҳи 100 сумая. гумон мекунад ки вай бурд кард. ана ҳамин чи хатои аст. барои ҳамон мардуми мо якҷош кам кор кардан наметавонад. дер ба кор кардана фикр кардан дар кор. богатый мыслит категориями стабильности. Стабильности. Любой партнерство, любой бизнес, любой корба ҳаракат кардан дар кор ки чӣ кор кунам ки ҳамин партнер богашта биёд, ҳамин клиент богашта биёд. нишонаи ояндаи бизнеси шумо ҳамон мешавад ки ҳамон харидортон повторный закуп кунад. агар ҳавай повторный закуп накард, бизнестон мемурад. Любой бизнес агар ки аз 67% зиёд повторный закуп дошта бошад, тилло дода харида ин бизнеса. ман богам мезанам. Любой бизнес бинед ки ҳамин аз 67% зиёд повторный закуп кунад инсон, ҳавай тилло дода хар, қиматам боша хар. чуба ки ин бизнес туам миллионер мекунад. Значит, ҳамон маҳсулот, ҳам сифаташ, ҳам качестваш, ҳам справедливая цена совпадает с ожиданием потребителя. Агар повторный закуп набошад, бизнес мемурад. ана кун, кадом вақт ба повторный закуп мекунад одам? ҳамон вақте ки вай уже доволенай. барои ҳамин ин беҳад зарур. ҳама вақт кора кунед, чӣ хел кунам ки якбора не, доимо кор шавад. фикре накунед. Системный кора сохтана. Як рӯза не. Любой клиенте ки мебиёд, шумо ба ки ҳамин хизматрасоиш мекунед ё ки там маҳсулот мегирад, ҳаракат кунед ки як рӯза набошад, доимо бошад. вақте ки ман ресторанама кушодам, Киев ба якта армени қаттиво хӯрдем, 15 та ресторан дошт. ман гуфтам якта маслиҳати ман чӣ хел кунам? гуфт ки первый маслиҳати ман ҳамин ки ҳамин хел кун ки ман ҳамин рӯза одаме ки ресторан ба хӯрок мехӯрад, нибери ҳаваям баъд аз 50 сол омада ҳамон ҷо хӯрад. супер. ман гуфтам фикрат дар ҳақиқат бақувват. кадом вақт ба шумо ин кора мекунед? шумо медонед компанияҳо чӣ ба бренд месозанд? Adidas, Hugo Boss,
Armani и так далее. Чиба бренд месозанд? Бренд кадом вақт пайдо шуд? Асрои солои 20 асри гузашта. Чиба бренд пайдо шуд? Чиба ки бренд бояд фреб накунад. Бренд ҳарак ҳамон вақт ба шумо бренд шуда метавонед ки тамоми камбудия дур кунед. Чиба ки подделка бисёр шуд, копировка бисёр шуд, самоделка бисёр шуд, барои мо компания бренд сохтанд. Барое ки потребитель фреб нахӯрад. Барои ҳамон мардум барои зиёд кардани повторни заку бренд месозанд. Барои ҳамон вай бренд сифаташ баланд, қимат нархаш. Мардуми сарватманд ин хел фикр дорад. Камакак бошад, не ки ҳар рӯз бошад. Фикр накунед ки як рӯз ба сарватманд шуда метоед. Ҳеҷ мумкин не. Мардуми камбағал чӣ гумон мекунад? На дадкалад ва на чорни ден. Як чи пасандоз кун, як рӯзи мушкилит ба кор мебиёд. Нигоҳ кунед. Ҳозир ҳаме чи хушбахтия нағзай. Як чи пасандоз кун, рӯзи мушкилит ба кор мебиёд. Подсознательно он уже ожидает эту трудность. Бо ҳамун ният қатъи пул ҷудо мекунад. Ба мақсадаш бад мераса як рӯз, на як рӯз. Нигоҳ кунед, ҳаме чи дуруст. Худо ба шукр кун. Чӣ мекунӣ? Фикри ганда карда. Ҳаме чи нас як рӯзи мабодое гуфта ҳамун кардан мегирад. Ба ҳамун шурам мегирад. Як тапошом доимо ё ҷанон касал, ё апам касал. Доимо ҳамин оилаш як 15-20 сола касале намебуромад. Кай биомага вай мегуфт мана ин кора кардем, вай кора кардем, нағзе ки ҳамин ҷи кор карда будам, нағзе ки дута барра нигаҳ дошта будам, ҳаминам фурӯхтам, ҳамин духтарчама леченикам, нағзе ки ҳамин алафо ҷамъ карда будам, аку ҳаминам фурӯхтам писарчама. Доимо ман гуфтам мана гӯш кун, ту ҳам фикрона дига кун, ҳамино касал намеша дига. Гашта мана гуфт ки шумо ба осон аст, ин шароити мо ин кӯҳистон дигаҳ. Ман гуфтам мана гӯш кун, ҷонат ба ҷавр накун. Фикронату дига кун, ҳамино дига касал намешад. ҳар чизе ки ҳаёти ту ба пайдо мешад, ин натиҷаи фикронаи худи ту ай. 3 соли аввал бовар накард гапи ман ба. Анаку як 5 сол боз аст ягон кас касал намешад. Ман гуфтам диди ҳеч ки касал намешад, дидест тоди? Ман ҳавая маҷбур кардам, гуфтам $300 метам агар китобҳои мана хонӣ. Ман гуфтам гӯш кун, ҳами алафое ки ҷамъ мекунӣ $300 намешад. А худи ким гуҷа кӯ мебурӣ ҷамъ мекунӣ, ман $300 ҳаме китобо мехонӣ. ҳаме китобо мана хонду дига шуд. Дунё аҷоиб. Дига ҳеч ки 5 сол боз хунаш касал намешавардам, диди ҳеч ки касал намешад. ҳаме чӣ мана ин ҷо вобастагӣ. ҳаёти ту ба ҳамин чизе пайдо мешад ки ту ҳамон ба боварӣ дорӣ. Ки фаҳмед? ҳамон чӣ ба ту бовар кардӣ, ҳамон пайдо шудан мегирад. Диққат. Богатый мыслит, надо откладывать, чтобы использовать возможности. Нигоҳ кунед, ҳамин ҳаёт аҷоиб аст. Ман диққат карда дидам ки вақте ки пул ҳаст, возможность нест. Возможность пайдо мешад, пул нест. ҳамин чӣ ба шумо вохӯрдем мегӯям бо? Пул ҳаст, 10,000, 15,000, 20,000 ё ки 1 миллион рум, намедонӣ чӣ кор кунӣ. Бисёр бачаҳо ман менависанд, маълим 1 миллион пул аст, 300 дорад, чо кунам? 5,000. Ман пага как раз мегӯям чӣ кор карданам. Пага как раз ман мегӯям чӣ хел кор фармидани ин чиза. Мегӯям 200,000 аст, чо кунам? 5,000 аст, чо кунам? Пул ки ҳаст, доимо возможность нест. И медонед ранги худи ҳамин курраи замин бинед, як ҷо ба об ҳаст, замин не, як ҷо ба замин ҳай об не. Ки фаҳмид? Инсон бояд ҳамо оба оварда онҷо ба ободӣ кунад. Барои ҳамон сохтанаш самин главне. Барои ҳамон вақте ки шумо ният карда, пасандоз кардан мегиред, ният кунед ки парвардигор ҳамин пул основа фундаменти ояндаи ман мешад, сарватмандии ман мешад. Пул кадом вақт ба кор мекунад? Ҳамон вақте ки пул, внимание, деньги, когда объединяется время, объединяется навык и умение, она превращается в капитал, который начинает приумножаться. Штрих. Доимо это будет так. Пул худ ба худаш зиёд намешад. Ҳамин тай падушка бамонед, тай телевизор бамонед зиёд намешад. Тай сумка бамонед зиёд намешад. Не ки агар ки ақл ба, то есть навик умение, ҳунар ба курс шавад, ҳунар дар кор ки ба пула роҳбарӣ кунад дия. Системный подход созад, албатта пул зиёд мешад.
بیاید میمثلید کاتگوری اولینی. همه گنده ترین چیزی که مردم ما با سخت جا شدگی من این چی؟ کارش پیش نرد دیگرها گناهگار، کارش نشد پارتنر گناهگار، کارش نشد فرزندها گناهگار، اوله گناهگار، پدر و مادر گناهگار، همه گناهگار، دولت گناهگار، دولت وابشه گناهگار. بیاکلا بینید بسیار مردم انمی نگاه کنید، بسیار من می نویسن همین پارتنر من همین خیلی شد، از من کمتر پول بسیار شد دیگه شده است، من خطش کار کنم یا نه؟ هر چیزی که حیات آدم به من بیاد همه و به جوابگر فقط تو هایی، چه که همین چی حیات تو بشده نه، حیات دیگر کس بنیه. من وقتی که اول بانکرات شدم منم همین خیل کردم، گمان میکردم که کارگرام سر وقت دقت نکرد، اولی کش گرفت و نگاه نکرد، خطه و بچه درست بود، بچه بیگونه بود، یکم کینه نداشت من با پرستو من همو هنری همو خیل راهبری کردن نداشتم. آدم سرورمند چی میگود؟ ایتا نخوت کشتا آپتا نخوت که زنانه. اگر که همین کارش نشد آدمی که فکرانه سرورمندی دارد، فکرانه بزرگ دارد، یکم کسا گناهگار نمی کند، میگون نه این عیب من همه چیزم نتونستم. اگر شما یکم کس قطعی گپ زنید و شما نفهمد خفه نشه، خودتون اصلاح کنید، فکر کنید که значить من فهموندن نتونستم. اگر شما کارگر با گفتید که این کار کن رفته کردن نتونست، значить عیب شما نیتا کارگر گرفتید کار با. اگر شما کلین با زکاس کردید و نیتا تاور شما برای کار بارو بزنید، این عیب شما نیتا افرمت کردید زکات، شما نفهمیدید. اگر شما کسی پول دادید و گردوندن ندونست شما با نداد، این عیب شما دادید پولا. کی فهمید؟ تو خودت دادی و تو زوری خطر نگرفته است. همه چی حیات خود انسان وابستگی داره. از دیگه چی نه؟ برای مردم ثروتمند چی میگه؟ من باید دیگه فکر کنم. تو از نگاه کنید یا؟ اگر مردم کمبغل همه چیزا اولویت کرده گشتن گرفت، فکرانه ثروتمندی چیکار میکنه؟ داش یکون کاری کند که کارش نشد، خودش گناهگار نمیکنه. ابیش من این آدما اول دیگرها گناه میکنند، گناهگار میکنند، بعد کنسکانس خودت دتی сам такой. Если ты не был такой тупой, ты не поверил бы другим. Себя начинает обвинить. А мардони сарватманд боше ин кора намекунад. Диққат. Ана мич як секрети асоси шай. Вақте ки одам худаша гунаҳгор кард, худаш ба бовариш кам мешавад. Вақте ки одам мегӯяд ки ин просто нехватка знание, бовариш худаш ба гум намешавад. میگوید که من کمتر میآموزم با سر نفس سر میکنم، من این چیزا میآموزم از سر نفس سر میکنم، باورش خودش به گم نمیشد. анамин чего фарқаташ хеле калон. Большой разница здесь. Бедные мысли категории, смотрите, люди одно целое со своими ошибками. Базы одного мегут, ки хамин коровай специально карт. Мы говорим, чего ты гуму мекуни, ки вай специально карт. Не вай дидай дунистай мин кора карт. Вай медунат, ки хамин чиван бадар корай. Мы рафтам маслихат пурсидам мегут, чаппа ман багуфт. Вай специально мин кора карт. Мы говорим, ты чего гуму мекуни, ки вай специально, вай намехохат. تو از کجا میدونی؟ تو چه پیغمبر شدی که میدونی که من نمیخواد؟ میگه نیما حس میکنم. تو خودت که میخیلی هستی گم میکنی دیگران هم میخیلن. نگاه کنید الان که مردم ثروتمند چیکار میکنن؟ صبر میکنه؟ من دارم خواستم که برام رفتن که باز همه جمع نشده است. خوراک اینجا دور آدم گوشنه باشن بین سرش کار نمیکنن. وقتی که شما فکرانه ثروتمندی خودتون به تطبیق داده، فهمیش فکرانه ثروتمندی پیدا شد، شما یاد میگیرید که $41 میلیون کردن. وقتی که فکرانه ثروتمندی پیدا شد، همون کاری که شما کرده استوده نگاه میکنید و شما قوت معنی سرتون دیگه میشه دیدن میتواند که این رنگ شخمت یک 10 خود پیش دیدن میتواند. این умственная энергия خودتون باست. این مانند همین سپورت هست. مانند سپورت اگر شما بسیارتر مشق کنید، شما سنگ گرفته دورتر پرتافتن میتونید.
چه قدر قوتتون زیادتر باشد دورتر بمیرود. умственная энергия همه خیلی چیه که شما چقدر هوای با قوت باشد همه انرژی شما دورنده شدن میتوانید. شما استراتژی ساخته میتونید. استراتژی که پیشبینیش 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال بعد. وقتی که آدم طرز فکرانه ثروتمندی دارد هم تو از پهلوی بیزنس با قوت گذرد سرازا فهمیدن میتود که سکرت و اسپیخ این بیزنس در چی هست. مثلا اگر شما هم تو قبط مردم از قطع گذارید شما سرازا میفهمید چی همین مردم هم اسپیش نکرده گرد چی همین مردم هم موفق کرده گرد. هم تو شما قبط لوگوی بیزنس قطع گذاشته میفهمید. رنگی که همین دکتر اگر که بیند چشم آدم هم یا تمپراتور آدم هم دست میکنن طبی آدم هم دست میکنن پوست آدم هم میبینن سرازا میگود یا جگرت کسالا یا شوشت کسالا دهانت کشو میگود. میخیلی دکتر روی چی همین گفت میگود؟ روی سیمتومایی که میبینن. وقتی که آدم فکرانه ثروتمندی پیدا کرد همین خیلی چیزها دیدن میتود فهمیشش همین چیزها به میرسد. همه چیز بهتره این اون است که شما بعضی возможностей پیشتر میبینید نسبت دیگران. اگر نگاه کرده بینید سال 1990 بسیار مردم همه خیلی بود همه اویله که زندگی میکرد سال 90 همه خیلی بود. یک 20% آدم ها بعضی چیزا اسپید کرد پریواتیزیرovat کردن با یک چیز خریدن حکومت بعضی چیزها گرفتن. نه که 70-80% آدمایی که امروز ما شما میبینیم ثروتمندند همینا پراست و بعضی возможностей نسبت دیگران پیشتر دیدن توانستند. برای امروز با بسیار به مردم اینجا موفق شده. برای همون شما اگر که اینجا باید گشتگی هستید شما فکرانه شما 10 زینه پیش از نسبت مردمی که خلق ما در تاجیکستان زندگی میکنند. چرا که محیط تنگ است اونجا بسیار چیزا شما دیدنید و اون دیده است. برای همون شما میتونید که بسیار دیگرگونی ها سازید نسبت به 10 زینه پیشتر بودند. انا کن نگاه کنید همه وجه چی گم میزنم. وقتی که فکرانه شما پیش رفت پول هم نداشته باشید که بیزنس ساختن میتوانید. برای بیزنس ساختن پول در کار نیست. همه مشکل همین بود. بسیار آدم ها گمون میکنند پول نداشته باشه من هیچ کار کردن نمیتونم. تا آخر امروز گوش کرده فرید استا انمون قالبی که سر شما با جوش شده و یک قالب شکستن در کاره و یک قالب دیگر کردن در کاره. وقتی که یک قالب دیگر شد نقطه نظریات نف پیدا میشه فکر نو میکرد سر شما. من گفته تیز رفتم میگیرم مایلان настроение хорошее؟ زنید اشکا توصیه؟ شد گاب نیست. وقتی که آدم گوشنه هست فقط سرش با معنی سرش با فکرت به خوراکای خیلی دلشن بیدنی مثل کتگوره مثل کنسه اشتاد هستن سطلاجو نگاه کنید بسیارتر مردم کم بغل همین خیلی فکر دارد که همین پولی که کار میکنند دستش میافته اول این پولا میگرد و چی به استفاده میبرد همون هر روزه زندگیش بر گمون میکند خیلی یگان چی ماندگه پسنداز میکنم. دقت کنید یگان چی ماندگه پسنداز میکنم از سببی که این خیلی فکر میکنند نسامم دلت بعد تا آخره هیچی نمیمونه. این مانند چی هست میدونه مانند من مثال درآمد شما درآمد ماهانه شما وقتی که درآمد ماهانه است چی را خود میکنیم ما شما ارنده میتیم خوراک میخریم لچینی میکنیم راهکرو میتیم کودکا برای میکنیم با یکون خشک کبابا با یکون چیبا همون هیچی نموند. انا میخوام مشلینی اگر که یکون شما نداگه من پسنداز میکنم ببینی که اخیرا هیچی نموند. طرز فکرانه مردم کم بغل همی خلق برای ما اخیرا هیچی نمونه. مردم سرمایه چه خیلی فکر میکنن اول پسنداز کن بعد از ماندگیش رسخوتات پلان کن. اول کار پسنداز کن وقتی که پول دستت به هست همه پول درآمد گرفتی مثال بعضی شما هر روز درآمد دارید کم کم بعضی کن یک ماه دارید همه هر باگه هر بیگاه آمدی خونه یک قسم جدا ماندنگی وقتی که اول با پسنداز کردن در کار آخر بنی پسنداز با که اول با که کرده
уже шумо ба шанс ҳаст ситуация дига кардан ба баъд аз мондагиш нақша кашид чикор кардана. Мана мисол агар ки ҳамин рӯз 2000 рубл кор кардин 1000 шо ҷудо кардамо ба маҷбур мешӣ ки нақши расходата ҳамун 1000 кунӣ зиёд накунӣ. майни сари одам ҳамин хел аст ки чанд пулектет ҳамин расход мекунад. ман бисёр ҳамин чӣ барои гурзондам исследование ҳамин оилам ба $100 кам нигоҳ кунам расход мекунад, $300 кам расход мекунад, $500 кам бошад расход мекунад. кадомотон оилатон мехелад. падару модаротон мароим мекунад, $200 ҳамаша расход мекунад, $500 ҳамаша расход мекунад. зеро писарам роя мекунад. ҳамин хел не чибаки инсон мехелад чанд пулектет ва серамно расход кардан мегирад. барои ҳамон ҳамин чӣ беҳад зарур аввал пасандоз кунед, баъд дигар хароҷототон аз мондагии вай расход кунед. бедни мисли категория одиночества сделай сам. ин чӣ гуфтаи гап? питаться мекунад ки худаш кунад. барои ҳамон бисёртар одамое ки фикронаи камбағалӣ дорад ва ё ягон вақт бизнеси бузург сохта наметавад ва ё медонед чӣ хел бизнес мекунад. бизнес аз давраҳои пайғамбар мобарем. аинҷи харида худаш оварда инҷо мефурӯшад, аинҷи хунашро тайёр карда худаш борда столба мефурӯшад, аинҷи рафта худаш кашола карда меяд. ин давраҳои Чингизхан ба ма мехел буд. корвон кад. бале ин кор хуба чубаки багар сто кори ту ҳеҷ ки настар наметавад кардан ко кар хуба не ки ту агар касал ши ин кора пеш намерад. на додарат пеш бурда метавад, на хоҳарат пеш бурда метавад, на фарзанда на он кас. чубаки система пайдо намешад. вот шумо кадомотон телефон айфон хариданед ё ки Panasonic телевизор ё ки Sony як чӣ ягон бор шумо хуҷаи ҳамин компания дидагед ягон магазин бифурӯхта истодан ки фаҳмед. Макдоналдс агар ки худаш истода ҳамон гамбургер худаш фурӯхта мегирифт то ҳозир ҳеҷ пайдо намекард. барои ҳамон ин фаҳмидан дар кор. нигоҳ кунед мардуми камбағал фикронаш ки танг аст майда ки аст баъзеҳо мебиёд мегӯянд ба ки муаллим ҳамин худо нестам савдо наст ҳамин продавщица мемонам савдо меафтад я кадомото ҳамин чӣ ба хӯрдаги ядан чӣ ба чӯбаки худотон ки истодед шумо кардан мегиред чӯбаки шумо карда ёд гирифтед ва продавщицтон намедона ин чиза чӯбаки шумо ва ёд додан натоистед система сохтан доред барои ҳамин қадар бага бисёр чиза мегӯям шумо нигоҳ кунед богатый мысли категориями результативность коллективного разума невозможно достичь в одиночке. шумо ягон вақт якта худатон тоқа ин коро кардан наметавонед вай корое ки система кардан метавад вай корое ки 5 кас 10 кас кардан метавад як кас кардан наметавад ягон вақт. Поднимаем правую руку, повторим. Хочешь быстро пойти? Иди сам один. Хочешь далеко пойти? Создай команду. Агар ки хоҳед ки дур баравед, мисол бизнесатон 100 сол кор кунад, 200 сол кор кунад, як рӯз ду рӯза не, обязательно команда сохтан дар, компания сохтан дар. то компания соза ман ёд нагирифтам ягон чӣ дига нашуд. ба сари ин шудан дар кор. як рӯз пеш сар кунӣ ёд мегиред. агар ки гӯед ки ҳозир не бадтартар мекунам, ҳоз ман шароит надорам, ман камтаре дига пул ҷамъ кунам, значит мышление потом. Ки ман нафаҳмид. Значит, то обратно Бог худата уговорит, когда ҳамон рӯ рафтӣ. Агар гӯед ки не ҳозир ман камтарак илмам намерасад, камтарак чиз дига карданам дар кор, ин гапҳо ҳамаш дурӯғ аст. ҳаёт ба ягона вақте ки аст ин ҳамин рӯз аст, ягона қуввате ки ту ба ҳаст ҳамин рӯз аст. ҳамин рӯз сар кардӣ корат мешавад. агар фардо гуфта шунӣ намешавад. ақаллан агар ки имрӯз сар кардан натоӣ, нақшаша каш ҳамин рӯз, меха зан ҳамин рӯз, фундаменташ ҳамин рӯз рез, баъд вай мешавад. вай инҷиба нақшаш пайдо шунаш дар кор. баъд аста-аста вай пайдо мешавад. бедни мисли категория своё или к себе ближе. бисёртар мардуми мо хатоиш анамин аст бачаҳо. диққат. бисёртар мардуми мо хатоиш амин аст ки мебиёду кучка дарони фақат ҳамин мардуми худомо ба кор мекунад. кучка. мо одат кардаги ё бозор ба, одат кардаги ё марди кори ба, одат кардаги ё такси, бо ҳамин таксиам нақш шуда сахиҳо пайдо шудааст. одат кардаги ё кучка табунами. То есть ин наздик не худат ту ба наздиктар, ту фаҳмотар. анамин кора накунед. мо бояд ки разне бошем. мо бояд ки абсолютно разне шавем. ҳамин як кас либосфурӯшӣ ка ҳама либосфурӯшӣ кардан шарт нест.
یک کس قاب فروشی که همه قاب فروشی کنه شرط نیست. دیگر چیزها یاد گرفتن در کار. همه قهوه‌نر بسیار است که در دنیا دیگر چیزها یاد گرفت. من سه تا مثال میبرم، شما با یک تا مثال بقوتری میبرم. در هم مسکو من استودنت بودم میخوندم، قطعی من یک کوارتیر و کوارتیران قطعی من کریس بود، بوریا میگفتن. باریس میگفتم شما همش کیم چون ما بوریا میگفتیم، کریس بود از کریا. ما یک پای بزنده میگیم، یک کمنات بود. یک روز من گفت که رفتم من کورتا خراب، ما برومدیم و از پریدیل کنم ماتویسک از ماتویسک ما برومدیم اومدیم کیسکی وارزم اول اومدیم مترو صبح کنیم اونجا رفتیم با برومدیم یک تراموای شستم تو 1.5 ساعت 2 ساعت وقتی من رفت برای همونجا رفتم و کورتا خریدم و من گفتم بوریا зачем это похоже рубашку купил бы там рядом. بعد گفت که ти что не понял؟ من گفتم نه. بعد گفت که این کورتا در کره استحصال شده. من اقلا همین خیل کردم کمکک وطنم و یاردم کردنم. همین کورتایی که من میخرم اینوستیسیا دولتم با میفهمی؟ من اقلا $10 вложить کردم که دولتم پیش بره اکنومیکاش. باور کنی اپوی گیدم بروما. برای همون وای مردم پیش میرد. هم من و شما وطن به خدمت کردن میتونیم بچه ها. در طلبی مکتب وطن به خدمت کردن میتونیم. اگر که من و شما خریم همون چیزی که محصولاتی که خودمون برکس کردن ما استا قوت میتیم همون آدمایی که همون کارخونه ساختن. وقتی که وای پولدار شد استا صفتش نظم میشه، ابرود نظم میمونه، ابرات نظم میکنه. همین خیلی نه که وقتی که شما توریست که میخرید و دیگر رو میخرید دیگر رو یاردم میکنید. این قاعده‌ش همین کار همین بوریا اخاطرم هیچ نمیبرم. من بسیار آموخته استودم پیشروی اکونومیک دیگر دولت‌ها. در دنیا 5 تا اکونومیک است که اصابه نپیش ببرد. از اورم سیوم و چهارم یکم ببرم. این یوژنی کره، سنگاپور، مالزیا، تایوان، گانکون، یاپونیا. همین منتالیتیتش یخیله. و بسیار گشتم اونجا. منتالیتیتش یخیله. همین منتالیتیت همون خودمون با پخواجه. من مثال آیله برای ما یک ارزش داره. و یا با ما میخیله. ما از خودمون کلانسال حرمت میکنیم و یا با ما میخیله. بسیار چیز با ما با پخواجه. نه که چیبا باید پیش رفتن؟ چیبا که باید تکنولوژی قپیدن. سال 73 75 یوژنی کره 76% 77% اهالیش فقط سلسکی خزست نظر میکرد. فقط بگیرشکاری میگردن، پیازکاری میگردن. 76 از 7 بود. فقط کاراش نمید. حاضر باشد تاگه 7%ش سلسکی خزست زنیماتسیا کردن است هم خودی کره تامین کردن است هم با اکسپورت کرده است. تکنولوژی من و شما بازار شسته گرید اگر یکم وقت نه خطاتون پیش میره نه بچه‌تون سر میشه نه هیچ کی. یکم وقت 20 سال عمرتون گذشت نمیشه یا 10 سال عمرتون گذشت با همین خیل میگذرد. ماکسیموم چیکار میکنه؟ یک ماشین نو میخرید یا توی میکنید. ماکسیموم زور تو میرسه میبرید خونی 2 اتاژه میکنید. تماما دیگه این کار کردن نمیتونه. برای همون من و شما فهمیدن ما در کار свое к себе ближе این منتالیتیت ماینی سر من و شما این دور شدن در کار کمتر دور شد. درون مردم بیگانه و شستن و خستن یاد گرفت، لباس پوشی یاد گرفت، کلتور نگشتن یاد گرفت، زبون یاد گرفت، تکنولوژی یاد گرفت. بعد یک کس حرمت میکنه. من خلاصه با آمدم که تمام طرف دنیا بکنه روی یکم کس کارش نیست تو کدوم ملتی. Самое главное 2 минуты اول نگاه میکنن تو بعد از این تمام 2 минуты اول نگاه میکنن تو کدوم ملتی بعد از این 5 минут دیگه کس کارش نیست فقط نگاه میکنن عقل و فراست تو فهمیش تو
какие твои жизненные ценности, стоит ли с тобой иметь отношения или нет. Южная Корея яке аз давлатҳои камбағалтарин буд. Вақте ки қабул кардан ки роҳ месозем, пул надоштан ки роҳ созанд. Якумин коре ки ва фаҳмидан, барои роҳ сохтан пул набуд. Дигар давлатҳои дунё ки гуфтанд ки роҳ мекунед, якташ гуфт 12.5 миллиард, дигараш гуфт 11 миллиард, якти дигараш гуфт 7 миллиард, ҳар хел гуфтанд. ин як гала пули қимат буд. ва ё мефаҳмиданд ки агар ки роҳ кунем, аста-аста экономика пеш мебурад. Чаро ки экономика первый показатель, то есть дорога это первый показатель, что экономика начинает восстанавливаться. Пул набуд. подшоҳи ҳамин Южная Корея буд омада халқ ба фаҳму гуфт ки се дав роҳ аст. ё мо американцоба мегӯем таги 14 миллиард мекунам, мо бачаҳо наберамо қати қарз дода мегардем. ё ки немисоба мегӯем 11 миллиард мекунад. бу вақти дигаш 9 миллиард ба гуфта буд. ино мекунад. ё ки ягон раи дигаша меорад. мардуми Южная Корея буд омада тамоми гӯшворию тилловорие ки хонаш буд ҳамаш ҷамъ карда оварда лом софта ҳукумат ба дод как залог. ранги Советский Союз ба мо зам книжка доштем, хотиртон аст? Замни книжка буд. Советский Союз а куҷо сохта ҳамун больницаҳои ҳамун чизҳои роҳ а пушти ҳамун халқ. ана ҳамин 3 тонну 800 чанд кило мардум худаш ҷамъ карда доду. ҳукумати Корея ҳамчун залог ҳамин всемирни вай ба монду пули бепроцент гирифта ҳамчун залог таги 7 миллиард ба ҳамин роҳаша худаш сохт. ман гумон мекунам ки ин нишонаҳое ки ману шумо дида истодем, ин нишонаҳои хеле бузургии якдигар фаҳмии халқ аст. вақте ки халқ як ҷоя кор мекунад, ҳами кора кардан метавонад, як кас ду кас ин кора кардан наметавонад. барои ҳамон кучка гаштан ба бас кунед. дар они мардум бегуна ба шишта хеста илма омӯхтан зарур. технология самое важное чин технология. богатые мысли категориями у денег нету родины, нету национальности, нет религии, неважно где ты их зарабатываешь. любой возможности ки пайдо мешад ва истифода кардан метавонад. сарфи назар ту ина куҷоба кардан метавонӣ. космос ба дар коша рафт кун. сарфи назар чӣ қадар байни мардуми ҳархела ба гардед тез омӯх меша ин чиба. пул ватан надорад, пул соҳиб надорад, пул дунё ва пурра ягон вақт тамомшавӣ надорад. заводҳо ҳар рӯз печат карда истанд, бепрерив печат карда истодем. фақат ҳунар дар кор ки як чиз сохта, маҳсулот сохта додан дар кор ва гирифтан дар кор. человек сам главный производитель. одаме ки фикронаи камбағалӣ дорад гумон мекунад ки фақат ман худам меҳнат кунам пул пайдо мешавад. мумкин ки дар ҳамин рӯз ҳаёти шумо ба ягона сарчашмаи даромади шумо фақат меҳнати худатон бошад. меҳнат кардед даромад ҳаст, меҳнат накардед даромад нест. шумо касалшавӣ доред, шумо мондашавӣ доред, шумо пиршавӣ доред. мардуми камбағал ҳамин хел фикр дорад. гумон мекунад ки ягона роҳе ки сарчашмаи даромад месозии худи ту аст. мардуми сарватманд мефаҳмад ки ҳама беҳтарин сарчашмаи даромад пула кор фармидан аст. роҳашо ёфта пула кор фармидан дар кор. барое ки пул барои шумо кор кунад, фундаменти ин системаи ранге ки ҳамин бензина мерезед, мошин ба мошин раҳ мерад, пула мехелад, роли бензина мебозад. агар система шумо дуруст созеду пула вай ба разместит кунед, пул 10 баробар 20 баробар тезтар даромад месозад. шумо мошин хати тез меред ё пиёда? самолёт хати тез меред ё пиёда? во пул ҳамин хелчия ки агар ки вай система дуруст безопасная система сохта монеда, вай тезтар зиёд шуда бурафтан мегираду сарчашмаи даромад мешавад, чем худи инсон ин кора кардан наметавонад. барои ҳамон самый главный секрети успехи одам ин кадом бизнес модель сохтанай, кадом стратегия выбор карданай. именно кадом бизнес модель, кадом стратегия сохтанай. ин ҳама зарури чи ҳамина. бедни мысли категория нигоҳ кунед. время и деньги рассматривают отдельно. одамое ки фикронаи камбағалӣ дорад, пула
قپیده میستد، پول جمع کرده میستد، پول نگاه میکند، یکی وقتش به عقلانه صرف کردن میگیره. برای که همین 20 سوم به ارزانتر یابد نصف مسکوبه میگردد. هفته هاش کتی بیکار میشیند، هفته هاش کتی همین یوتیوب تلفن و من این چیزها با 16 همین یک روز با فکر شما کتی چند ساعت شما بیکار عمرتون میگذارید. راستش بگوید 1 ساعت 2 ساعت تاچ نمیخیلنی؟ نصف روز هم میخیلن 5 ساعت خرید دیده کی من نفهمه عمر شما اما اگه همین ممکن 60 سال ممکن 70 سال انکن توانایی شما تا 45-50 ساله بعد مونده میشه. اون قوتتون خیلی نیست دیگه، سلامتیتون هم خیلی نیست دیگه. مردمی که فکرانه کمبغلی دارد پول دیگه خیلی فکر میکند، وقت دیگه خیلی همین دیار و رفیقش به 6 توی گردی کرده، چای خوری کرده 6 هم میگیرد. این خیلی 6 دیگه میگه عقلش نمیگیرد که وقت این اسنادنای کپیتال شما های و هر روز کم شدن پول بستنوید کردن میشد وقت نیست. نگاه کنید این چیزی که شما از فامیل بسیار چیز یاد میگیرید. دقت کردید مردم سرمند چی خیلی فکر میکنند و توچ نمیدوند که وقت و پول یک جای های همچون вдох выдох. وقت و پول دائما یک جا بودنش دارد. چرا که پول این محصولات وقت های. وقت در کار که پول جمع کنید، وقت در کار که کار تمام کنید مزد مهنت تگیری. پول این итоги вложения времени. Дехон 6 ماه 7 ماه مهنت میکند итоги получает урожай. دقت کرده است. Секрет успеха, формула успеха вот она. Время плюс деньги равно результат. همین فرمولا فهمیده گرید شما ثروتمند میشه. Время плюс деньги равно результат. ما میدونیم که بسیار مردم که امروز ثروتمند یا توانا هستند از تولد شدن یا اول و پولدار نبودند. بسیار مردمی که امروز ثروتمندند از اول پولدار نبودند. بسیار آدمایی که امروز موفقند تاریخ هستند و یا پولدار نبودند. شما یا رفیق دارید شناسا دارید که اول و پولدار نبودند. همین خیلی بسیار هم آدم شما میشناسید. کمش به 1 تا 2 تا آدم میشناسید حیات با. انا کن حاضر کیسه همه من و شما با یک خیل پول است. انا کن از روز تولد شدن همه من و شما یک خیل پول داشتیم. نه یکان وقت همه من و شما یک خیل پول نداریم. انا کن همه من و شما در یک سوتکه 24 ساعت وقت داریم. صرف نظر شما کدوم سن و سال بستید، صرف نظر شما کدوم متخصص هستید، صرف نظر شما مینیسترید یا کمبغلید یا بومشید یا تاکسیستید، صرف نظر همه انسان 24 ساعت وقت دارد در یک سوتکه. Значит, секрет успеха в деньгах или во времени? анамин вақта гуҷо монед ҳамон натиҷа мегиред. барои ҳамон мардуми камбағал гумон мекунад ки пула эҳтиёҷ мекунаду намефаҳмад ки не ки ҳамон пуле ки нест мекунад беэҳтиёҷ вақте ки нест карданад қиматтар фурӯмадаст. чиба ки пула вастанавид кардан мешад аз сари нав, не ки вақта вастанавид кардан намешад. як рӯз як бача омад, одамо мебиёд индивидуални консултатсия ман ба $500 медиҳад, 1 соат консултатсия. баъд якташ гуфт ки муаллим консултатсия тамом шуд, гуфт муаллим ҳамин як маслиҳати беҳтар кард, дайте мне самый лучший совет. баъд ман гуфтам хорошо, подожди. баъд ман шогирдам гуфтам ки дай мой кейс. баъд гуфтам пешаш ба 2 пачка буд, 3 пачка хотирам не $10,000 мондам ё 20,000 30,000. ман гуфтам 1 соат вақти умрама ки ту ба додам гардонда тие. ман ту ба як чизе додам ки ту ягон вақт ман ба гардонда додан наметоӣ. ман ту ба як чизе додам ки ман худам ба дигар вастанавид кардан наметавонам. 1 соати умрама.
ана ҳамин бача миллионер шуд 27 сола. ҳамин рӯзгар 284 та одам индивидуал наман дарс мехонад. ҳамино ҳар хел бизнес дорад. ҳамино дар байни 4.5 сол 4 сол 27 та миллионер ама ёрдам карда бардоштан тавонистем. ҳамин бачаҳо даромадаш $3000 буд, $5000 буд. баъзеш 22 сол бизнес мекард. яке миллионер набуд. ма ёрдам карда ва ба система сохта бизнеса масштабировать карда. ки миллионер ҳама одаме ки дар як сол аз $1 миллион зиёд даромад дорад. ҳавай миллионер. одаме ки замин дорад ё база дорад ё ки хона дорад вай стоимости хунаш активаш $1 миллион вай миллионер нест. вай чӣ вай мертвый капитал ай. вай мумкин ба сабаби ақлу илми ту зиёд шудагиш неме просто рынок подорожал. вале ҳамо агар ки туи замин ё хона фурӯшӣ бисёр одамое ки ҳамин хел сарома шудаган аз сабаби бозор қимат шуданаш ва ё ҳамин чиза такрор кардан наметод. Чебаки, ин оборай илм шудагиш нест. Ин просто нужное время, нужное место оказался. Вот. Барамон, аз пулам чи қимат дад? Вақт. Время не тратьте. Ни одного минута не тратьте. Ҳамин 1 минут вақти холи офтед 6 китоб хонед. Профессорой Гарвард номер 1 место дар дунё вуз. давно доказат карданд ки агар ки инсон дар 1 сол дар ҳамон соҳаи худаш дар 1 сол дар соҳаи худаш 60 та китоб хонад 300 соат дарс гирад 300 соат баъд аз 5 сол давлати худаш ба номер 1 мешавад. بعد از 7 سال یا 10 سال دنیا به نمره 1 میشه. کی فهمید؟ Значит, шанс has любой инсон. Правую руку поднимем, повторим за мной. Самый большой... Учиться? Это самый большой труд. Медунет от того, сабаб беру, ки ақли одам хомай, ҳамин китоб дасташ багирид, хомаш мегирад. Бё хай бадтар мекунам. Зона умственный барьер. Вақте ки ягон хел мана нигоҳ кунед. Коғаз ручка дастатон ба ҳаст? Дарам ҳаст? Возможно шумо як чиз нишон медиҳад. Компютер дидеги? Компютер баъзан кор мекунед. Агар бинед ҳамин компютер баъз вақт зависает. Ҳамин майни сари бисёр шумо давно зависла. Озмон нишон медиҳам. Ручка гиреду. ҳамин ҳаётатон ба ягон хел проблемаҳое ҳаст ки ба ғайр аз шумо дигар ҳеҷ ки решение намекунад. Шумо бояд ки шумо кунед ҳамин кора. Есть такие проблемы, которые очень важно решать в вашей жизни? Есть или нет? А вот пишите их. Сколько они? Пишите. Ручка горит на висит. Чанд таки бошад? 3 та, 5 та. Давай. Ручку возьми, пиши. Работайте над собой. Работайте. ҳамин ҳаёти шумо ба агар михел проблема ҳаст, сарфи назар ин соҳаи пул ба соҳаи оила ба соҳаи здоровья ба любой соҳаи ҳаёти шумо ба любой проблема, которая вам надо его все равно решать. Нависед. Чанд декай нависед. Чанд пункт шуд? 3 та, 4 та, 5 та, чанд та шуд бародар? 5. Чанд та шуд? ҳар кас баргирд. Чанд та шуд? 5. Чанд та шуд маълум? 8. Анакун нигоҳ кунед, ҳамин чизҳоа диққат карда бинед. ҳамин проблемаҳо баъзеш 1 сол пеш буд ё набуд? Нигоҳ кунед, ҳамон наксидагитон ба. Буд ё набуд?
2 سال پیش از این بعضی هوای بود یا نبود؟ بعضی پرابلم ها 5 سال پیش بود. حاضرم خواهی چبا وی حاضرم خواهی چبا که شما حاضرم راه ریشینش یافتگی تو نه. اگر میافته دانا ریشینی میکرد. اما هر باری که شما میخواهید که این چیز ریشینی کنه معنی سر شما попадает в зону неизвестности. То есть так, человек думает, вот сидит, начинает попасть, думает, надо как-то его решать, и все. И начинает мучиться, переживать, а потом, ну ладно, потом думай об этом. Шибаки қуввати майни сар намерасад ки роҳи нишиниша ёба, баъд мегӯ майлаш баъд биё хай ин кора кардаистам бо баъд мекунам. Ана ҳамин нишонаи он аст ки твой мозг уже зацикловался. Барои ҳамон старыми мозгами невозможно решать эта проблема. Нужна новый уровень сознания, новое видение, новое мышление нужно. Бедные мысли категориями можно разбогатеть только путем накопления денег. А на них характер падару модари мо бо омадагӣ. Падару модари мо фақат гом мекарданд ки камтар ҷамъ кунаму хона хараб, камтар ҷамъ кунаму туй кунам, камтар ҷамъ кунаму якташа зантем ё шавҳартем. То есть путем накопления. То есть каждая проблема, яка ҳаёти воба буд, ва ё медонистанд ки решение проблем фақат накопить и решать. А если хочешь быстрее решать, больше работай. Ки мана фаҳмед? То есть ин методика ки падару модари мо бисёр истифода карда меомаданд, ҳамин чӣ ба мо ҳам шумо хати одат кардегӣ. Агар ки любой проблема ҳаёт баҳс гумон мекунем ки ҷамъ кунам, пул ҷамъ мекунам, мошин мехӯрам, ҷамъ мекунам, пули ҳаққи мактаби олӣ додарама метиҳам, ҷамъ мекунам, модарама ҳаҷра мекунам, ҷамъ мекунам, хоҳарама шавҳар метиҳам. То есть решение проблем так. Мардуми сарватманд чӣ хел фикр мекунад? Можно разбогатеть намного легче и быстрее путем умножения и размножения. То есть геометрическим путем. Поэтому они терпят, ждут, сохранят, откладывают деньги. Мардуми сарватманд мефаҳмад ки физически туруқ кати ту ин кора карда наметавонӣ, фақат умственный труд дар кор. Барои ҳамон худа дигар кор накун. Камтар капитал созу, коре кун ки ҳамин капитал кор кунад. ман чанд рӯза вақте ки маляза рафта будам, ман омӯхта истодамда ҳар хел намуди экономика. Якта профессора даъват кардам ки омад шогирдҳои мана дарс кард, администратсия дарс медад бишке. ҳавай гуфт ки исламская экономика мегӯяд ки ҳамин риск агар 10 қисм бошад, 0 қисми ҳамина парвардигор тиҷорат ба дода, соҳибкорӣ ба. Як қисми дигаша ҳама соҳаҳо ба. Ки фаҳмед? Значит бизнес. Ки фаҳмед? Значит ягона роҳаш ин чӣ? Бизнес. Бизнес осон аст бачаҳо. бовар кунед. Бизнес 1000 бор осон аст кори шо кардан. 1000 бор. Просто вақте ки накардӣ гумон мекунӣ ки қинай. Бедные мысли категориями, чтобы делать бизнес, нужны деньги. Кадомото ҳамин гапа шунидагӣ ҳастед. Кадомото ҳамин гапа бовар дорад, росташак беднеки. Честно, росташак. Даст бардои ҳам бинам як бор. Диққат кардед. Доштаистед. Дидед, амду доштаистед, як бор огляните, смотрите вокруг. Держите, что ты стесняешься? Держи. Нормально. А на ҳамин проблема. Нигоҳ кунед. Одаме ки бизнеса неправильно созад, пул теташам ки вай пул нефт мешад. Ҳамин бизнеса неправильно сохт. Мана мисол гӯем, як бача биёду, шумо ба гуфт ки агажон ман ба ҳамин ту $10,000 ба борти, $10,000 федерализация. Ман кора сар кунам, аста пули туя гардонда метиҳам. ҳамин хел одамон фаҳмидаги ҳастед? ҳама намехелам бисёра. Анако нигоҳ кунед. Вақте ки шумо ҳамин бача бага маҳсулот тедага, сарфи назар шумо пулаш дода маҳсулот доде, на самом деле баъд аз чанд вақт у него будут проблемы только на этом уровне. Только проблема будут на этом уровне. Чуваки на гардундан дар кор. Ман намегӯям ки ҳама
ҳамагӣ 2% одамо кардан метод, 98%-аш проблема меша. Это статистика. Барои ҳамон барои бизнес кардан пул дар кор нест. Барои бизнес кардан дигар чӣ дар кора? Чтобы делать бизнес, нужно использовать возможности. Ҳамин банк равед, агар гӯяд ки пултон метиҳад банк? Агар план нишон тиҳад, пул метиҳад? диққат кунед, диққат кардест. Агар банк равед гӯяд ки ману ту ҳамсинф, ту ман ба пулти ту имрӯз банкири, ману ту ҳамсинф куд, ману ту хештабор куд, пул метиҳад? Не. Агар ки биед план нишон тиҳад, ҳамсинф ва шумо нашиносам, пул метиҳад? Во! Ки фаҳмид? Значит, барое ки бизнес кунад одам, вай ба пул дар кор нест. Вай ба чӣ дар кор? Давайте повторим. Чӣ дар кор? План. Повторим. 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 Стоп. Диққат. Барое ки бизнес кунӣ, ту аввал плана сохтана ёд гир. Вақте ки плана сохтана ёд гирифтӣ, плане то, ки ба хува шуд, обязательно ҳамон план пула меёбӣ. Твой плана ин кас ба нишон мети, ин ба маъқула шуд, дигар кас не, ин ба нашуд, обязательно вай пула меёба. Пул ҳамагин ресурсай. Мана мисол гӯям, шумо агар ки мошини худатон набошад, такси аренда кардан меред ку? Хонаи худатон набошад, квартира аренда мекунед ку? Кадумоту аз душанбе самолёти худатон хати оваред ҷи? Шумо як кресле самолёта арендавад мегиред ку? ҳамон хел пули дигаро арендавад гиред. пул айнан чӣ хеле ки шумо квартира арендавад мекунед, айнан ҳамин хел ресурс аст. ягон чизи дига нест. мана мисол айнан чӣ хеле ки шумо худатон успех накунед, як каса кор ба мегиред, вай илми бад 15 сола инженерӣ хондагӣ, шумо илми ҳамая арендавад карда истодед. вай омада шумо ба ҳамон кора ёрдам мекунад кардан ба. шумо ба шарт нест ки ҳамин чизи ҳамаша худатон донед. вазифаи инсоне ки мехоҳад ки соҳибкор шавад, кора ташкил карданаш ёд гирифтанаш гардон. кора кардана не. мана шумо ба фақат ёд додан кори соҳа кардан, бар, биёр, мун, гир, ҷоруб, зан, вале ҳамон фикронаи мо ҳамин як ҷо намед, ҳамон кори соҳ мекунем. мо дигар даже ҳамин майни сарам фикри дигар пайдо намешад даже. чунки мо худмо заинтересован ям кори соҳ кардан. баъзе бачаҳо мебиёд, ман ба мегӯям маълим ям кор доред, мегӯям чӣ кор кардан метавонӣ? ҳамин кора кардан метавонам. намегӯям ту рост шуд, кадом кора кардан метавонӣ? мегӯям ҳамин кора кардан метавонам. значит ту ягон кора кардан наметавонӣ. чунки ин хеле инсон нест. баъзеш мегӯяд ки маълим ман шумо ба нишон тед ман мекунам, ман мегӯям ин хел коргар ман ба дар кор небачам. ман вақте ки назди духтур мерам, духтур худаш медонад кадом духтурай, ин гинеколог, уролог астам, невролог астам, чиай, духтури дилай медонад. вақте ки пеши духтур мери, ман бояд духтура нагӯм чӣ хел мана лечение кунам, вай бояд худаш фаҳмад. барои ҳамон агар ман ту як кор багираму ту надони ин кора чӣ хел кардан, ту дарди сари ман мешавӣ, ту манам банкрот мекунӣ. барои ҳамон ягон хешу табори нофаҳма кор ба нагиред, вай банкротун мекунад. луше ҳамон одаме мефаҳмидаги метавони бегуна гиро кора кун, ҳамон хешда 2 сум бигире арзун мефурод. баъд аста аста ина ёдте, адарунаш мефаҳмидаги шагиру аста аста ёдте, ин ягона роҳаша мед. агар не вай хеш бефаҳм, то ҳам банкрот мекунад. вақте ки одам намефаҳмад бизнеса, чӣ хел бизнес месозад? ман медонам шумо чӣ хел бизнес мекунед. ҳамин средняя замин хелад. аввал худаш бизнес мекунад, худаш. баъд аста аста нигоҳ мекунад ки успех намекунад кор. ҳамин кора. баъд оилаша хушба мекунад, додару хоҳара. баъд инам ки успех накард, ҳамин авлода ҷамъ мекунад. Это кланское управление.
آدم خودی کو وقتی که اینا که عهدهبران نشد و نتایست کردن اگر که عقلش رسد و یکون چی خوند وای دیگه کردن میتاد زینه بالا و برمدن میتاد اگر که عقلش نرسد همین اوران به یک عمر میستد تمام این بالا نمیبرد 50 سال هم بیزنس و کار کند این بالا نمیبرد نه عقلش رسد و خواند و فهمد سیستم ساختن اوجه اینجا با اوجه استراتژی ساخته سیستم ساختن با میبرد این اوجه دیگر اوران اوجه تماما دیگر اوران اوجه وقتی که با برمد 90% اینا اچیز کنه شد چون اینا نمیتاد کردن стандарты другие. Поэтому пока бисёр числа нишон додам мегирам. Бисёр колоссальные числа нишон медиам. Чтобы делать бизнес, что надо делать? Не деньги искать. А что надо искать? Нашел возможность, что надо делать с ним? Изучать его. Изучать его и довести до уровня что? Плана. وقتی که تو اینا دور پلان باید رفتی تو اگه همه فکرت کاغذ بنویستن نمیتوی کو و کردن تنبال نمیتوی کاغذ بنویستن ارزون میفرد چون اول ارین بگیری و بار خری و بیاری و بعد کار نشد و این نشد اگر تو همین کاغذ بنویستن نمیتوی تو اینا کردن توچ نمیتوی کی من فهمید؟ نه که از سبب اون که خلق ما هیچ کی یاد نداد است کاغذ به فکر کردن ما فقط شیرخونی از اون میتونیم یا گفتم خطا کجا با توی باشه توی گرده از اون میتونیم من وقتی که در امریکا در اروپا بسیار گشتم من فهمیدم که وای مردم یک چی دیگرگونی حیات وای مردم از چی وابسته دیگر و یا اخوردیش چه خیلی فکرت تازه فهماندن و یا به یاد میتن اخوی خوردش то есть как довести свои мысли как правильно довести что тебе поняли другие همین چیزا یاد میتن یا دومش اخوردی یاد میتن چه خیلی правильно همون فکرت کاغذ با افورمت کردن برای ما اگه که یوروپین ساقتی کار کنیم دیگرو они детально правильно оформят все انا که مردم اختار باشه گوش که من رابط از پیش از مردم даже توانای بیزنسمن خودم رابط گفت که من با یک چی کار یاد تید یک دوتا مصلحت تید چه خیلی مصلحت میکنه بیشتر یکو کار کن خدا ترسی کن بیکار ندار یکو کار کن ناز میشد بیکار ندار اقل یکو کار کن فهمیدید مصلحت اقل یکو کار کن بعد شما میبینید اقل یکو کار میکنید اقل یعنی کار میکنی کما تا پول پیدا میشد انا شو تو میخوای که پول کمان کار کنی گونه میکنی که همه اقل یعنی کار کنه کمان کردن در کار من این کار که کردی تو بانکرات تو گارانتی رو ولی بانکرات کدوماتون میشناسید یک تا آدمایی که بیچاره پیترس کردن بیزنس کلان کردن با بانکرا شده افتیدن تمام بیچاره چندین سال است که قرض نمیتاد برآمدن یا که دیگه چی خیلی نشونه با تاجیکو کدوماتون میرن خیلی آدم‌ها میشناسید نه که تاجیکو ما چی میگن این دولت یک چیزی که یک بار دست طرف دیگه نمیاد اوه تو به عقلی تا دادی از دولت خدا گرفتنش نه به عقلی تا این دولت چیز بابا زران چی میگم دولت یک چیز کرونا های دستک نداره افتیده میبرد همین مردم تنبال ضرب المثل بخواب گفته گیا پونچه تا کرپچی دو به نگاه کرده درست کنم مور همه کرپچه درست کنم چون یک عمر توش نیستن دقت کنید عمر دراز باشه 80 سال هم تو میگردی 2 متر ماتریال اگه همون کرپچه درست کن با ازدرش نمیبری همه نسلیتن همه مردم کم بغل کن مردم بیعق باید ضرب المثل دولوگی افته کرد نبینه
گوی سگ شریکیت گوی شریکت سگ نخورده این که ببینید با شریکت نکنید این کارت پیش نمیره کمک با شریک خورده این بیعقلی بینید همین چیزها از مردم بیعقل برمودگن با همین مردم باز همین ترسنه همین گپو سمی پاپولیار میآید نزدیک خلودی образист عجایب дальше хотя у меня нет денег зато я добрый человек вай боё вай ягонташ дуруст ҳалол боштагӣ нест ман медунам ро чӣ кунам ё наркотик дӯзӣ мекунам ё ки дӯзӣ мекунам вақте ки ман пулдор шудам даже ҳамин ҳамсинфои манам ҳамин гапа задиям гуфтиям вай ҳеҷ мумкин не вай ҳамин қадар кораш бе ин ақлӣ недия даже як дӯта хешам омадасу оила ма аста пурсида занама ҳамин шаварат реально чуқура дальше нигоҳ кунед бисёр одамои камбағал чӣ гум мекунанд хотя ман пул надорам зато медунӣ ман одами честниам зато я добрый человек я духовный большинство бедные люди думают что бедность есть что-то духовное как будто что-то святое есть аз куҷо ин чиза гирифтагӣ намефаҳмед на самом деле шумо сароман бошед шумо ба шанс аз хайру садоқат кардан дасти як одаме муҳтоҷманд гирифтанд ҳамин хел не як чӣ гум ҳадиси пайғамбар мо буд ки парвардигор назд мебинад одаме хоксора худотарса ғани тавоноя хоксор худотарс бо чӣ тавоно ин хубе тавоно бошед як кас аз шумо баҳра мебарад дальше богатый мысли категория богатство смотрите нигоҳ кунед агар ки бедные люди если думают так что хоть зато у меня если денег нет зато я хороший человек но богатый говорит нет богатство дает возможность делать больше и действительно нехер шанс пайдо мешавад бисёр кардан метавонӣ возможность пайдо мешавад фикри шумо қате чӣ ба пророки юсуф пайғамбара додарош чоғ бапартофтанд потому что они видели на него проблему они думают что если его уберут отец будет их любить больше одаме ки аз шумо поён аст ҳама вақт вақте ки шумо муваффақ шуда шуморо проблема мебинад вай намехоҳад ки шумо аввал муваффақтар бошед бахилиш зиёд мебиёд ана худаш ба тоқат карда наметавонад гумон мекунад ки агар ки шумо ба мушай кунад худе ки вай пеш бимерад ки ма нафаҳмед вай гумон мекунад ки агар ҳамин ту мушай кардае ки алай бои нашудан аст ана ҳамин ту сабабаш ту сари вақт нагуфти ки ҳамин кора кун интурист дальше бедные мысли категориями только тяжелым упорным трудом можно разбогатеть ҳамин гапа бисёр падару модару мо мегуфтанд меҳнат 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 ҳамин халқи мо шабин ҷел омад бечора шабу рӯз меҳнат ё гапам хато бовар кунедана ҳам меҳнат кунӣ мешӣ да бале не ки меҳната ақлона кунӣ бад мешӣ меҳнати ҳам ту хушку холи одама наоборот касалӣ мекунад одама наоборот умраша тез кам мекунад аз он мекашӣ чеҳра тез пир мешавад ба ҳамин ватани худо мерем одаме ки 30 сола 50 сола метобад ё гапам дурӯғ чӣ ба ки нерви депрессия зиқ ҳама шеронам зиққе ҳамаи ҳофизон гӯшта фақат ё зиққӣ ё гоҷигарӣ ахмақӣ ман баъзе шта ула мекунам интересно ҳамин мардумо аққадимаш аламдор омода гидия диққат кардан беҳад аҷоиб диққат нигоҳ кунед богатый мысли категория чтобы разбогатеть нужно думать работать не надо диққат ман як чанда бизнес дорам як чизе заметка кардам ки рӯзе ки бисёр кор мекунам монда мешам фикр кардан ба вақт нест қувват намерасад
برای که ягон чизи бақувват ман созам, ягон бизнеси бақувват ё бизнес модела чӣ, ман аввал мерам ё аз шаҳр берун ягон ҷо, як рӯз дуруст дам мегирӣ, аз хоб сер мешӣ, ҳамин майни сара ба автоматам идод классай стратегия. чунки вақте ки одам бисёр кор кард, майни сараш монда мешавад, вақт намеёбад ки фикр кунад. барои фикри бузург сари одама пайдо намешавад. барои он бисёр кор накунед. он бисёр кор кардан ягон вақт ҳаётатонро дига намекунад. ягон вақт система будааш дар кор. дар байни 10 сол ман як система практиковать кардам. анами система бисёр фикронаи мана дига кард. як сутка ба чанд соата? ҳозир ман чизе ки менависам мумкин фикронаи шумо ба мушкилӣ медорад. аввал ба не ки аста аста ҳамин ба бед 6 соат хоб кунед. организм то одат мекунад амон ба. аз 6 соат зиёд хоб нарафт, тамбал мешӣ, фикрат кун мешад, ранге ками кор дай ку кор кун мешад кун, анами скорост мышления фикрат кун мешад. агар ки 8 соат 10 соат хоб рафтан дар ин чизи серзарараш нест барои одам. аз 6 соат кам хобри 4 соат ина беҳад зарараш бисёра. организм успех намекунад. мастанави чунам ба 6 соат хоб кун, 6 соат кор кун. баъзе шумо 12 соат кор мекунед. 6 соат кор кун, зуд кор накун. хоҳе ки сабабманд шӣ, мефаҳмӣ гуфта як рӯз дар мефаҳм миллионер мешӣ. майни сарат як возможносте ту ба нишон метиҳад ки вақте ки бисёр ту ин чиза дидан наметоӣ, хабатат ба ин чиза гузошта рафта мера. 6 соат кор кун, 6 соат самообразование занимайся. самообразование хон, другим словом хон. 6 соат хон, саломатит ба нигоҳ кун, меҳнат кун болои худат, план каш, нақша каш. 6 соат. 6 соати дигар фақат хизмати худованда кун. ҳар рӯз фикри як некӣ кардан ба каллада бояд бошад. камаш ба 1 соат китобҳои ҳадису қуръон хон. 1 соат зиёд нахон. ҳамин 1 соат басат аст. 1 соати дигар вақту намози чиза гузорон. 1 соати дигарш ҳамин як рӯзба хизмати як ҳамсояи бегонаи як камбағали бемор рафта бин. ин гап дурӯғ аст. вақте додам мегӯд вақт намеёбам, ин гап дурӯғ аст. ана ҳамин чизе ки ман кардан сар кардам, ҳаёти ман аста аста гармонично балансированно шуд рафт. ман худоро шукр мекунам. ҳамин худованд ҳамин қил метиҳад. фарзанди нек тиҳад, фарзанди 4 кило бутун, 100 хати шумо хушбахт одам. ин хеле ризқ равон тиҳад, обрӯи нек тиҳад, илми нек тиҳад, ҳусн нафс тиҳад, хуб ку. значит аста аста ҳамона зод кара рафтаанги худо додагиш ба. ина шукр кардан дар кор. беҳад зарур ин чи. диққат. нигоҳ кунед. мана ин система это гармоничное развитие все то, что вы делаете. ман бисёр абиҷона ёд гирифтам. ман бисёр миллиардерро қати суҳбат карда аз дарунаш 2 евро аво хӯрдам. ҳамин 2 евро ҳамин хел зиндагӣ мекард. яксашу пурсидам ки чӣ хел ту зиндагӣ кардани? нигоҳ кунам ритми кораш ҳамин. вай миллиардер. анагоҳ ҳамон вақт ин ритм ҳаёти ман ба туре намегирд, чиба ки ман бояд ки як гала кор кунам ки қарзо атям. ман гуфтам чот бибир не. раз ҳамин миллиардерро ҳамин хел кардааст, ман бояд ҳамин кора кунам. меомадам 6 соат кор ман мефам меомад дига кор не. ҳамин даже ҳамин тренинги манам аз соати 10 та 4 монда. дидед то? кадом диди? ман ҳаракат мекунам, аз 10 соат кор намекунам. не ки часть моё тренинг обучения это одновременный переход к самообразованию. Чиба ки ман баъзе думам, манам аз шумо меомӯзам, аз шогирдон меомӯзам, ман суҳбат кардан мефаҳмам, чизи нав ёд мегирӣ. мебинед? ҳар рӯз шумо бояд ки ақаллан як ҳафта ба як китоб хонед. агар як ҳафта ба як китоб нахонед, як маъ ба хонед ақаллан. баъзе шумо ҳамин умрат ба китоб нахондӣ. бовар кунед на ё гапам хато? ин гап дурӯғ аст ки шумо вақт намеёбед. нисфи ҳамин рӯз, як рӯз нисфаш бефоида гузашта истодаед. ман ягон бор надидам ки ягон одам китобхона беақл шуда бошад.
ягон бор мандем ки одам аз китобхона бефаҳм шуда бошад афсӯс хӯрда бошад. Дар ҳамин дунё як чанда кор аст ки ту ягон вақт пушаймон намешӣ. ҳамон корро ҳар рӯз кун. Якум намазхони ту ягон вақт пушаймон намешӣ. хизмати падару модар кардан ту ягон вақт пушаймон намешӣ. илм омӯхтан ягон вақт пушаймон намешӣ. хайру саховат кардан ягон вақт пушаймон намешӣ. саломатии худат ба нигаҳ кардан ту ягон вақт пушаймон намешӣ. кадоматон пушаймонед ки беҳад саломатият хуб ай. ҳамо фарзанди нағз тарбия кардан ту ягон вақт пушаймон намешӣ. бисёр кори дунё пушаймонӣ дорад. бисёр кори дорад пушаймонӣ дорад. бовар кунед. ҳамагӣ ҳамин панҷакои дастон қатъи ҳисоб кардан мешад ин кора ки як чанда кор аст ки ту ягон вақт пушаймон намешӣ. аввал ҳамин кора кун. чибаки яке худо умрат тамом бошаду гузаратам ки ақалан дилат бардум камай. ки фаҳмед? дальше. Значит, барои успешно шудан чӣ кор кардан дар кор? Думад. Не надо много работать. Бачо, бисёр кор накунед. Монда мешад, фикрҳои хом мешад. Надо умно работать. ҳамин шумо ягон еврея дидед ме ки марди кора? шумо фаҳмидед ки ҳамин еврея умни народ мегӯянд дунёба. ҳала кале? Еврея руководитель дидеги ҳастед? А еврея марди кор дидед? Во. Ман хулоса меомадам ки ҳамин еврея хурдиш ба гумонам ки ҳамин фарзандаш як чиза фақат ёд метиҳад. дута ҳунара. чӣ хел кора ташкил кардана, чӣ хел пула управлят кардана. Всё, дигар чиза ёд наметиҳад. ҳамин дута чиза ёд гирад, ҳамиши пайдош мешавад. Как организовать работу. Чӣ хел пула управлят кардан. ҳамин дута чиза ёдгӣ одаме мекардаги пул. шарт нест ки ҳофизи беҳтарин бошӣ, флут киригор дераждетугаш байт хунда мегардад. шарт нест ки художники беҳтарин бошӣ. шарт нест ки инженер бақувват бошӣ. ҳамин дута чиза ёдгӣ ҳама чизи беҳтарини дунё дасти ту мебиёд. беҳтарин технология, беҳтарин чи. Анамин ду чиза ёд гирифтан зарур. Кора ташкил кардан, якум дум чи? Управлят что? О, ин беҳтарин талант ай бачо. беҳтарин ҳунар ай. ин ҳазил чи нест. дунёда якта профессия бақувват ай. ҳама қиинтарин профессияи дунё бит рабом Аллаха. Независимо от вашей профессии. ҳама қиинтарин профессия ҳамин. ғуломи парвардигор мондан як умр. сарфи назар пулдор мешӣ, олим мешӣ, президент мешӣ, начальник мешӣ. ҳамин чиза агар ки кардан тоисти, ҳаме корат ҳаётат баланси раванда мебуравад. фаҳмидед? ҳама вақт анамин чиза бояд аз хотир набурорӣ. ҳар боре ки гумон мекунӣ ки ту аз дигарон пештарӣ, ту зуртарӣ, ту пулдортарӣ, хотират бирасон. Я всего лишь раб. ана ҳамон вақт ту действительно бузургӣ пайдо мекунӣ. дар ҳақиқат ин ягона беҳтарин профессияе ки шумо наҷот метиҳад, ҳамин дунё ба ҳам охират ба. дигар профессия ин хел нест. бовар кунед ана, ягон профессия ин хел нест. пойдемте дальше. бедни мисли категориями конкуренция. Ман баъзе бачаҳо мегӯям, чаро бизнес намекунӣ? ҳама ҷо банд аст, конкуренция нақабиза ҷо нест. Мегӯям, почему? Но ты ищи другую. Бедни мисли постоянно категориями конкуренция. Ин чӣ гуфта гап? Постоянно калошна фикри конкурентай. шумо конкурента бояд омӯзед. Не ки омӯзед барои чӣ? барои тавоноию нотавонои ва донистан. Всё. Дигар барое ки аввал тарсидан, кор накардан не. Изучайте конкуренцию для того, чтобы знать его сильную и слабую сторону. И его слабую сторону сделайте для себя сильную сторону. Все, вы разбогатеете. ҳамон чизе ки вай накардас, ё ки заметка накардас, ё ки ҳамон чизе ки пропускат кардан, ҳамон чизе ту соз. кори ту пеш мебаравад. богатые мисли категориями уникальности. нигоҳ кунед. ман бизнес тренер шудам. забони русӣ қатъи нағз гап намезанам.
Ман специально забони Русия нас наомӯхтам. Чиба ки ин буд маркетинг. Ман орзу доштам ки мехоҳам ки як рӯз вақте ки ами сета мактаби олия партофтам биромадам Тоҷикистон, мегуфтам ки ман як рӯз пулдор мешавам, ёд мегирам, ҳамин хел ранги худам бар ин бачаҳо тамоми гӯшаи канори дунё ёд медиҳам. Худам бар ин бачае ки мумкин ки иқа маълумоти олӣ нагирифтааст, мумкин ки аз ҳамин чиза лафз намедонад, но он имеет право жить хорошо. Ман доктор наук шудам, профессор шудам, дута докторски дорам, доктор экономистам, доктор психологистам, профессор. Баъзе ҷо ба ҳозирам гап мегӯям, ман русӣ грамотна гап намезанам. Акси чӣ ба? Вақте ки мана гӯш мекунад обычный бача ки бечора кори соба ё чӣ ба? Ва ӯ мекунад, ҳа, агар ки ҳамин одам ҳозир русиям нағз надонад, ҳамин миллионер шуд, манам шуда метавонам. Агар ки ман грамотно гап занам, тамоман полностью рӯи терминологии, маркетингу, экономический терминология, вай бечора ҳеч чӣ намефаҳмад. Вай мегӯяд, конечно, ту доктор, конечно, ман 8 висшее образование дорам, бачаҳо, 8. Вай бинад гӯй мекунад ки конечно, ту ба пулат аст, илмат аст, ман ба ҳеч чӣ нест. Уже психологически вай уже гумон мекунад ки вай наметавонад ин кора кардан. Ман барои шумоҳо шуда ҳозирам ёд нагирифтам. Бале, ман специально ҳамин кора кардам. Барои анани мардуми камбағали худам, ки як рӯз ҳамино дида, якташ на якташ умед мекаша, якташ на якташ ба ҳамин таъсир мекунад. Якташ ба якташ бина ҳамин таъсираш мерасад. Ҳозир ман телевидение успеху дигар телеканалҳо даъват мекунам, он рӯз телеканал Пятница ҳаст программа вай секретный миллионер. Мана буромадан гуфтан давлат мехоҳад программа мо ба иҷро кардам, ман гуфтам 2 сол пас. Гуфтан чӣ ба? Ман гуфтам ҳозир ман миссия, я еще не исполнил свою миссию, вот только тогда буду. Вақт бо камтари гавар кун. Акун вақте ки ҳозир ман Россия дарс метиҳам, медиҳад бисёртар грамотни одамо. Ман рӯзи баъд аз фарда бо дарс дорам. 3 рӯз шумо хати, баъд бо русска замона хати ман дарс метиҳам, аз тамом мардум мебиёд, дигар миллатҳои мо забони русӣ хати дарс дорам. Унҷа ба ягала халқо мебиёд. Ман нигоҳ кардам, аудитория ман тамоман дига шуд истодааст. Уже появляется только хозяева бизнеса, самые грамотные люди появляются. Ана аку ман маҷбурам ки русия ёд гирам. Ана аку, бале, чибаки, ин як қисми маркетинга, уникальность. Ман диққат карда дидам ки тамоми дигар тренерҳо слишком технологичные и начали использовать всякие терминологии, маркетинги и так далее, ки бечори одами одди намефаҳмад. Ман гуфтам, классно, чӣ қадар ваё бисёртар ин калимаҳо истифода бурдад. Слушатели, ман ба осунтар меша, мана гӯш кардам ба. Уникальность. Я создал свой стиль ведения тренинга. У меня абсолютно другой стиль. Она абсолютно другая. Я разработал с помощью Аллаха уникальную систему, которая при любом доходе помогает человеку стать финансово свободными. Вахте киман при МААКБА. МААК это международный аттестационный комитет при ЮНЕСКО. Ман ВААКБА защитит кардагине. МААКБА защитит кардам барои чӣ? Барои ки ман мехоҳам ки дипломи мана дунё признават кунад. Вақте ки защитит кардам, уже пул раста профессор, ҳарам пул. Шестас. Я презентовал систему, которую я разработал. Мана гуфтан Давлатов, но не может быть, что все люди могут учиться стать богатым. Я сказал, они все богаты не будут. Но все могут иметь финансовую стабильность. Но они в обязательном порядке рано или поздно достигают финансовой стабильности. Это же невозможно. Мамба, Тастамбабут, Зиодас, да, кейс. У меня был с собой более 10 000 кейсов. Примеры. Я
یک گلا اویلهایی که قرض برآمده است، یک گلا اویلهایی که درآمدش 10 برابر زیاد شده است، اولی که 2 بار 3 برابر درآمدش زیاد شده است і так далее. نگاه کنید، مکتب میانه همه خواندن و нишондан яд дод. Значит, предложение усилий любого человека можно научить, если он сам хочет. Так? Но нигоҳ кунед, мактаби миёна ҳама хондан навистан ёд дод, грамматика ҳама ба як хел нест. баъзе тоза мезанад, но зато умеет писать читать. ҳама як хел умный нест. барамон уникальность. Шумо бояд ки ҳамон коре ки худатон мекунед як уникальный чизаше ёбед. як вақто дар Тоҷикистон дар Душанбе мо дашу шашлики хуҷанд. Бидед? Кадоматон мебинед? Хурдарем ягон дар Тоҷикистон мебинед? Рагетон. Ватана хотир надоред. Падару модара ғамхор шед. Нигоҳ кунед. Ман модарам имсол гузаштан. Вақте ки ёш будам орзу мекардам ки модарам дунё мегардонам. Ман 1 сола сағида мондагӣ модарам калон кардан. ҳар боре ки мегуфтам ки ин кора мекунам ва мекунам, сарам ба фикро меомад ки бадтатар аввал ин кора мекунам, бадтатар баъд модарам мебарам. Ин кора мекунам, баъд бадтатар фалон кора мекунам. Фақат гумон мекунӣ ки падару модар хештабор ва вақт мерасад. На самом деле хатои асосӣ мо ҳамин аст. Як бор нем бор ватан баравиятон ба сахт афсӯс мехӯред баъд аз ки ро гузаштан. ана диққат кунед, уникальность. Якта бача ба ҳамин Душанбе кор мекунад аз хуҷанд. Бачаҳои Душанбе бизнесмено баъзан яграванд, ҷаҳланд. Бечора ҳам бачаҳо меберанд кор мекунанд, баъзеша пулаша нағз намедиҳанд. баъд мардуми хуҷанд донотар аст нисбати мардуми Душанбе. ҳама ин чиза медонад. ҳамин хел намеҳне. Диққат, акси чӣ ба донотарай? Аксе ки ба сабрай. ҷаҳл намешад. ҳақ хуб мегуд. ҳамалашако рафта кор. аксе ки ба сабрай, аз сабур хотир думан 99 ақли одам дигар мешад. ҳамин бача шашлик чӣ карда кор мекунаду, ҳам бичора нақс пулаша наметиҳам. Не ки вай расо бачи шашликчи бақувват дорад бача. Бача паҳамин мегӯяд чандин борам дарсои мо ба гузаштааст хуҷанда. як рӯз ман гуфт ки маълим як 2-3 бор рафтам ҳаме Душанбе шашликпазӣ кардам. ин ресторан ба кор мекунам, кораш ки соз мешам, ё нарха пас мекунем, пулама нағз наметиҳад, сари вақт намед. Дигараш мебинам ҳаме ки дилам ба зад. ҳаме китоби шумо хундам, бедор шудам маълим. Китоб ман ва пула хондасу, фаҳмиш дига мешад ко, бо бақувват мешад ко. Уникальность. Возвращался в Хуҷанд, создал абсолютно уникальный модель. Какой? Шашличный цех. Цеха мекунаду, шашлика хонашда. Диққат кунед. Анакон, ҳар як ресторани чойхонаи ваё дар Душанбе моддаку как раз бренд шашлики Хуҷанд. ҳар як тиварда бренд, анакон, ҳамон ресторан ё кафе ба ҳар як тивар шашличника доштан барои хотири шашлик невыгодно. Чунки дополнительный расход кохе, якта коргар зоте. мегираду ҳамон рецепти худаш шашлика тайёр мекунаду, мегӯяд ҳар як ресторан мегирад Душанбе, мегӯяд ки акоҷо мегӯяд ман ту ба тайёраш оварда метиҳам, ҳамин любой повар даже ҳамин худи ҳамин бармената ҳамин салакат лай карда ҷазобис карда доданда ки мазаш дига намеша. Зато ту ба якта коргар зиёдӣ доштан шарт нест, расходат кам меша. модель анакон ҳар бегоҳ дар Хуҷанд шашлика мекунад, шабаки як чанта бусикон мебаровад, тамоми гӯшаи канори то Калхозобода мерад. баъд сами луши сӯзонда дар як сутка медиҳад, чанд сех шампур шашлик мефурӯшад? 23 000. бистуду 23 000. уникальность. ки фаҳмед? супер. дар любой коре ки кардан метоӣ, ҳама ту бозороша сохтана ёд гирифтан дакор. Пага ман ёд метиҳам чӣ хел бизнес сар кардам, фардо мегӯям чӣ хел бозороша сохтан. Уникальный модел. Пойдемте дальше. Бедни мисли категориями потери. Кадомото ход разу ягон бизнес ба ягонча пул бой додед.
кардед нашуд нешуд ё кас ба боваре карда пултуна додед гуфт ки бизнес мекунем баъд нашуд корро мекардем бодад зиқ шудед мо тогда вы меня хорошо понимаете нигоҳ кунед одами камбағал агар ки камакак патедит кунад ку ин намешудааст баъд нигоҳ кунед баъд додару хоҳару хештабора мегӯ ман туя гуфтам ку ман туба гуфта будам қабал кати кор накун ту гафи мана нагирфти худе ки ҳамин хештабор ҳамин дуо карда интизор буд ки туба нашад ки туя ҳамин таъқид кунам як писарамма мана гуфта буд ки мене вақте ки ман банкрот шудам як писарам мана гуфт ту бояд ҳамин хел мешудӣ ҳайрон шудам гуфтам чӣ баа гуфт ту ахир ахроба ахур рафта будӣ бибинед баъде ки ман бо афсардам пул доштам миллионер шудам вашдам именно ҳама омада даста мена гуфт ки ман медонистам ки ту ҳамин корат назм мешавад нигоҳ кунед вақте ки шумо омехели чӣ шуд ҳастан ҳаррӯз мефаҳмам барои ҳамин ман аввал аҳамӣ сар кардам ки аввал прочистить надо наше прошлое вас фикрҳои шумо дигар шунашдан кор диққат кунем бедности категория потери что значит категория потери як бор ман хотирам набуромадааст ин як чиз аст ки ранги грипп мешавад ку як касал шудага ҳамун грипп зор шудан мегирад ку азоб мекашад температурада ҳамин муштани патера мехелад агар ки ягон бор ягон читун бой додед ку ё бортун нашуд ё брак шуд борту ё пулатуна сари вақт надодан ё ки ягон кас мисол кор ки штраф кардан шумо зиқ нашед зиқ шудӣ мурдӣ ахотир набуро зиқ шудӣ мурдӣ ҳамин зиқ шудӣ майни сарат мишлени патер ба мефурод баъд патери за патери патери за патери патери за патери один за других пайдо шудан мегирад ин кора мекунӣ намешад вай кора мекунӣ намешад контрактор тайёре ки ман подпис карда будам отказ кардан мегирад даже маҳсулоте ки пулаша супурда ҳозир бораша нагирифта телефон мекунад мегӯяд мо отказ кардем пулома гардонидӣ чунки мишлени патер ана ҳамин чи беҳад мушкил дастата бардор такрор мекунам малад зиқ шудӣ мурдӣ пак такрор кун бозам стоп анако кор пеш нарафтана ҳеҷ ки пулата наметиҳад кор нест спину выпрямляй улыбайся и гордо ходи настрой чиқадар худат дарони настроята дига карди корат пеш мерад ҳамин шиста зиқ шудӣ всё правую руку поднять повторим за мной жизнь для сильных людей ее надо заслужить нигоҳ кунед дарахте ки ҳамин беқувват меша шамол мешиканадаш санге ки беқувват меша хок ба табдил меёбад одаме ки лаёқати ҳаёт ба зинда будан нест аста-аста касал несташ мекунад жизнь она для сильных людей слабых жизнь не любит жизнь становится для слабых людей просто борьба и выживание поэтому надо действительно верить в себе и стать сильными это важно понимаешь ситуация как ҳаёт ба ҳаст не важно самое важное какое решение ты сам принимаешь баъзе кор намешад ин ҳамин хелай баъзе кор намешад клиент не оправдывает ваши ожидания ё кунед 80% нақшаи шумо кор намекунад 80% маҳсулоти шумо он хеле ки шумо гумон мекардед ба фурӯш намерад 80% клиенти шумо он ожидание ки шумо дошта оправдан намекунад партнёро подводит мекунад шумоба сотруднико подводит мекунад шумоя 80% нақшое ки мекашад сари вақт намешад ту бояд ки зиқ нашавӣ ки мана диққат правую руку поднять повторим если Аллах готовит тебе подарок он его заворачивает в проблему
Испытание. Диққат. Агар ки ману шумо мехоҳем ки муваффақ шем ё доно шем, мо дуо мекунем ки Парвардигор ёрдам кун, роҳ нишон дид. Худованд баъд ҳамон ситуатсияе мебиёрад ки ту бояд ки маҷбурӣ ки ҳамаи ҳал кунӣ, ҳамаи ёд мегирӣ ҳамон кора буромадан бо. Як вақт як художник дарони боғ ба гашта истода суд, боғбан яке нигаҳ мекунад ки аз дарони пила видед меплайку шапарак питаться кардааст ки бурод. Шапарак видидем го ин хел кардааст ки бурод. Ва ҳамин художник дилаш месӯзад, кор да мегирад, ҳамон пила мебурад ки шапарак тезтатар бурод. Вай гумон мекунад ки ёрдам ки ҳамон шапаракба ки бурод мероба. Неки ва вақте ки шапарака берун ба мегирад, шапарак парида наметавонад. Шапарак меафта замин, парида наметавонад. Ҳама харакат парида наметавонад, соответственно сразу насекомые кушали его. Художник ҳайрон шуд. Ман хостам ки вай ба ёрдам кунам, ман вай куштам. Диққат кунед. Баъд хулоса омад ки худованд вай ҳамин хел сохтагӣ ки аз дарони ҳамон пила бояд ки худаш бурояд. Ҳар боре ки анамо азоб мекашад, мушакҳои қаноаташ ба қувват мешавад. ҳаваи ҳаёт ба мутобиқ мешавад. ҳаваи бояд ки ҳаваи худаш бурод ки ҳаёт ба мутобиқ шуда бурод. Агар не вай зиндагӣ кардан наметавонад. Баъд художник фаҳмид ки ман кори хато кардам. Кори худованд чақа шуда. Барои ҳамон вақте ки ману шумо мегӯем ки Парвардигор ман ба возможности ки умни шавам, пулдор шавам, сарадманд шавам, худованд возможност медиҳад не ки через ҳамон мушкилиҳо гузашта ту ёд мегирӣ. Статистика одамое ки сарварманд шудагӣ ҳастанд дар дунё, миллионери миллиардеро 17 бор мушкилӣ ба фурмодагӣ ҳастанд. Среднам 3 бор банкрот буд бисёраш. 17 бор проблема, трудности, среднам 3 бор банкрот. Дӯстон мекунед? А ҳаваи гузашта ту ёд мегирӣ. Ин нормально. Бирам агар ки ягон чи бой додед, хафа нашед. Наоборот, худо ба шукр, могло бы быть хуже. Пусть этому уйдет. Баъзе одамо телефонаша гум ка як ҳафта ҳичи намехӯрад. Он хеле одам нашавед. Багати мисли категориями дохода. Ҳар боре ки баъзе бизнес кор нашуду, ман 61 бизнес сохтагӣ. Баъзе ҳамин напеш нарафт, просто мо маҳкам кардем. Баъзеша фурӯхтан тавонистем, баъзеш банкрот шуд, натонистем сохта навад. Банкрот шуд. Факона ягона роҳе ки хуб буд, просто вай ба горки таблетку пьёшь и смиришься с этим. Иногда надо уметь проиграть. Надо уметь вносить потери. И перед этим концентрироваться на доход. Все, это уже прошлое, пошел дальше. Ки фикрат фақат фикри даромад бошад. Бедни мисли категория надо экономить. Бачо, ягон вақт экономия заниматься накунед. Экономия кор намекунад. Надо заниматься управлением, но не экономией. Экономия гуфта чиза мефahme? Вопрос. Экономия гуфта чиза мефahme? Чизе арзон харҷа. Пула эконом кардан. Арзон гуфта. Не, дастуна бардоред, дуруст гӯед, ранги талпа мегӯед ки ҳеч ки нафаҳма гаптуна. Ҳола. Барои як чизи арзон шуда, хела ҷора мегардем чизи арзон. То есть барои як чизи арзон шуда хеле ҷоя мегардем. То есть питаться купить за меньшей суммы. Больше. Потери времени. Ограничение своего расхода. Ограничение своего расхода. То же самое. Уфтан, чтобы не тратить на ненужные вещи. Маякта одни мисол меберам, ти сатара барои ки осон шавад. Ҳамин душанбе ба офис кушодему 2009 ба якта шогирдам гуфтам ки
از خطای بابا من گفتم ما با همه ستول روی کن، من گفتم کردم که خطای بابا ارزون ترای стулой ҳамон кабутои офисҳо буд ко ман ҳамин хеле башара ман ҳамин мия где-то похож он мне кажется нет да точно такой видите ман ҳамин хеле стул синий цвета ман гуфтам ки ҳамин хеле стул синего цвета мо барои кун гуфтам фирменный цвет мо синий ҳамин хеле гуфта мо барои кун баъд ман гуфтам ки барои ки ҳама удобно шиста навистам подлокотник сохта диям он гуфт ки майлаш хай нархаша рӯй кард ман пула рӯй кардам сураташ ра хай мана диққаташ накардам синий цвет шудам ба як рӯз биомада душанбе ба стул рӯй карда стулои пластмассовый барои детский сад шумо представ мекунед ва ё ба шинияга бовар кунед баъд аз як сол ҳами ҷо тар мешавад шумо ки арақ мекунед душанбе гарм кун бо майдаак ва ё шистан намешавад неудобно 200 таму хеле стул рӯй кард با من تلفن کردم گفتم گوش کن من بیزنس ترینینگ میدم این استول با آدم میاد میخندد حال ما با تو یک استول ناز روی کن من گفتم نرمال استول باید دو تا صورتش روی کردم من похож такой нормальный солидный так типа удобный با گفت که معلم جو من یک стулой полу кресло зур яфтам گفتم мала чам кун якташ $110 من گفتم что-то не то якташ $110 что-то совсем круто گفت не мали все чиз зур рост دیگه گفتم مالش روی کن همین یک ظالمو همین ظالم 250 تا آدم میبرد ظالمو بعد یک روز بیام اگر ترینینگ با در اپوش بود در اپوش میدارم مردم خیلی پیش پیشتگی صحنه رو بود هم تو دارم اگر نگاه کنم گفتم چند تا آدم بای ادمنستراتور گفتن полный зал نگاه کنم کاغذش با 83 یوم رجیستراسی شده گفتم چه خیلی 83 تا آدم تو با این زال 250 تا آدم میبرد تو میگی полный зал گفت معلم جا نیست حیران شدم این اینترسنا زالی که ما با 250 تا بود 83 تا کرسلا پر شد در آن مگه کرسلا ها بیزنس کلاس سمالیات است همه قبلند است که آدم ها نمیبینید من پیش برام مگه سریع دی پیش میبینم دلچه هیچ که نمیبینم و همه удобно دوباره خوب کردم این چی گفتم و من нахс фамидам ки экономия это не сократить или увеличить или что-то это точное понимание что тебе нужен اگر که تو فهمیدی که همین запчасть $100 با تو به درکاره $50 ша накоп ҳамон $100 агирмон вай беҳтар ки мана фаҳмед экономия это точное понимание что решает твою проблему эффективно вот это экономия а не то что где-то уменьшить или увеличить или так далее сократить потому что когда ты точно знаешь что тебе нужен это эффективно решает многие задачи همین دو تا مثال آورم که چی یاد داد شما من خیلی خطا کردگیر حیات بر дальше смотрите бедные люди продают свое время и деньги которые являются основным рычагом богатства диққат анакон интересный чи сар мешавад дутта чи основа сарватмандӣ аст ин пулу вақт анакон не ки мардуми камбағале ки фикронаш камбағалӣ аст чикор мекунад диққат мана инҷи нигоҳ кунед мардуми камбағал то есть бедные люди то есть бедное мышление продает свое время чхел вахташа мефрушад устроиться на работу работает на деньги они продают свое время а богатые люди что делают покупает время молодцы казанет кифарми ҳар боре ки ягон кора одами сарома худаш успед намекунад кардан одаме меёбад ки ҳамон вақти вай камтар аст ҳамон пула мета мегӯяд ту ҳамин кора кун ин мазмуне надорад ки якабе мардуми саронадан вай истифода мебарад не наоборот вай ба ёрдам карда ҷои кор сохтанд ҳамдастодем не ки одаме ки фаҳмишаш мерасад бояд ин чиза фаҳмад мардуми камбағал продает свои деньги
нигоҳ кунед бозор ба ҳама як чихати бозор ба мебурад. ҳама як кас калуш мебурад, як кас туфли мебурад, як кас курта мебурад, як кас фрока мебурад. одаме ки фикронаш сарванд камбағале пул хатти мебурад. пула мефурӯшаду латта гирифта хона мебарад. ки фаҳмид? ана мардами сарванд бошад, оба метиҳад, коғаза метиҳад, латта медад, пула мегирад. ки фаҳмид? ки хорошо фаҳмид? мардами бефаҳме ки мисол намефаҳмад пулаша чӣ хеле скоро барад, доимо продаёт деньги. Пула нафурӯшед дигар. Заставьте работать на вас. Смотрите, богатые люди покупают время и деньги, чтобы эффективнее использовать финансовые рычаги. Хамами банко, аса, банк, восприятие мануш мого чихел зибо хаст. Дидем ме? Банко ахамас данион хушуя. Барой чи мидуне? Барой ки пули дигаро гиран. Кима нафами? Салит, не? Барой ки дига одаму варо пулаша бовари кунад. Барой миллионерам. Фаҳмидан тон дарко. Ягон вақт пулатуна ишки банате. Коре куне ки пулатуна худатун кор фармидана ёд гиред. Дальше. Бедные мысли категория платить всем, но только не деньгами или платить меньше. Ой, халки моба аме решавош ба ҷо шуда гирад. Ҳамин лиш би кашола карда гардада фардо телефон кунед, пагане бо ин ма телефон кунед. Ман метиҳам гуфтам ку метиҳам. Дора наметиҳад. Лиш би чтобы натиҳад. Лиш би кашола кун. Лиш би так. Лиш би меньше платить. Любой талант нуждается в поддержке. Любой талант. Мана мисол гӯем, агар ки шумо ҳамин ҷо ба ягон стоматологический кабинет кушеду, додаратун биёд пул натиҳад. Ҳамсоя биёд пул натиҳад. Ана ҳамсинф биёд пул натиҳад. Шумо банкрот мешавед. Ҳамин хеле? Шумо ба нивига намешавед ҳамин кора кардан. Аста-аста маҷбуред ки адам маҳкам кунед. Поэтому любой талант нуждается в поддержке. Бедные мыслят категориями. Самый дешевый плат это платить деньгами. И ахамма арзунтарин чи ин пуляй бачо. И оплатите деньгами. Бовар говорит, ахамма арзунтарин чи, чем отношения бойдодан, лучше пультеть. Шумо гумон мекунед ки пультям пультун кам мешад, хато мекунед. Чем правую руку поднимем, повторим за мной. Самые дешевые потери. Это потерять деньги. Самая дешевая плата. Это платить деньги. Лучше потерять деньги, чем потерять здоровье. Лучше потерять деньги, чем потерять родные и близкие. Чем потерять дружбу. А чем отношения бойдодан, лучше пула бойте. Пула боймеобе. Существует понятие правда. Ҳамин ҳаёт аҷоиб аст. Ҳама вақт ману шумо маҷбур мекунад. Ману шумо ҳама вақт мы находимся всегда между двумя вещами. Правда и дружба. Правда, любовь. Правда, родственные отношения. Правда, партнерское отношение. Правда, братское отношение. Баъзан вақт рафиқатон ягон хатое мекунад. Оилатон хатое мекунад. хешатон нито мекунад, хатое мекунад. Ешат кора мекунад? Или нет? диққат, диққат. шумо ба ҳама хоҳиш аст ки доказат кунед ки ман баъзе одам мегӯяд ман доказат кардам хато будагиша, неправ будагиша. мегӯям хандата зад, бачиш. мегӯям ман доказат кардам, вай дурӯғ мегӯ. Молодец, бачи шуд. Агар ки ту 2 бор, 3 бор правда қапида истӣ, дружба исчезнет. ҳамин 2 бор, 3 бор рафиқ кунад, хатоиша доказат кунед, рафиқа гум мекунед. 3 бор, 4 бор партнера доказать кунед, ки он не прав, вы потеряете с ним возможность работать. Все.
каждый раз вам надо очень внимательно посмотреть, что для вас важнее. Правда? Хорошо, вы добились, это правда, но друга нету, дальше что будете с ним делать? Если это правда, что будете делать-то? Ничего. Абсолютно ничего. Поэтому надо подумать, что важнее для тебя на данном этапе. Если семья важнее, закрывай глаза на это правда. Постепенно оберегай свою любовь, оберегай родственные отношения, партнерские отношения, братские отношения, дружеские отношения. Со временем это становится для тебя правда. Через некоторое время ты увидишь, это станет правда. Потому что ты веришь в другом. Кто меня понял? Мышление у меня она другая, ребята. Фикрунай ман дигахила. برای همون اول وقتی که من این گپ میگم ممکن قین از شما مرا فهمیدن چون که حیات شما با همین چی ممکن نیست تازه نه که تو همین از ساختن از درکار این رنگ ترازو بریم کدوم که طرفش گیری هوای پیدا شدن میگه زیاد شدن میگه خلاصه بیا партнер tu базарутар я ким правда возьми сторону партнера оста он тебе поймет и это партнерство для тебя станет правда рано или поздно это будет ягон вақт дигаро ба доказать накунед ки ту хато кардӣ ту чико кардӣ не надо доказать кому-то мана нигоҳ кунед шумо хато кунед хатоитона худатун медунед так шарт нест ки ман шумо ҳар рӯз гуфтан гирам ман медонам ки асла шумо натиҷа нишон диҳам ки абдухордин нигоҳ кун ман ин кора ман ту ин хел кардем ин хел шуд агар ин хел кунем наверное ин хел мешавад куҷо ба ману ту хато кардем یک بار من تو با نشوندم دو بار نشوندم تو خودت میفهمی که سرازه میگه نیماله من شما نینم خطای من بیاد من این دیگه خیلی میکنم شما آینده و نامراد حرمت یک دیگر باز زیادتر شدن میگیره این به هر ضرور برای که همکاری یادگیری همه خیلی بودن در کار смотрите бедные мысли категориями чтобы разбогатеть надо много работать и работать 2, 3, 5, 4 работы очень много работает богатые мыслят категориями увеличить доход не увеличивая количество времени шумо бояд коре кунед ки агар ками як рӯз ба 4 соат 5 соат 6 соат кор мекунӣ ҳаракат кун ки даромада 5 баробар 10 баробар зиёд кунӣ не ки количество часи работа зиёд нашад ана ҳамон вақт ба ту эффективно кор кардани агар ки ту $100 зиёд кор кардӣ ки бо ҳамин $100 2 соат вақтата зиёд гирифт вай пул дар кор не вай лозим не чун ки вай умрата гирифтан аст аста аста саломатита мегирад барои мардуми сарвандманд фикронаш нест ки чӣ хел кунам ки даромад зиёд шаду не ки вақт ҳамон вақте ки ман сар мегам бояд ки расходаш зиёд нашавад дальше бедни мысли категориями если смотри бедные не верят в свои мечты дикат они не верят в свои мечты если верят они становятся жертвами своей мечты интересно ҳамин баъзе одамо як умр кор мекунад як хона месозад як умр мекунад туй ба давдама мекунад они что получилось у них жертва своей мечты душанбе ба як одам мана даъват кард гуфт ки як хона намехарем не бурда ман ба нишон карда 3 этаж хона дара ҳар як этаж бягу ҳафтагини ҳаштаги хона ҳар як этаж ба шимтаги ако 3 этаж боша ҳаштаги боша даги хотирам мене сари хона 25 та 30 хона мешад таги ё 25 ҳаме хел я 3 этаж да нӯтаги боша 27 ба гуфтам ки зиндагӣ кард ё мегӯ як падару модарам ҳоинҷ бизанад дига ҳеч нест чиба ина сохтӣ гумага намедонистам чӣ кор кунам хона сохтам вақте ки мегӯяд пул набуд орзу мекардам ки хона кунам ман ако хона кардам намедонам чӣ кораш кунам чӣ дар кор жертва своей мечты а ҳамин душанбе то ҳисора рафтам як 600 таки хонаҳои 200 000 ихтирос кор чӣ дар кор ман намедонам ки хони сеҳат накунед кунед шумо агар ки тоҷикистон ба хуни ман бед ман як хуни сехонагӣ кӯҳнае бастам ки $850 ба харида будам соли 97
Гафуров бай, самаркандский домо бай. Бай, самаркандский, сталинский домо. Ҳар рӯз баъзе хештабора мебиён мана наҳ мезанад, хуна кунед, илтимос хуна кунед. хештабора мебиён мегӯяд акун Саймурод шумо ба айбат илтимос хуна кунед. мегӯям хуни худам бошистам, хуни ту нарафтам куҷо ҳоманчиба набошам, пастана набошам. Модарам мегуфтан қишлоқ бая хона кун, ман хуни дуруст кардам барои модарам, хуни хуби хуб қишлоқ ба таги 200,000 фурумаш. 164 740,000 расходаш кардам. Мегуфтам модар о ин костюм ба ин намекунӣ, ки ба мефурӯшӣ ва қишлоқ ба ҳеҷ ки дар кор нест, бепул тӣ намегирад. ин плохая инвестиция. Неки барои хотире ки ҳамин модарам ақаллан як рӯзам ки даронаш бишинам, ман хабар кардам. Агар модар ба кардан дошт. баъзе коргарои ман корхунаҳо ба кор мекунанд дохил. 21 та ман бизнес дорам. ин ҳазил нест 21 та бизнес сохтан. хеле мушкила бачо. ҳар хел намудан бизнесҳои ман. аз истеҳсолоту, савдою, ҳар хел сохтмону, заводу. баъзе коргарон баъзе вақт хуна ки мебиён, якдигараш метавонад. Маълим ҳаминҷи зиндагӣ мекунад? ин ақли не. бо беруна небро нигоҳ мекунад. худе ки хуни калон мекунӣ, ба ақл мешӣ чи? ки фаҳмед? хона кунед, накунед не. Яке аввал корхона созед ки даромад тияд, аз даромадаш гирифта баъд кунед. чанд деги кунӣ кардан гирифт. Яке пулатуна аввал хона ба банд накунед. мисол ҳамин хона кунед, дар хутон 50,000 70,000 пул мерад, 100,000 пул мерад. дар душанбе мехел не? вале шумо 50,000 70,000 ба хона не корхона созед. ҳар моҳ $1,000 метиҳад, $2,000 метиҳад, камаш ба. агар ки бо дурусттар меҳнат кунед, $5,000 метиҳад. ҳам 10 та 15 та ҷои кор мешавад. ҳамон бегуна не хештабортун ба ҳамсоатун ба ҳам налог метиҳад. одами пенсионеров дигар чито ба маълимое ки ҳамон вақташ ба шумо дарс додан. ҳамин пешанги одамои мо ҳамон ватанама кардан, раҳрӯя сохтан, балисоа сохтан. моям карда намодар кор ки бо фарзандҳомо омӯзанд, фарзандҳомо истифода баранд. ҳамин хел не? бо ояндаам дигарам карда наштар кор кун. дальше богатый управлять своей мечтой. бояд ки мечта барои шумо кор кунад, пул биёрад. шумо барои мечта бояд кор накунед. бедни обсуждай людей. о ин чи вообще мардома круто. ҳамин 6 та гапи дигаро гуфтам, модда мова. фалончи ин хеле асп харидай, фалончи ин хел туй кардай, фалончи ин хел будай, фалончи ин хел доштай, фалончи зур шудай. бедни постоянно обсуждают людей. Богатые обсуждают чего? Идеи и сотрудничество. Ягон бор ман надидам ки ҳамин одами сарватманд ё ки ба фаҳм як кас фашиста гапи дигароя буд. ҳамин 6 фақат мегӯд, как мы можем что-то делать хорошее. Есть какая-то у тебя новая идея, есть чего-то. Они постоянно обсуждают, какие идеи в данный момент более актуальны. На сегодняшний день чего можно было бы делать лучше. ҳамин дар бораи чӣ гап мезанед, ҳамаи ҳаёти шумо ба бисёр пайдо шуда мегирад. ягон бор гапи одамоа гап назанед, ҳаёти худотуна зиндагӣ кунед. медонед чӣ ман хулоса омадам? вақте ки одам майни сараш ба идея ҳаст, вай сари вай ба ягон фикри дига намебиёд. яке ки сараш ба ки идея нест, доимо пули дигаро ҳисоб карда мешинад. бедни стремятся получать деньги за отработанные часы. ҳамин ки соати кор тамом шуд, давида хона муравад. 5 соат кор мекунам, пулама гирам. як вақт ҳамин хуҷам ба хотирам намебурад. ким чӣ хел бор холӣ кардан дар кор буду, бозори мардикори Гафуров рафтам, мошинбои 5-6 та мардикор овардам. ҳамин бозор мардикор равед, хеле бачо зада вида мебиёд ку. давайте манагирет, давайте манагирет, давайте манагирет. дидаги худото гирифтам мебиёри бад корба. ҳамин нигоҳ кунам, коробка холӣ кардасу, ман ҳамин ҳаво додаста гараж ба ҳамин хеле. се кас бачо ба оилам хайрку вақтаст ин хел кунед, он хел кунед, гапаша нагирифтем. баъд
гашта биомада ҳамихел партофтаги ҳаме чӣ ҷобаҷо накарда уже шиста мегӯр мо вакам бача ман тумош кушодаги ранги ам боз ака ту пули мо те мо раме мо таиш хел ҷидат кара месем ако ман гуфтам акоҷон чӣ гуфте охи ман дем соата интизор шуда шитиам охе ман ҳамихи розам гуфтам тумош партофтаги тай майка ҳамихел ман гуфтам бародарҷон мана гӯш кун ина ҷобаҷо кун ина ҷош ба мо соз кун кората тамом накарди бекор шишти ним соата ҳалол кор кун ҳамина дуруст кун ки дуюм бора ман бинам ман туя гирифтам ки ман афсус накунам ки байни 20 касба туя гирифтам афсус накунам дигар кунем бедни люди мусли категория получат за отработанный час богатые мусли категория получат за результат любой одаме ки мехоҳад ки сарватманд шавад мебиёд мегӯяд ки ман ҳамаи результата мекунам чанке ки хоҳед аввал ман ҳамаи результат карда медиҳам результат операция надо на результат ҳамин хел ки фикрона пайдо шуд одам сарватманд мешавад надо биться на результат бедни мисли категориями смотрите бедни убежден что делай добро и тогда не получишь зла ҳамин хел ка пофамида геда бисёро мегӯ о пулаш додем гунаҳгор шудем ёрдамаш кардем балоба мондем вот нигоҳ кунед даже баъзе ҳамин одамо нигоҳ кунед они делают добро и ждет добро Значит, ты не делал добро, ты просто делал одолжение. Дикат. Люди любят кого-то, но ты хорошо себя веди, я тебя люблю. Чуть-чуть не так ведешь, разлюблю сразу. Медунет пайгамбар Исочи Гифтагиас. Если тебе будет по одной щеку, став вторую. Чехелами мазмунами фамитон. Чехелами мазмунами фами. Продолжать добро. Продолжать добро независимо от чего. Кто бы манать духовное законы богатства, ман барои худам я так интегрировал его. Худам ва мехел фаҳмондам, ман ба ёрдам мекунам ростига, мумкин хато бошад, мумкин тури бошад. Если вы уважаете людей только потому, что они уважают вас, тогда у вас награда небольшая. Научитесь уважать тех, кто унижает вас. Если вы любите людей только потому, что любят вас, у вас награда небольшая. Научитесь любить даже тех, кто ненавидит вас. Если вы делаете добро и ждете, что кто-то поблагодарит вас за это добро, тогда это контракт, это не добро. Если вы ходите в мечеть, чтобы молиться, чтобы лишь бы Бог помогал вам вашим делам, это не молитва, это просто условие. Это не молитва. Это условие. Это требует глубокого духовного интеллекта, чтобы перебороть себя, перебороть. Это очень большая сила надо иметь. Агар диққат карда бинед ҳамин пайғамбаро ҳамин чиз аз сарашон гурзондагӣ ҳастанд. Тоиф ба гирифтан пайғамбар мо чикор карданд? Сангсоршон карданд. Чӣ гуфтанд? Дуо карданд меамуноба. Дуои бад карданд ме. Ҷабраил омад чӣ гуфт? Ту агар ки гӯӣ мо ҳозир ҳамин кӯачапа мекунам болои иноба. ва чӣ гуфтанд? Парвардигор ино худат барои некад раҳмат кун. Ва аз нодуниёш ин кора карданд. Аз бефаҳмиш ин кора мекунанд. Богатые верят в том, что получишь не там, где сеешь. Дикат. Не важно, кто что говорит про тебя, не важно, кто что думает, важно, что ты делаешь. Но ты будь готов, ты обязательно получишь не там, где ты делал. Абсолютно из неизвестного. Азгайбаш метият. Так или не так? Ты вообще не знаешь откуда, но это будет. Азгайбаш метият.
ана ҳамин чиза мардуми сарватманд мефаҳмад. Сарватманди бақувват, сарватманд, ман пулдор одама намегум бачаҳо, сарватманд ҳамон одаме аст ки ақли бузург дорад, анавай сарватманд. Чунки ин давлата ту гирифтан наметоӣ, пула гирифтан метоед ку. Сарват чи ай? Ҳамон чизе ки аз ту даже аҷал гирифтан наметод, анавай сарват ай. ҳамон чизе ки аз шумо дигаро гирифтан метод вай лоиқи фахр кардан нест. мансабатуна гирифтан метон, пулатуна гирифтан метон, чизатун гум шудан метод, кӯҳнашавӣ дорад, вай сарватмандӣ нест. Сарват ин анамон чизест ки даже аҷал аз ту гирифтан наметод. кадом гӯшаи канори дунё ба ки наравӣ, вай ту ба серавно мехӯронад, мепӯшонад, ёрдам мекунад. Ин ҳунар аст, ин илм аст. Ана ҳавай сарват аст. Смотрите, жизнь бедных управляет их привычки. Мардуми камбагалам привычка дорад, мардуми боям, мардуми сарватмандам, мардуми камбагал чӣ хел привычка дорад? Пьет, курит, долго спит, расточительство занимается, лентяи, ничего ценного нет у них, расход карда мегарад то последняя копейка. А мардуми сарватмандам привычка дорад. Чи? Китоб мехонад, здоровый образ жизни ведет, постоянно учится, встает очень рано, планирует, общается с успешными людьми. Это привычка. А привычка формирует образ жизни. Ман базан русилгам мезанам, ҳамаҳо ҳамидаст тодаст бачаҳо? Ханзане барака бед. Богатые формируют только те привычки, которые им нужны. Бедные жертва своей привычки, а богатые имеют те привычки, которые им нужны. Кадумотон базан характеротон есть отрицательные привычки, отрицательные черты характера. Честно. Кадумотон мамичит базан яктаним тахаст. Ого, ҳамон одамое ки даст набардошта, чел шумо победить кардане, ман ба ём ёдтето. Я хочу знать, здесь ангели тоже есть. Ин беҳазур, агар шумо ин кора кардан тунистед, шумо дар ҳақиқат фариштаат. И ҳама кори қинтари дунё. Смотрите, бедный преувеличит свои проблемы. Шумо агар ки гап занед мардуме ки фикронаи камбағал дорад, ҳаме аз пашша филм месозад. ҳаме қадар проблема калон карда шумо ба нишон метиҳад ки ту медунӣ ҳаме қа азоб кашидем ки чӣ кор кардед? 2 рӯз аст интизор шуда шистем. Ну что, шистиш да? А что в этом такого-то? А что такое трудно, что ли? ҳаме қадар воҳима карда мегӯ как будто ҳаме ракета сохта истода бошад. Богатые мыслят категориям. Смотрите, богатые видят в проблеме замаскированный шанс. Любой проблемой ки ҳаётатон баъз ҳавая ҳаллаша ёд гиред, якдам ба кор пеш мерад. Диққат. Ҳамин Тоҷикистони мо ба проблема ҳаст ё не? Кам аст ё бисёр? Любой ти ҳавая шумо ҳал кунед, бой мешед. Ки фаҳмид? дур ба мере ҳамон деҳаи худатон сар кунед. Ба ҳамон район, ба ҳамон шаҳр. Список созед 10 та проблем, фикр кунед чӣ хел ҳамин проблема ҳал мекунед. Бисёро одама мана мегӯяд чӣ хел бизнес созам. Проблемаи ҳал кун, бизнес ҳавай аст. Автоматом доход пойдёт. Бедный верит в том, что, смотрите, бедный верит в то, что трогает руками и видит глазами. Одаме ки фикронаи камбағал дорад, фақат ҳамон чӣ ба бовар мекунад ки пеши чашмаш бинад. Ана кун, фикре ки шумо ба ранги идея пайдо меша, шумо ва дидан наметоед ку. Мардуми сарватманд чӣ кор мекунад? Богатые видят в одной капле океан, в одной песчинке гору и в $1 миллион. И наоборот. Богатый смотрит на гора и понимает, что она состоит из песчинки. Ки фаҳмид гапи мана? Даста бардор, так руками посмотри. Жизнь самого большого дерева в лесу начинается с маленькой семечки. имрӯз ману шумо ана ҳамон фақат фикра ҷо карда наёд гирем шуд.
пагоҳ план сохтан ёд мегиред, фардо беред бизнес сар мекунед. фақат фикр, аввал фикрро пайдош дошта кор. кадомотон агар ками ютуб ба ёки китоб ягон китоби мана хони ё ютуб ба ягон ҷо додед, дидед ҳамин гапҳои мана, дигар ҳамон шаб хобат набурд. Все, ты проснулся. Поздравляю. Это правда. Это действительно так. Нигоҳ кунед, да? Ҳамин шумо агар ки кумура исунусун кашола кунед, сиё мешед. Орда исунусун монед, сафед мешед. равғана исунусун монед, чарб мешед. Асала монед, дастатун липки мешед. Часпак мешед. Миллионер қатиги гап задед, майни сарашуно фикри миллион медорад, ором намегирид дига. И ами хила. Правую руку поднимем, повторим за мной. К чему мы прикасаемся? Тот прикасается к нам. А к чему мы чаще прикасаемся? Мы этим становимся. Амин. Дус хатти гаштан гире чиз ёд мегире. Бабне хатти гаштан гире чиз ёд мегире. фиребгар хати гардед чиз ёд мегире. Спортсмен хати гардед аста-аста мебинед ки спорт ба интересоват мекуне. Политик хати шинед аста-аста политик ба интересоват мекуне. Религиоз одам хати шинед аста-аста религия ба интереса пайдо мекуне. Ситвой маркетинг одам заниматься мекарда шинед аста-аста ситвой сетивик мешед. ин ҳамин хел. Барои ҳамон агар ки шумо одаме олим хати шистед ки мешед? Як рӯз на як рӯз илмдор мешед. Бедный любит считать чужие деньги. Ого. Ҳамин баъзе одамо вақт меёбанд пули дигарро ҳисоб кардан ба мехелни? Мешта медонӣ чанд та хона доштааст. Медонӣ чанд та коро мекардааст. То гапи худата зан. Кори худата кун. Богатый любит восхищаться чужими успехами. Бедный читает чужие деньги, богатый радуется за чужой успех. Кадомотон дар ҳақиқат амин дарсои ман ба омадед ба меде ки ҳамин шумо ба ёрдам кунад. Набоша ёд гиред. Ҳамин дидед ки як кас кораш пешрафт, доимо дуо кардан дар ҳаққи ва ёд гиред. Парвардигор аз инам зиёдаште. Ҳамин кӯчаро баромаде дид ки як мошини хушрӯ дидед, гӯяки Парвардигор давлаташ ина бузург кун. Дидед ки як кӯдаки ба ақлу тавоно ай, гӯяки Парвардигор 10 баробар ин ба зиёдте. Ҳар чизе ки мебинед фақат дуо кунед, Худо зиёдаш кун, Худо зиёдаш кун, Худо зиёдаш кун. Научитесь радоваться за чужой успех. Даже душманатонам бош ки восхищаться кардан гиред, тавоно будааст. Бовар кунед, душмани тавоно шумо тавоно мекунад. Беақл ёру рафиқи дӯст шумо беақл мекунад. Тавоно ба қори шунан дар кор. Тавоно ба ҳақиқатан тавоно ҳурмат кардан дар кор. Анамин чиза ёд гирифтан дар кор. Дальше. Бедность считает, что неудобно, смотрите, бедность считает неудобным говорить о своих услугах и продуктах. Думают, что если надо, сами попросят. Нигоҳ кунед, ҳамин баъзе ман шумо савдо мекунем, ё баъзе мо ягон кор мекунем, ё агар ҳамин ягон мумкин хешу табор ёки ҳамсинфи шумо маҳсулоти шумо нахарида бошад то ҳамин рӯза. Чӣ ки мо шарм мекунем ва ба гуфтан ки ман ҳамин кора кардаастам, мегӯ биёмон бо мегӯяд пага проблема мекунад, биёмон ягон бегуна гирад шуд. Ҳозир мегӯяд ё қарз мегирад, ё недоволӣ меша, ё гардунда мебиёрад метиҳад, биёмон дар кор не. Ҳамин хел не? Диққат. Ман вақте ки дар Европа и Америка будам, як чиз ёд гирифтам. Мардуми Советский Союз бисёраш ҳамин хел. Мо гумон мекунем ки если надо сам просит. О ту нагӯи а куҷо медонад ки ту ба ҳамин чи ҳаст? Мардуми Европа и Америка медонед чи ба бозора бинед, тамоми бизнесҳои Америка ва бисёр моба. Ҳамин хел не маҳсулотҳои Европа и Америка бисёр чи ба фикронаи во ин хел. Агар ки ҳамин маҳсулоти ту, агар ки ҳамин продукти ту фоидаовар асту, ягон проблема решат мекуна ҳаёти инсоноба, ту обязан ҳастӣ ки дар ин бора гап занӣ. Ту бояд мардум ба ин чиза расонӣ. Ты должен это делать.
تو باید این کار کنی. همین پرستاری کنه که شما دارو از سخر ندیابه یافتید، از کسل قند. یگون کس با گب نزنید. آدم کجا میدونن که شما هم دارو یافتید؟ مردم сорванман фигураж дигай. Богатый считает, что если твой продукт или услуг полезный, ты обязан говорить. Йод говорит, дабурай продукциятун бехтарин гуфтана, дабурай хунаратун гуфтана, хунаратуна нишун додана йод говорит. Хамин бисёр халк мо бисёр кора кардан метод, неки шарм мекуна. Баъзе чиза пули худ қатти харида худро ба шарм мекуна де. Магазин ба медарон метарсад дурусттар гап зада худ гифта е пули худат қатти мехари. Дузу намекуни ко. Хамина нокарда дарони мардум бегона ба ногашта қабила гашта ҳо кладовкаҳо ба азоб кашида ранги гурбатшо зиндагӣ карда. Чӣ дар кор азоб кашидан? баъзе ҳамин бачаҳо инҷо ба кладовка ба зиндагӣ мекунанд, ҳамин дачаҳое ки ҳамон сагабандӣ намеистад, унҷи мерад красовкаҳош 2 метр пеш гиребонои спортивка бардоштагӣ инҷи бабинӣ бемор паҳлавоне я гапам дуроғ? Дальше. Бедный принимать решение, исходя из денег. Есть или нет? Бисёр бачаҳо мегӯям рафта кор кун, рафта бизнес кун, мегӯяд пул нест. То есть если денег есть, то есть смотрите, они отталкиваются от наличия денег или от отсутствия денег. Вопрос, внимание. Принимать решение от чего? От отсутствия денег или от наличия денег? А богатый принимает решение от чего? Надо или не надо? Диккат. Агар ки шумо милиса дафтед пул меёбед ку? Агар шумо балиса ба касал ши дафтед пул меёбед ку? Потому что надо. Он муддат ба шумо намегӯяд ки меёбам ё намеёбам. Надо. Вақте ки ман қарздор будам, ягона чизе ки ман ба ёрдам ка анамин чи. Надо, всё, не имеет значения. Ты найдешь, не найдешь, никому не интересует. Решай. Все. Надо. Вахте ки точка зрения, когда формируется так, что надо, ты начнешь искать. Разными путями ты начнешь искать. И ягруз меоби решение. Ягруз. Рохи наджоташа меоби. Ин бехаз зарур. Надо. Ягун чи ёд гирифте студито? Аста фикрона дига шуд студа? Худо бошуд. Бедный выбирает свою деятельность, исходя из сиюминутной выгоды. Хамем роз выгодный бошад шуд. Богатый выбирает деятельность, исходя из перспективы своих сильных сторон. Перспектива. Майлаш хози пул кора накунавам ки, зато бозораша месозам. Майлаш хози ёд нагирамам ки, оянда ба зарур аст. бовар мекунед ҳамин баъзе ҳамин партнёрҳои ман ҳастанд хитой ҳамин фаҳманд ки ман омадаги ҳастам аз дигар шаҳрҳоам парида мебиёд пекин лиш бики ӯ хажват кунад бовар кунедра мебиёд лиш би намемонад даже на гостиница пулти навайти шарм мекунӣ бовар кунед баъзе вақт шарм мекунам ва ҳамин мардуми ҳамин дурандеша ҳастанд ки ҳамин хитоиҳо намемонад он на гостиница пул метода мемонад на мошин мебиёрад ман мегӯяд аз шанхай омадам ки шумо вохӯрам илтимос ҳамин кора қатидо ман қатим просто суҳбат карда гардам қатитон ҳайрон мешавам чӣ ба перспектива ки фаҳмид гапа Джек Ма хуҷаини Алибаба самый богатый миллиардер вайба хитойба внимательно хондам 5-6 историяша мегӯяд ки 9 сол мегӯяд бепул ҳар рӯз ман экскурсия мегурзондам иностранцоя ҳамин мебур омадам кор мекардам ки як иностранца бинам омада ҳамаи ба ёрдам мекардам вақте ки мегӯяд ман одамои бегуна хати иностранцо хати гап зада гаштан гирифтам вақте ки ҳамин одамо хати мегӯяд ман гаштан гирифтам баъд фаҳмидам ки дунё дига будааст ман гумон мекардам ки дунё ранги хитоя мардуми мо гуфт фикронаш дига буд баъд ман фаҳмидам ки мардуми бегуна нисбати хитой тамоман дига хел фикр дорад суҳбат карда хати ва ё гап зада аста ман дигар шудам мегӯяд Джек Ма 5 бор Гарвард документоша роҳи кардагиаст қабул шудаги нест
мегӯд гуҷое ба ки ман даже мегӯд ҳамин милиса ба охранники ба кор ба гирифтан ҳамаге ҳамин 5 кас 6 кас омада буд, ҳамаи гирифтан, як тамана нагирифтан. 9 каса чӣ коре ки мегӯд? Агар диққат кунед китоби вай хонед мефаҳмед, бисёр чизҳо хуб дорад. Ҳама одами бойтарин ҳози вай Хитой. Ина сами гилан нигоҳ кун, 9 сол бепул экскурсия бурда иностранцо қа дигаштагиш. Анамин чи сабаб шудаги ҳаёти ина дига кардан. Имрӯз ба миллиардер. Миллиардер. Верни студа. Барои ҳамон перспектива, фикри оянда, ҳамин рӯз нияти оянда карда кор кардан дар кор. ҳамон ақида ба кор кунед ки ояндаш 50 сол 100 сол умр барад. ҳамон ақида ба кор кунед ки оянда ақаллан 1000 10,000 1 миллион одама хуронад. ҳамон ақида ба умратона сарф кунед. Ана тавостоед. чиба ки дарони ҳар яки шумо ба худованд бузургия додагӣ ҳаст. Не ки ҳамон бузургия то худат ба набинӣ ва истифода бурдан наметоӣ. Бедные люди, смотрите, бедные любят жаловаться и быть жертвой судьбы. Бисёр одамо постоянно жалуются. Ҳамина дидагиме шумо? Баъзе дома ман мегӯм ки чӣ бо ҳаётата ин хеле гурзунда истоди? Ягон хеле дигар қарор қабул кун, ният кун, илм омӯз, дигар хел кун. Баъд сар мекунад. Если бы у меня был бы отец, который помог бы образование получать, если бы у меня были бы тоже деньги, я тоже пораньше начал бы. Если бы хоть кто-нибудь помог бы, если бы я не заболел бы, если бы партнер не подвели бы, если жена такая не оказалась бы транжиром, если бы у меня не было бы много братьев и сестры, все то, что зарабатывали, не тратить. Если бы у меня папа понял бы, не забрал бы мои деньги. Постоянно, если бы. Агар ки налог камтар шад, агар ки ҳукумати мо дигар шад, агар ки осунтар шад кор кардан, 1001 баҳонакове. Ин гапо дурӯғ аст. Ин действительно гапо дурӯғ аст. Жертва судьбы. Эти люди сами себя делают жертва судьбы. Бо чӣ мегӯяд? Гумон мекунад ки тақдири ман амин аст. Кадоматон фаҳмидед тақдир дига, выбор дига. Кадоматон фаҳмидед? Ҳамин рӯз шумо ҳамин дарс ба омада будед. Ҳамин тақдир буд ё ки выбор? Выбор. Шумо мард таваллуд шудед, тақдир ё выбор? Тақдир. Рӯзи марги шумо тақдира ё выбор? Анакун одамо чӣ кор мекунад? Агар ки ягон чи худаш ҳаракат кунаду, например кор кунаду хуна харад, мегӯяд хуна кардам, тӯй кардам, бачу качон фарзандома калон кардам. Агар ки ягон кораш нашад, мегӯяд насиб будааст. Ки фаҳмед? ҳаме чӣ ба гунаҳгор тақдир, не ки шудагиҳош ба худованд набуд. Ҳамина ман худам кардам. Магазин кушодам, ин кора кардам, вай кора кардам. Худе ки ин кора ба худованд набуд. Не ки ҳамун проблемаҳо ба ин тақдир. Насиб набуда. Шумо агар китоби мана хунед, духовни закони богатства, якта притча аҷиб нависидагам ман. Як вақт ҳамин шайтон небираҳош қати омада мегӯяд ки небираҳош қати, а пешаш хирс мебурад. Шайтон сразу небираша мегӯяд пушти ман бесто. Хирс звера, я хирс. Бо устатар мегӯяд ки палан мебурад. Хирс небираша мегӯяд пушти ман бесто. Баъд ҳам мегӯяд ки якта одам мебурад. Шайтон даррав набираша мемонад, пушти набираш ба рӯз мешавад. Вақте ки одам мегузарад, набираш мегӯяд ки бобо мегӯяд чӣ ба вай даррандаҳои бақуввати бадвоҳима диду натарсиду, одам тарсидӣ? Баъд шайтон мегӯяд ки ин ягона офаридаи парвардигор аст ки ҳаме кора худаш мекунаду мана ҳама чӣ ба гунаҳгор мекунад. Шайтон васвасам тар мегӯяд. Шайтоном одам метарсад. Дальше. Богатые убеждены в том, что только от них самих зависит их земная жизнь. Худованд ҳаёта дода, выбора одам ба додаги ки акон худат ҳаракат куну аз болои хизмат
халқ барои хизмат худованд ва падару модару дигаро аста-аста ҷаннат ба рафтар аст. Выбора дал человеку. Жизнь – это возможность. Жизнь – это возможность. Его надо использовать. Додам, қати тақсим шед, дукас. Берем один тренинг. Дукас. Якта савол метед. Ҳамаги якта савол метед. Дукас тақсим шуда. Мондаги умрата чӣ ба сарф мекунӣ? Гашта савол те. Ин одам фикр карда ту ба гӯяд. Диққат, гӯш кунед аввал. Диққат. Господин. ин чиза ҳазил чӣ нест ин? Диққат. ҳамин мондаги умрата дар чӣ сарф мекунӣ? ҳамон коре ки ту кардани қимати ҳамин чиза дорад ё не? Ҳавай дар ҳақиқат стоит, чтобы ты потратил не повторимые дни жизни. Оставшую жизнь на что ты готов потратить? И каждый раз давайте человеку вопрос, скажите, ты понимаешь, что у тебя не будет повторного шанса пережить эту жизнь? Ты действительно хочешь на это потратить всю свою жизнь? Дукас, саркуне. Начали. Дукас. Давай. Сначала один из вас задает вопрос, тот рассказывает, на что будет потратить, а вы снова задаете вопрос. Ты действительно готов это делать? Ты действительно всю свою жизнь хочешь на это отдать? Неужели ты думаешь, что это того стоит? Заставить кунетки фикку надо. Теперь русский хона рафте. Аламон дафтар ба минависед. Мондаги умрама ман чида мехоҳам гузаронам. На что я готов потратить оставшую жизнь? Ҳамон чиза нависед. Бо як рӯз пас бо хоне. Действительно мехоҳед ки он то танҳо ҳамин қати гузарад? Неужели она того стоит? Як маҳ доимо ҳамин кора кардан гиред. Стоит ли мне потратить время на это? Неужели як умр ту аробакаш шудан мехоҳӣ? Неужели як умр ту картошка фурӯш қати мегардям ту? Неужели як умр шукур карда мегардям? Неужели ту ҳамин илму ақидаи ҳама қатъивонаи ту ҳамине фақат seva шустатан шумо надоед ки як кас ба регистрация карда гаштам? Неужели як умр таксабуни карда мегардям? Неужели это всего то, что ты стоишь? На что ты готов потратить оставшие дни своей жизни? На что? Ну что покфруши карда гашти? Ну что? Это что, чего-то великое? вақте ки ман мактаби миёна мехондам, ҳамроҳи ман ду та ҳамсинфам буданд. мо се кас кругли анҷи будем. Сета. ҳамаи фанно 5 буд. вақте ки мактаби миёна мо тамом кардем, якташ милисейская школа, висшая милисейская школа студент шуд. А ҳамин ё рафиқи ман ҳамсинфам дигараш рафт мединиститут студент шуд. ман пул надоштам, ҳеч студент шудаму хондан натонистам партофтам мактаба. ҳар боре ки воам медидам, ягон ҷо шита чой менӯшидем, ман алам мекашидам. чуба ки воам мехондан студент будам, ман не. бисёр ҳамсинфом ки ман рӯбардор мекардан, ҳами во студент бо гошта меовардан, ман ҳал карда медодам, во студент будам, не ки ман дар кӯча будам. чандин сол пас, як 5 сол ё 3 сол пеш буд, 5 сол пеш буд, 3 май дар душанбе презентатсия китобҳом буд. як та ҳамин ҳамсинфома дидам, ҳамон дутае ки қати ман аълочӣ мехондам. ҳавай омад мединиститут тамом кардагӣ. ба ман гуфтам ки Меҳруддин, ту куҷо мехонӣ, чӣ кардӣ, чӣ хел кор карда истодӣ?
گفت من کار نمیکنم. گفتم چه خیلی تو мединститут там کرد چه خیلی کار نمیکنی؟ گفت من کار нamiکنам. من گفتم подожди, я не понял тебя. Я действительно не понял, как? تو چیکار کرده استودی؟ گفت که من همین پوست میفروشم. من گفتم آخه ما ابوترین بودم تو پوست میفروشتی، از قصابا پوست میگرفت تو افغانا با میفروخت، ترکا با. تو همین قریب 20 سال شده است تو حاضرم همون کار کردنی. با گفت که ها زاتو من زندگیم نه، زاتو من خونه خریدم، زاتو من این کار. من گفتم подожди, این چیه؟ این خونه تو مقصد است می؟ این خونه کنی چی؟ این چی رنگ توفل خری؟ неужели تو همون خداوند دادگی هنر تو просто جونیما کرده پرتافتی؟ неужели ты этого не продолжаешь? تو گمان میکنه که علم خداوند هم تو همه میتید؟ کنی وای علم تو، کنی وای توانایی تو، کنی وای کجا چبا تو پرتافتی؟ چبا راه تو گشتی؟ برای پوست فروشی عقل بسیار در کار نیست. درجه طلبی مکتب این کار میکند. تو به خداوند همه علم دادگی، نخود که تو عمرت همه خیلی گرزونی. باور کنید دلم همین گشت پاپش فهمیدم دلم ریش شد. هم تو چبا که خداوند وقتی که میتید قدر کردن در کار. هر یک شما به بسیار چیزهای بزرگ دادگی خداوند. بی‌فایده عمرتون نگرزانید. Бедный покупает пассивы. Пассивы چی؟ ماشین، خونه، چیزی که کهنه شده میبرود، چیزی که آسته قدر و قیمتش نیست میشد. کار میکند و приобретает имущество. کار میکند و приобретает имущество. Богатый покупает активы. من مثال نشونه علم مالیاتی شما چی است؟ فکر کرده برید و بینید که همین روز در момент همین در همین ساعت در همین منوت همون چیزایی که شما کردگی هستید، همون کارهایی که شما کردگی هستید، کدوم همون вложение هایی که شما کردگی هستید، неважно شما خریدید می، приобретать کردید می، کار کردید، همون کردگیاتون کدوم شما با درآمد آورده استاده؟ у кого ничего ягон чи даромад наовардан аст, честно бардоред аст. Выше поднимите. Чанд даст бардоред. То есть ваше доштестед хаон чи харидед ме, кардед ме, хамон чи ягон ти авай хоз даромад наовардаст. Значит у вас много пассивов. Шумо беҳад зарур ки ин чиза ёд гиред. باید که کاری کنید که پول، имущество همه شما با کار کند. کتاب های من یافته خانتان بسیار چیز یاد میگیره. کتاب ها بسیار تکنولوژی خوب است. همتون تلفن دارید، همین درس های من همین کتاب ها از تلفن تو ارزون میستن، از طفلی های شما اینا ارزون میستن. یا گفتم خطا؟ همین جوره بازی و ستال تشکیل کنی، همین ستال تشکیل میکنی یک کس میمونه جورات با آوا یگون فایدهش نیست، خوردی توالت زیاد شد تمام آب لگ با. نه که من این کتاب یک عمر تو دیگه میکنه. Просто надо развивать в себе культура чтения, культура к образованию. ما потомки мардуми бузург ҳастем бачо. Не ки токай мо фақат фахр мекунем пушти фақат ҳофизу бедилу ва хаём. ҳаминам дар Тоҷикистон ҳамин хел шудагиҳош не бедил Ҳиндустон рафта шудагиҳ. Шамси Табризи Туркия рафта шудагиҳ. Камоли Хуҷанди Шероз рафта шудагиҳ. Беруни ким буҷоба ҳамино азоб кашад Тоҷикистон бурмода шудагиҳ. Чиба ки ҳамин характери халқи мо бояд тарбия кунем ко худам ояд. من گمان میکنم که پیشتر چی به همین خیلی بود. چیبا که 90-95% خلق از دههش نمی برومد. من مثال دهه فلغر به میگشت، دهه تام غرم به میگشت، کلوب به میگشت، استرافشن با خوجان همین خیلی اناکون حوض همه میگردد کو. ما باید که دیگه شیم، فرزندهای ما باید دیگه شن. ما باید اون عذابایی که کشیدیم و یا نکشد و پیشتر رود و ترقی کند. این به ضرور
ҳамин аз худи шумо вобастагият пешравӣ, аз ягон чиз дига не. Для бедных приоритет на мнение других. ҳамин бисёр одаме ки фикри камбағалӣ дорад, барои вай приоритет кияй? ҳамин дигаро чӣ гумон мекунанд, дигаро чӣ фикр мекунанд, дигаро мардум чӣ мегӯяд, ин кора чӣ ба кардӣ? Критика, страх критика. А богатые, для богатых приоритет на образование и личные цели. Касе чӣ мегӯяд фарқи назар, касе ки чӣ мегӯяд ягон фарқ надорад, главное ҳаёти ту худат. Дальше. Бедные мыслят категория, чтобы кем-то стать, надо что-то иметь. Бисёр мардуми камбағал гумон мекунад ки надо что-то иметь, чтобы кем-то стать. А богатые думают, что надо кем-то стать, чтобы что-то иметь. Man нигоҳ мекунам, уже ненавистай шудед, уже как будто все знаете, уже все вы, уже олим шудед. Не успеваете? Хорошо. Бедные мыслят, чтобы кем-то стать, надо что-то иметь. Богатые мыслят, надо кем-то стать, чтобы иметь. То аввал худат ҳамон чӣ мешӣ, баъд вай чӣ ҳаётато пайдо мешавад. аз саллая мондан калла калли мулло намешад ку? Так или нет? Дальше. Бедный делает глупые долги. Қарз мегирад, туй мекунад. Қарз мегирад, мошин мехарад. Богатые умеют, смотрите, богатые умеют привлекать инвестиции. Пул надорими, привлекай инвестиции, делай работу. Арендуй деньги других людей. И они зарабатывают, ты зарабатываешь. Привлекай партнеров. Бедные берут долг, богатые привлекают инвестиции. Они долг не берут. Они не берут долг, потому что долги не надо брать. Дальше. Бедные никогда не планируют. У них нет плана жизни, но есть план расходов. Хозир бисёр шумо каллатума фикр доред. ҳамин сол кор мекунам, хунариму мекунам, ҳамин сол кор мекунам, бачама зам медиҳам, ҳамин сол кор мекунам, фалон кор. Ҳамин аз список расходов. Баъзе одамо ба навистагай, баъзе он каллаш бай. Ҳамин хел не? Он тут сидит, список расходов. Тот надо делать, это надо делать, тот надо делать. Богатый считает, успех это результат планирования. Диққат кунед. Ҳамин план пайдо шуд, кортон пеш мерад. План пайдо нашуд, кор пеш намерад. План пайдо кардан то истед, нақша кардан то истед, кор обязательно як рӯз на рӯз мешад. Худо хоҳад мешад. Бедный создает расходы, богатый создает активы. Что создает бедный? Расходы. Богатый что создает? Активы. Актив чья? То, что принесет доход. Молодцы. Бедный рассматривает каждый аспект жизни отдельно. Ҳар як территория ҳаёта барои мардуми фикронаш камбағала отдельно. Медонед чӣ мегӯяд? Ман ҳамин партнер қати честна будан дар кор. Оила фиреб кардан майлаш ҳеҷ гап не тоқат мекунам. Ин ба дуруст гум, унҷи дурӯғ гумам ҳеҷ гап не. Вай одами худияй тоқ мефаҳма. Ки ма нафаҳми? Ина қарзаша сара вақт додан дар кор ягон проблема накунад бо милиса ба натиҳад. Хай вай меистад. То есть он выбирает людей. Одаме ки ақлаш бузурга ин чизо нест вайба. Богатый считает, что аспекты жизни неразделимы. Чебаки ту бояд ки ҳамаи як чашм қати нигаҳ кардана ёд гирӣ. Ҳамаи як чашм қати нигаҳ кардана. ин одам болот ба давид карда метад, дава аввал пули ватиам, инаш майлаш тоқат карда меистад. Ин хел будан мумкин нест. Чебаки ҳаёт она неразделима. Шахсияти ту бояд ки разделимы набошад. Бедный мыслит категориями деньги существуют отдельно. Богатый мыслит категориями, что деньги являются частью их жизни. Барои чӣ мегӯянд пули муъмин хуни муъмин. Деньги, то есть муомила и шариат это одна и та же. Ин ҳар душ як аст бачо. Агар ту ҳамон рафторе ки муомила ба ту действительно дуруст рафтор кардан натоӣ, значит ту ҳамон вақт хароб, илмат харобай, имонатам харобай. Чебаки вай уже нашкуру кард, бисёр шудаб рафтан мегирад. Бедные строят дома, богатые
азоб кашед, неки система созед. ҳаме қадар дар ҳамин Россия возможностҳои калон ҳай ки бачаҳо, ҳамин дунё ҳама калон аст ки Сингапур ба якта бачаҳо вохӯрам гап зада истодем, худаш Сингапур ба офисаш истеҳсолоти оба Покистон ба мондай, фурӯша Дубай ба ки ба нафаҳмид. нигоҳ кунед, одами камбағал фақат гум мекунад ҳамин пеша худам ба бошад, ҳамин гирду динаш дидагиш фикр мекунад. Одаме ки масштаби сознаниш кушода, вес ресурси дунёя нигаҳ мекунад. Дунё ба унҷи дунё ба чӣ дар корай, а куҷо ина ёфта дода меша, ҳа унҷиш мемеша, а унҷи гирифта инҷи доданги. Дунё ҳама қа колония ки ҳама қа дунё ба возможностҳои бисёр аст ки бачаҳо. Замини худованд ба любой тарафи дунё кор кардан гиред, истифода бурдан гиред. Нашинед як ҷоба. Бедный рассматривает каждый аспект жизни отдельно, богатый считает, что аспекты жизни неразделимы. О, я вниз пошел, да? Привет, вот. Бедный мыслит мелко, богатый мыслит что? Масштабно. Ты сказал 53? Вот он. Я, по-моему, говорил. Бедный рассматривает каждый аспект жизни отдельно. Я же сказал, что и на ферапку нам? Нет, значит он ошибался. Цифрах значит ошибка. Вот. Бедный мыслит мелко. Бисёр мардуми камбағал фақачи слишком мелко мыслит. Диққат кунед. Вақте ки ман аввал кора сар кардам, орзу мекардам ки кора ёдгирам, ҳамин қабат ягон мойка қати мегузашта мегуфтам мойка кушодан дар ко. Қабати кафе қати мегуфтам кафе кушодан дар ко. Я онҷо медидам ки ягон аз кораш пеш рафтана пластикови акно ҳамин кора кардан дар ко. Мефаҳмӣ намефаҳмӣ ҳамине кардан дар ко. Як кас сабзи фурӯшӣ кунад сабзи фурӯхтан дар ко. Боғдорӣ кунад боғ кардан дар ко. Ҳамин чӣ доимо дарони мо бисёр буд. Анакун ҳозир агар ки ягон кас биёд мана гӯ ки хе ҳамин кора кун, ман бепултият ки намегам, чӣ ба ки вақта мегирад. Ки мана фаҳмед? Коре ки пули кам мебиёрату вақтуна бисёр мегирад, накунед вая. Бизнесе ки шумо масштабировать кардан наметавонед, накунед вая. Бизнесе ки растуши рынок нест, накунед вая. Вақтатуна сарф накунед. Вақте ки выбори бизнеса мекунед, доимо фикр кунед. Через 10 лет где будет мой бизнес? Через 10 лет. Если вы не видите его через 10 лет, прекратите этим заниматься. Вон тут вы должны его видеть через 10 лет. 2007 ман мактаба макшона сар карда будам. Ҳамон вақт стратегия сохта будем. Создать международную школу. Мо ҳозираш ба Австралия ба ҳастем, Испания ба ҳастем, Америка ба ҳастем, Россия ба ҳастем, бисёр шаҳрҳои дунё ба ҳастем, уже Хитой ба ҳастем. Ҳамон вақт я видел создать международную школу. Ки фаҳмид? Шумо бояд ки анамина аз аввал фаҳмидантун дар кор. Чиқел, какой бизнес мы хотим стать, кем мы должны быть. Богатый мыслит масштабно. Фикр карда, масштабно фикр кардан ёд гиред. Это последнее. Найдите мои книги, почитайте. Мне сказали, что время закончилось наше. Но пагон ровно соати 10 ба сар мекунем. Имрӯз мо рейс тақдим монд, барои ман аз аэропорт рост пеш шумо омадам. Майлаш? Ровно соати 10 ба сар мекунем. Диққат. Пагон ман гап мезанам аз чӣ сар кардана, чӣ хел сармаҳ управлят кардана, чӣ хел нақша сохтана, чӣ хел продукт вибрат кардана, чӣ хел идея вибрат кардана, кадом бозор ба вибрат кардана, какой рынок заходить. Завтра куча знаний дам. Барои ҳамон тайёр шуда биёед. Вай специально ин кора кард. Ман мегӯям ту чӣ ба гумон мекунӣ ки вай намехоҳад? Ту аз куҷо медонӣ? Ту чӣ пайғамбар шудӣ ки медонӣ ки вай намехоҳад? Мегӯяд не ман ҳис мекунам. Ту худат ки амехеле ҳастӣ, гум мекунӣ дигарам амехеле. нигоҳ кунед, анакун мардуми сарватманд чӣ кор мекунад? Ман чӣ баъз ин чиза гуфта ҳастам, ҳозир диққат кардастем. Мардуми сарватманд разделяет поведение от личности. Диққат. Ҳамин чиза ки ман ёд гирифтам, бизнес сохтана ёд гирифтам. Ман ҳамин чиза.
чуваки, бизнес – это работа с людьми. И одамо хати кор кардан дар кор. Ҳамин хел не? Одамо хати кор кардан дар кор. Ана кун. Одамо камбудиш бисёрай. Мана ин бача хати ман кор мекунад. Агар ҳамин корро натонст кардан, ман ягон вақт ва ҳақорат намекунам. Ман фақат мегӯям ки бача, ту худат ҳамчун инсон супер бача. ҳамчун инсон ту классный бача. Не ки ҳамин чи ман ҳамин рафторат хато. Ина дига кун. Диққат, маслиҳати мана вай акун туре қабул мекуна ё не? Чива ки ман личност вай ба Давид накардам. Пештатар бошад манам намедонистам муҳити мо чӣ хел буд. Ту чӣ хеле хари, ту чиба намефаҳмӣ. Чанд бор ту ба ягум, ту намебини дигаро чӣ хел карданай. Ман чӣ гумон мекунам, тарбия карда истодиам. Ки фаҳмид? Забонам уже дард кард гап задана. Чанд бор ту ба фаҳмонам, чанд бор ту ба гум. Падару модар ҳамин хел доимо мо ба мегӯм. Чӣ ки вао психолог не, вао специалист нест дар ин зумба. ҳар як тивар чӣ хеле ки мефаҳмад мекунад. Манам роҳбар будам, дод мегуфтам кордаромба. Кор намешад, намефаҳмид, чӣ кор пеш намерад. Чӣ кор нашудаст, намефаҳмидам. ҳис карданедам тонки места ё не? вақте ки шумо мехоҳед ки одамо хати кор кунед, одамо дар ҳақиқат тавоно, одамои тавоно хатитон кор кунад, рафторе ки вай хато кард ё хатое ки вай мекунад, вай ғурбат накунед. чӣ ки вай личносташ дига, ҳамчун инсон вай бузург аст назди худо ба. шумо куҷо медонед? фақат рафторе вай ба шумо претензия доред. ҳамин кората дига сари вақт кун. ҳамин асбоба ҷош багузор. ҳамин учёт контрола сари вақт кун. ҳамина сари вақт клиент ба бар. ягон вақт шахсияти инсон ба бояд ки шумо дахл накунед. рафтораш ба гап занед. баъд вай ба осун аст ки ҳамон рафтора дига кунад. оилатон бошад, фарзандтон бошад, зантон бошад, фақат нишон тегӯед ман ҳамин рафтора, ту худат классный одам. неки рафтора дига кун. неки агар шумо аболаи шахсияташ давид кунед морална, вай худаш ба итак бовариш нест. вақте ки шумо давид мекунед, вай вабши кардан наметод. мана мисол додаратон аин қарз гиред, аввай қарз гиред, як писарама дорам, якта писарча дорад, ҳама қарз гирифта мегардад. супер, ҳамин хел профессионал ҷудоига ҳамин кор ба. луго одам огарид кардан метод. бовар кунед, луго одам огарид мекунад. даже як прокурор район огарид кардан молоша гирифта пулаш надодааст. бовар кунед, ин профессионал. ҳамин одам кадом кора доимо кардан гирад, ҳамон кор ба муваффақ мешавад. ҳамон корро ёд мегирад. ҳунари ва ҳар кас ки бад нест. ҳамон ман гуфтам ту ҳамин тавоноита агар ки банк барранӣ кунӣ, банк ба коргари беҳтарин мешӣ. ҳамин банкҳо ба мардум пул ҷамъ мекунад. ту ҳамон кора кун. фақат закон мепутём. зато пул дори якдам ҳама ҳалол пул ту ойлик метиҳанд. чӣ мин кора карда нада? ин гапа чӣ ба гуфтам? чанд та хештаборам пурсидам, то бисёро мана мегӯям ҳамин қати гап занед, чо таъми хеле кардана. тарбия кунед. нигоҳ кунам ҳама вай танқид карда ғурбат мекунад. ҳамин дарони ҳамин хештабортон ба шумо медонед ки кадомаш чӣ хела. ҳамин хел не? ба ҳамин хештабор нисбати ҳамон одам як хел минини дорад. ин надёжная, ин ненадёжная, ин дурӯғгӯ, ин занакабоза, ин вай ба пул натиҳад ки пула гардонда наметиҳад. ҳамин хел не? ҳама ҳамин гапа мегӯяд. агар ки шумо гиред ҳамона шахсияташа аввай ҷудо кунед, ҳамон инсон дига мешавад. не ки агар ки шумо шахсияташа аз рафтораш ҷудо кардан натоед, шумоам ранги ҳамон одамо давид кардан мегиред. ҳамин ману шумо инсонем, ҳама ба ҳамин хел аст. монда шудагиатон неме? Отлично. Тогда улыбайтесь, сделайте вид, что здесь вам нравится. Понимаете, як чизи мушкилтарин чи? бисёр мардуме ки фикронаи камбағалӣ дорад, ҳама чиза откладывать мекунад на потом. хай баъд мекунемаш. ҳозир не, имсол мекунам. Имсол не. Кадомотон давно орзу доред ки бизнес мекушам. Давайте по-честному. Честно. ҳама нагӯед, категория беднес талпӣ меша ҳама. дига нагӯед ки ҳама, шумо худотон бигӯед, ҳама, ман гӯям ки ки мурдан мехоҳад, ҳама.
کی گناهگار؟ همه یگو وقت نمیگویم چون که این فکرانه کمبغلی ای من گفته بزنید یا چون که برید ответственность на себя. Хорошо? دقت کنید. کدومتون давно آرزو داشت که بیزنس بکشم. опять همه میگن. من گو داشته دسته نه. Да? کدومتون давно میخواد که ثروتمند شه. کدوم давно آرزو که من خدا خواهم میلیونر میشم. الان نگاه کنید. من همین پرابلم گرفت پیدا میشم میلیونر. من همین چی به حد معنی سر آدم با چخور شستگی ای. آدم دائما گمان میکند که то есть лучшие времена наступают, я это сделаю. Хозир шароит нест, хуб баттатар. А гуҷо шумо ба гарантия ки баттатар беҳтар шароит пайдо мешавад. ҳаёт ба дигар вақт нест. ҳамин рӯз вақти асосӣ ай. пага проблемаҳои худаш ай. фарда бо мушкилои худаш ай. агар ҳамин рӯз сар накардӣ, пага ҳам сар намекунӣ, фарда ҳам сар намекунӣ. як рӯз пештар кунӣ, ҳама қадар тезтар ба мақсад мерасӣ. ягон вақт ақиб ба напартед. медонед чӣ хулоса ба ман омадам? ин ҳаёт як аҷоиб. ҳамин ранги деҳқоне. картошкашони картошка мебурад, сабзӣ намебурад ку. ман ду сета мисол мебарам дар ин бобат, чунки ки ин чиза амайни сари шумо дур кардан дорад. диққат кунед. як тарафи ҳама нагуфт ки хотират ба ҳаст вай рӯз вақте ки абед карда будам ҳамрат як рафиқи ту буд, ҳамон ба гап зан ман ба ёрдам кунад фалон кора мекунад. ман гуфтам майлаш, ман телефон карда мегӯм. ба хотири ман бур омадааст. мешавад ба хотир мебурам. баъд аз 2 ҳафта шавай телефон мекунад, ман ба мегӯм сайнура хотират баст, ман фалон чиза ту пурсида гуфтам ҳамон кардиё не. ман гуфтам мебахшӣ, ман хотирам бур омадааст. ба гуфт как ты забыл? У меня все горит, я надеялся на тебя. Автом подожди, телефон грехта, телефон крадому, то, что бы ни было, пожалуйста, ради меня, реши этот вопрос, потому что он так сильно обидится на меня сейчас. Потому что у него, оказывается, действительно проблема, он надеялся на меня. Инчи гуфтайка, диққат кунед. Ман сабаби шудам ки кори ҳамин одама думо ақиб афтид. Диққат. Ман сабаби шудам ки кори ҳамин одам думо ақиб афтид. ҳамон моҳ нигоҳ кунам, заводе ки ман ба парфюмерои мана мекунад, ман ба телефон карда мегӯд ки фалон консентратор нест, кардан наметавонем. нигоҳ кунам, кори мана ҳаёт ақиб партофт. аз бишкек китобҳои мана бор карда овардан Алмато, мошин гум шудааст, раҳба нест, 2 маҳ мошина кофтем. аш ба ман боғ дорам, ҳамо аком боғ ба насос шинудааст дорад, ровный мест ба ҳамон широчка дорад. Широчка шикастай, ана ҳамон широчка ёфта наметам, ахитой заказ кунем, а куҷо заказ? 2 маҳ ба омад. ман сабаби ақиб партофтани кори дигаро шудам, ҳаёт автомата ман ба гардонда овард ин чиз. шумо фаҳмидаед чиза? шумо агар ки сабабдоре шавед ки ҳаёти дигаре ба вазминӣ биёред, ҳаёти дигар ба заблужденӣ биёред, ҳаёти одам кори мақсади ва дигар шумо ҳисобеш ки ақиб афтад, ҳамон чиз шумо ба гашта омадан мегирад. чизе ки шинондед, ҳамон чиза ҷамъ мекунед. дигар намешавад ҳаёт. анами мишлени потом сделаем, потом буду. падару модар ба мо ваъда мекунем ки камтар вақти дигар ман мекунам, майнаш ман бартар мекунам. гумон мекунем ки падару модар вечно ҳастам, ман успеҳ мекунам. мо гумон мекунем падару модар мефаҳманд, як рӯз шароити мана мефаҳманд. на самом деле ана ҳамин ин фаҳмиши мо доимо кӯдако ба ваъда мекунем, гумон мекунем ки рӯзаш мегӯяд ту мефаҳмӣ ки ман ҳамаша барои ту карда истодам. кадомото ҳайвонои хонагӣ доред, гов, гӯспанд, хар. ҳамин гову гӯспанд ба одам чӣ хел ухажват мекунад? хӯрока мебиёри мепартӣ, поёнаша тоза мекунӣ, ҳамин хел обаш метии, зимистон ва оғалаша вай мекунӣ ки гарм иста хунук нахӯрад. баъзе падару модар ҳамин хел тарбия мекунад фарзандаша. хӯрок мебиёрад, либос мебиёрад, детский сад ба пул метиҳад, исусума ки ҳавай удобне бошад. не ки дили вай майни вай ба кор намекунад, меҳри вай ба кор намекунад. ва пага вай бача ранги гӯспанд мешавад, ранги хар бари яграв мешавад, ранги гов бари бефаросат мешавад, ба аламаша мекашӣ.
علامش میکشی چه که گپتا نمیگیرد. بعد میگوید اینجا با زنک بازی کرده میگه پدر مادر تاقا میموند. با عذابش میکشه. چه که تو فرزند تربیت نکردی. تو رنگ همون چی خیلی که عادت کردی که گفت گوسفند اما خیلی مراجعت کردی. این اهم چیز ضروره. مشلمی потом сделаю. بعضی آدم ها گمون میکند که خواست وقت است روزه نماز وقت من یاشم موزه بعد سر میکنم خودی که باید اونجای پرسی گفتن تو 70 بمیبری تکش تا سراغ خیازم سراغ گاد نست این بیاقله بینه همین چی اورم مشلنی میشد بچه ها بدتر میکنم درش بعضی آدم ها دختر به نمیرد میگود کمتر بدتر میرم تو همون ارگان موجه تموم را کار نبرو تمام کار که برومد میرم میگود من گتوام لوبوی پول دادم ولی چی نکن همین مشلنی کم بغلی های اروی بفهمی نیست این چی انا مردم سرانه چه خیلی любой проблема que есть прямо сейчас решай сегодня задумался иди делай сегодня планировай иди делай сегодня начни делать только действие изменяет реальность только амал кардан hayota digar mekunad digar yagon chiz digar действие амал meshada только амал hayota digar yagon chiz digar guni namebyorad Ведь мысли категориями ман на небесный. Мана инчи халқи мо ба беҳад сахшистаги. Ман на небесный медуни чия? Ман на с небеса. Хотар то май агар ки Библия хонед, Қур'он хонед, давраҳои пайғамбари Мусо ба вақте ки ану 40 сол гаштан биёбон ба дуо ки кардан ҳаво ранги крупа афтидаги. Ҳар саҳре мехиста ранги барф борин афтидаги, ҳамон рӯз ҳаваам мегирифта мехӯрдан, бо пага бо сари нафт меафтид. Неки ҳамин манна дутта характер дошт. Агар шумо диққат карда хонедами Библия ва Қур'он хонедага дутта характер дошт. Ҳамин манни ҳаме қа меафтид ки ҳамин рӯз мехӯрдан ва ҷамъ кардан намешуд, обшуда мебурад. Ҳамина хондагиме? ҳаме қа меафтид ки ва ҷамъ кардан намешуд. ҳаме қа меафтид ки гушнагӣ намурад. Анакун барое ки ҳамон манна аз небеса меафтид мегирифтан, ҳаво ягон сахт меҳнат мекардан ё ки ҳамту худ ба худ омодан мегирем. ин просто неъмати худованд худ ба худ бе ягон меҳнат. диққат бисёр мардуми камбағал фикронаш ҳамин аст ки фақат ҳавас дорад чизи бепула гирад. чизе ки меҳнати дигаст ки 100 сум аст ҳаракат мекунад ки 20 сум кунад. қадри меҳнати дигар кас ба намерасад. Ана ҳамин ҳаст мишлени ман на небесне. меҳнат накарда мехоҳад ки сарватманд шавад. фалшивим путём. ягон гумон мекунад ки бе ҳичи ҳаёташ ба ҳамин чизҳо пайдо шад. ана ҳамин мишлени ман на небесне. чизи каса арзиша пас карда гирифтан, ҳаракат карда камтар пул додан, меҳнати касба, чизи бепул гирифтан, ана ҳамин фикронаи ман на небесне. неки як рӯз агар ки инсон ҳамин хел карда гардад, як рӯз худовая инвалид мекунад. баъд ҳамон дасташа дошта бе ҳичи гирифтан мегирад. ки мана фаҳмед? ё ҷога ба парализона карда мепартоблаяд, ё инвалид мекунад. чиба ки ҳамон чиба ба оварда мерасонад. بعد همون رزق ازلی بود کو تا روز مرده نشه با سبب دیگران اومدن میگرد ولی سرمنا همون من نمیبسته همه کمی بود که تو بگر میخورد نمیمورد او بگر همون ولی با سبب فرزند میبید با سبب همسایه میبید با سبب گسودارسته میبید با یک سبب میبید تا روز مرده نشه همه میبید من نسی نبسته این به حد ضرور که آدم اینو فهمد آدمی که فکرانه ثروتمندی دارد وای میفهمد که все стоит денег. Маслихати ман шумо ба за все платите, пожалуйста. Ҳама вақт даже сал бар зиёд тед. Ҳамин сал бар зиёд додана ёд гиред. Обмен с превышением. диққат. чанд намуди обмен мешад? доду гирифт обмен.
неравномерный обмен ҳаст. Неравномерный обмен. Чӣ гуфта гап? Ман шумо ба як мисол гӯям ҳамин мебели сифати хуб ба пул додам, $500, не ки мебел овардед ки сифаташ $300. Питаться мекунем, мана уговорит карда, лиш бе додан. Ин неравномерный обмен. Ман дуюм бор намегирам аз шумо. Ман хӯрока хӯрдам кафеи шумо ба ё ки столови шумо ба як хӯроки шалақ додед ман. Ҳамон пул ба намеарзад. Ман либос харидам, ҳамон пул ба намеарзад магазини шумо. Ман пул додам шумо ба ки ҳамин бори мана ҳамин ҳафта ба биё 10 рӯз ба овардед. Ман опоздат кардам, ман бой додам а пушти шумо. Ин неравномерный обмен. Диққат. Баъд ҳаст равномерный обмен. То есть чанд хейтӣ ҳамиқа мегирӣ, чанд хейтоди сари вақт мебиёрад, сари вақт мегирӣ. Ин дута мана ин се равно камбағал шуда мебуравад. Чӣ қадар кор накунад се равно камбағал шуда мебуравад. Мана инам камбағал мешавад, не ки медленно. Як рӯз як рӯз. Кадом инсон сарватманд мешавад? Обмен, нигоҳ кунед. Обмен с превышением. Чӣ гуфтаи гап? Шумо ман ба $100 додед, ман $105 ба кор кардам. Шумо ман ба гуфтед як ҳафта биёр, ман 5 рӯз ба овардам. Шумо гуфтед ки ҳамин хел биёр, ман упаковка карда овардам. Дополнительные ценности создавать. Дополнительные ценности. Барои ҳамон ҳаме чи ин дунё ба стоит денег. Платите чуть больше. Ёд гиред пул додана. Аз сидқи дил пул додана ёд гиред. Ин беҳад зарур. То инсон аз сидқи дил пул додана ёд нагирад, шедрост. Қуръон ба чанд та номи Парвардигора? Чӣ ба 99 та? Чӣ ба 200 та не? Чӣ ба 50 та не? Чӣ ба 30 та не? Чӣ ба 20 та не? Чӣ ба 10 та не? ҳамин мана шумо медонем ки 99 та аст. ҳамин хел не? Чандин соло медонем, ҳамин хел не? Якум бор дидагитон мекун ҳамин хонаҳо ба истодааст. Бисёр хонаҳо ба аст, кӯдаки омадаги. Чӣ ба 99 та? Чӣ ба 99? Ман медонам ки 99 та сифат. Не, манам медонам. Вопрос другой. Почему не 20? Почему не 1000? Почему не бесконечно? Там ровно цифра есть. Там не ври, там ровно цифра есть 99. Нет. Ман учёный одам. Майна бисёр фикр карда буромадам. Вот я вам скажу своё, что понял. Хақиқата Парвардигор худаш медонад, не ки что я понял, он мне помогает. Он действительно работал. 99 та хислати Парвардигор аст, так? ҳамин 99 хислати Парвардигора бояд ки ҳар як инсон ҳар як тиява худаш ба тарбия кунад. 99-умаш аз сабур, а ҳама қимаш сабр. Диққат, 99-умаш аз сабур. ҳамин хел не? диққат кардесте. ҳар якта ҳамин хислати хон ҳамон номаю, ҳамон ба худата тарбия кун. ҳамона хонди, ҳавай ба худат тарбия кун. Якташ ба чӣ мегӯд? Парвардигор сахӣ хел мегӯд. ҳамин хел не? Шедре. ҳамона ёд гир. Диққат, благотворительности дасти кушода дор. Ту правую руку поднимаем, повторим за мной. Правую руку поднимаем, повторим. Мы никогда не можем обойти Создателя в щедрости. Ту ягон вақт Аллаҳ гурзунда наметои. Барои ҳамон все стоит деньги. Дай, и ты процветаешь. Ин беҳад зарури нафаҳмидан. Ин такой тонкий нюанс. Чӣ ба 99 та? Анамо якаш ин худи ту, баъд инсон мешӣ. Ки фаҳмед? анамо якаш ту ҳастӣ. ана ҳамин 99 хислата ки худат ба тарбия кардӣ, ту инсон мешӣ. То инсони комил мешӣ. То ин вақта ту полуживотне. диққат карда истем мебинедон. Тамоми инсон полуживотне. қараш хеза мезанад дигара. қаразан мекушад як каса. нафсаш ба зураш намерасад. ҷаҳол ақл ки бузург шуд, одам ҷаҳлаша контрол мекунад. ақл ки хом шуд, ҷаҳл ақли одама контрол мекунад.
دوباره اگر گفتون فرزندتون نگرد داد میزنید بالاش با عکس چی با عقل کم بودن با کی گپ من نفهمید من شما با اینستروکسی بقوت گفتم الان من 99 تا دام گیرو خانواده هر یک روز تر خودت تربیت کن هر روز Аллах могущественный верь в этом иди делай ты тоже можешь стать сильным Аллах алим иди учись стань алимом чизе ки хонди ҳамона карданги тамоми ҳаме авлие ки дида истоди ҳамино ҳамин кора карда шудагиай тамоми чизое ки ман шумо мехонем ҳамона ҳамин хел карда олим шудагиай дигаш нест диққат далше ин гапа ма фаҳмида ё не ки фаҳмида ин гапа ма ин беҳаз зарур чи бачаҳо ин беҳаз зарур дальше все проблемы из-за этих несчастных денег падару модару ма мегӯяд а ягон кас пул нагири бо он кас пул натии ки сарата мегирам ҳама хел гапа фаҳмида ту яки гуфт ки пул як касаги ту яки гуфт пул қатъи вообще мо ба хурдӣ мегуфтам ки бачаҳо пул натии ки пул вайронаш мекунад пул инсона вайрон мекунад ҳамин ман мехоҳам ки кадомата пурсам кадоматуна пул вайрон кардагиа шумо пул вайрон кардагиа аҷоиб одам будед набоша пул ягон инсона вайрон намекунад ҳамон одамое ки баъд просто пул дастошума меафтад баъд киброшун баланд мешаду ғурурошун баланд мешаду баъд панҷ-шаш зана мешану ин чи аксе ки вай ҳамон апеш он был гадом деньги не меняют людей деньги раскрывают людей пештатар ва худаш боваре надошт акун пулдор кушо худаш бовари зиёд шуд ҳамин одами камбағал гап гӯшкун мебиёд одами пулдор гапи ҳар как намегирад пул одама фақат худ ба бовария зиёд мекунад одама дигар намекунад ин ранги слитра го слитра занед калон мешаго пул ҳамон хелай просто раскрывает людей барои ҳам бисёр мардум мо чӣ мекунад пул вайрон кардасина ҳамин проблема болои пул аст гумон мекунанд ҳамин пул байни онҳо вафтиду дута додар якдигараш қатъи баҳс кард пул байношон вафтиду муносибаташон вай шуд вайрон шуд ин гап дуруғай пул одама вайрон намекунад мардуми камбағал ин хел фикр дорад мардуми сарватманд фикраш все проблемы из-за отсутствия денег ҳамин проблемае ки ҳаёти одам ба мебиёд аз кам будани даромадай бовар кунедана ҳамин даромадтон нағз бошад шумо мақа одами вай настроениятон зурае ки ҳама ба дастгирӣ карда ёрдам карда мегардед ин бисёр хубай ману шумо бояд ахотар набароям ки фарзандамо мо ҳамчун падари муваффақ лозимем падару модар ба мо ҳамчун фарзанди муваффақ даркорем занамо ба мо ҳамчун шавҳари муваффақ бисёртар хизмат карда метавем фарзанду зану фарзанд ба чем одами номуваффақ аз одами муваффақ як кас баҳра мебарад аз номуваффақ фақат проблема мебинад фақат мушкилӣ мебиёрад ҳамин додаратон қаздор шуда гардад дарди сартон мешавад ё гапам хато проблема агар ки ҳамин зиндагӣ худаша кашола кардан натод дарди сари шумо мешаваду дарди сари хеш тобор барои ҳамон мо фаҳмидаро мо дар кор ки барои зану фарзанду додару хоҳар мо одами муваффақ бисёртар фоида мебиёрам чим одами камбағал ина фаҳмидан дар кор тут проблема не в деньгах все проблема за отсутствие денег ҳамин баҳсу муноҷира пайдо мешавад аз набудани пул аз буданаш нисбати набуданаш камтартар аст баҳс дальше честным путем невозможно разбогатеть якта писарамака ман доимо то ҳозир боз ҳаракат мекунанд мана убедит кунанд ки ягон вақт честно пулдор шуда намешавад ҳамин хел одам шумо дидаги аста ё не ман ҳозир чӣ кор карданам як палисос хатид подсознание шумо тоза карда истодем чӯбаки гирди дили шумо ба одамои нодуруст бисёр ҳамин одам ин бинад ва бинад бовариш намебиёд дия гум мекунад ки фребам мекунам дуруғам мегӯн чӯбаки ҳамон ба бисёр вохӯрдагӣ барои ҳамон якум рӯз ман хулоса омадам ки то мишление формирован накунем ман дар бораи бизнес гум шумо вай илма истифода бурдан наметонед чӯбаки стакан полни ҳамин стакан полни об бошад ва ба ҳеч рехта наметавонед чӯбаки пуррай вай аввал холӣ кардан дар кор
من آرزو دارم که درون شما اقلا 10 تا 20 تا میلیونر برود. خوب که آخه نفس کو. مردم ما بسیار مردم مهنت دوست است بچه ها. باور کنید نه. بسیار مردم مهنت دوست است. ما از مهنت نمیترسیم، فقط ما کار خام میکنیم. مهنت جسمانی های، مهنت عقلی های. اگر مهنت عقلی با پیش گیریم، مردم ما برای تستتر پیش میرفتگیش کم های. من بسیار مردم با درس داده گشتم، من میدونم او رو فهمیش مردم مایا. من این چیز دیستیلیت نمیفهمم. وقتی که کار میکنید، مثال شما اگر که 10 سال پاورو کنید، شما همین برنج جدیده میفهمید کدوم برنج آش پلاو نغز میشه. همین خیلی استایی کنید در کدوم چوب میبلی نغز میشه. کار من همین. من انسان که دیدم کمتر گپ زدم، من میدونم که کدوم способность وای به هست. چرا که 20 سال باز از من این کارا 22 سال 21 سال میشه دوشه این کارا کردم من دیدم هر روز من نمیخوام 600 700 آدم هر روز سرامنو همین در 20 21 سال سرامنو یکتگی هم باشد که آخه کمتر تجربه پیدا میشد که нигоҳ кунед мардуми камбағал сам себе убедил что честным путем невозможно разбогатеть худе ки ягон вақт ин невозможно фақат чикор кардан дар кор ҳаме одаме ки пул дорад мумкин ки ё дуздӣ кардагиай ё ки чиз давлата гирифтагиай ё ки ягон фреб карда аввали пулаш ҳаме хел ёфтагиай бисёр ҳаме хел гум мекунанд не бародаро давлат аз худовандай ҳаст 5-6 та чизе ки шумо гирифтан наметоед якум хушбахтия шумо гирифтан наметоед худованд худаш метиҳад дуюм умра шумо гирифтан наметоед худованд худаш метиҳад сеюм илма худованд худаш метиҳад давлат бойгария худованд худаш метиҳад ту наметои ин кора гирифтан ҳама мехоҳад бошад наметоад ҳама мехоҳад умни бошад наметоад не ки худованд ҳамеқа метиҳад ки ҳамон ба ту соответствият карда истоди медонед ин пахош чи ранге ки мисол ягон корхона ба шумо кор кунед шумо руководитель доред роҳбар доред ҳамин корхона ҳунари шумо дида шумо ба ойлик метиҳад ҳамин хел не ҳамон корхонае ки шумо кор мекунед одамое ҳаст ки ойликаш шумо зиёдтар ё гапам дуруғ ҳамоно нигаҳ ҳамо роҳбар шумо ба нигаҳ карда ҳунаратон ба яроша лаёқати ҳамон фоидае ки шумо мебиёред корхона ба ҳамон ба нигаҳ карда шумо ба ойлик метиҳад агар ки шумо илматон бисёртар шуду меҳнати бисёре карда фаҳмишатон бисёртар шуду бо бисёртар фоида оваред дар корхона ба бо шумо ба ойликатонро бисёр кардан мегирад ҳамин хел не ҳамин парвардигорам ҳамин хел кадом фоидае ки ту ҷамъият мебиёрӣ ҳамон ба нигаҳ карда ту ба баъда зиёд мекунад даромадата айнан амин дигараш нест диққат барои ҳамон мардуми сарватманд чӣ кор мекунад ягона роҳе ки сарватманд шуда мешавад ин честным путем рафтан дар кор ман шумо ба 3-4 та мисол мебиёрам мефаҳмед оза ман партнёр доштам 2009 мо магазини спортивни одежда кушодем 36 та магазин доштем партнёрам хати магазинон бисёр шуд аввал 3 та 4 та 5 та ки магазин буд бизнес прибыльный буд мо спортивни одежда доштем бренди худам буд ласпида турция ба медухтем мефурухтем магазинои ма қазоқистон будам қирғизистон ба 2-3 та майда тоҷикистон ҳам кушода будам 2008 2009 вақте ки бизнес майда буд контрол кардан осон буд какта чӣ хел прибыл буд нағз буд вақте ки вай 36 та шуд як бора расходҳои доимӣ зиёд шуд аренда зарплата и так далее прибыле ки ин моҳ ба мегирифтем баъзе моҳ прибыл ки кам мешуд то есть даромад ки кам мешуд ин прибыла мехӯрд расходҳо анако 36 та магазина доимо таъмин кардани бор ба таварраборода пул дар кор буд пули ман кам буд ман қарздор будам пуле ки кор мекардам маҷбур мешудам ки кам мардум батиям аз таварраборот ман пула гирифтам мардум ба медодам аз сабабе ки ман таварраборот гирифта медодам чиба ки натиям турма мекардан соответственно чӣ мешуд таварраборот ба ки пул кам монд соответственно прибыл фурмодан мегирад чиба ки ассортимент кам мешавад ку кассовый разрив постоянно ин чӣ шудам мегирем ман аста банкрот шудам вақте ки банкрот шудам партнёри мо чӣ кор кард мо ҷудо шудем партнёр хадем ман гуфтам давай так разделим нигоҳ кунам агар ки ҳамту накунем бо бисёр меша қарз сомо хайр разлит кардем $493,000 ман ба фурмо қарз болои вай қарзоба анако ҳамон чизе ки ҳаст мо гуфтем тақсим мекунем ман боре ки ҳаст чизе ки ҳаст тақсим мекунем ба вақте ки ман бурафтам партнёри ман чӣ кор кард коғаза гирифтасу аз рӯи коғаз сифрами разделил анако чӣ кор карда
همین لیکویدنی باره خودش بگیرد همون спортивный одежда чисто که تیز فروخته میشه من با مو کاتالوگ و بوماگای و من همین تتراد و ریکلام نمیده وای ما کاغذ ببینید پول بلا خیلی میگوید کو نه که وای فروختن هم نمیتونه оборудование که کردگی وای اوش نمیتونه وای پول فروختن همون کاغذ بنیگه کرد من نبودگی به الماتا بار کرده همه کم از به خوجان روی کرده یکی اگر من با خوجان تلفن میکنن میگم که بار تو اومد گرید من میگم من بار روی نکردم من خودم دیگه جون خودم بیشکیک من میگم بارتون چی با خوجان رفت است نفهمیدم پارتنر من بار کرده همش اونجا روی کرده تلفن کنم اگه وای با آدم گفت $1700 پول آوردن مونتید با $2700 من خودم پول ندارم با بارش رو بخواست نگاه کنم آورده سما کاتالوگ تتراد من چیزای براکوور من همین خیلی چیزا چیزی که لیکوید نبود تازه بود فروختن میشد خودش بگرفته سو همه چیز شلق من برای کردن چیزایی که با پول کردن نمیشه من چند پارتنر میخیل کرد 5-6 تا پارتنر میخیل شد من اول گمان میکردم که عیب من هست بعد است من فهمیدم значит عیب من نمیتونم کار کردم پارتنر خاطر برای همون وای خیل کردستن انا سام اینترسنی چی سام اینترسنی با من شدم مولتی میلیونر چون که من دائما تازه کار کردن یاد گرفتم و یا حاضرم تای قرض به گشت است همین بچه‌ای که من روی کرد همون چه خیلی کار روی کرد 2012 پیش اومد میگفت همه قرضا بسیار که تورما میشنم من که یاردم کن با $84,000 پولش دادم که رفته قرض شده خاطر درون من با علامم بود نکی علامم من پریبیدیت کردم تو استم رفتم مالش گیر رفت کارت بود کن این چی گفته گپ یگانه راهی که شما ثروتمند کار شدن میتونید فقط چسن پوتیان کار کردن کی من فهمید نگیرید حق کسا به حد استراژ نکار کنید نگیرید همین وزنینی کار خودتون بگیرید پارتنر بناتید کار کنید که کسی که قطعتون همکار میشد از شما راضی باشد بعد کارتون با خداوند برکت میده وای آدم گمان میکند که وای ویگری شد از شما فریب کردن وای گمان میکند که умнее оказался чем вы но он не понимает что он проиграл дайте ему пусть уйдет а شما با خداوند 10 واینا زود کرده میتید برای همون چینک و برکش حیات جای خودش قطعی است و یگون کس دروغ گفتن نمیتاد бедные люди мыслят категория о себе или своё انا این مردم ما با سخت بسیار پیدا شدگی همین خودم با باشد شد لیش به کار خودم پیش رود و پارتنر چیکار میکند و گروه اعمالش قطعی بعد از مردن ما همه افتاد میبرد نمیبرد صرف نظر لیش به کار خودم شود لیش به همین روزم گذارد غم پگه ندارم انا این مشلینی کم بغله لیش به همین روز کار شد مردم سرمن چیکار میکنن انی دوما справедливости или точка равновесия چی خیلی کنم که من справедливый کار باشه قرآن با چی گفته که درباره справедливость русиш به تفسیر با من خونده بودم نوشته بود так будьте стойки справедливости независимо от желания богатого или сочувствия к бедному ведь Аллах лучше знает состояние каждого همه خیلی اگر خونده بینید درباره شما باید که همه وقت точкой зрения حقیقت داشته استید صرف نظر شما پیشتون با آدم کلام میبیاد آدم کمبغل میبیاد شما باید این کار همه وقت حقیقت داشته استودن بعد کار آسان است هم کار تیز میرد дальше бедные люди всегда рассчитывают только на себя آدمی که فکرانه کمبغل دارد گمان میکند که من همین چی خیلی کرده خودم کردنم در کار چی خیلی کرده خودم باید کنم خودم بشود گمان همه چیزا خودت کردن نمیتوی همه چی به خودت دانا بودن نمیتوی مردم سرمایه چیکار میکنند рассчитывают на свою идею они опираются на мысли опираются на знания опираются на возможности на связи кого я могу подключить чтобы помогли мне это делать бедные люди мыслят категориями буду делать благодарность когда разбогатею من اگر که پول دارم بعد خیر و صدقات میکنم مردم ثروتمند فکرانش دیگه برای که پول دار شوی اول خیر و صدقات کن این رنگ دیخانی اول شنونی بعد میگیری نه شنونی نمیگیری بعضی آدم من میپرسد بعضی آدم میگن معلم 5 تا یا 3 تا اقلا همین اسرار حیاتتون دیگه شده چیه من میگم یکمین کاری که من کردم این خیر و صدقات هر سال ما بسیار میکنیم این بسیار کار خوبه همون سالایی که من 96 در مسکو بودم یکمین کاری که من کردم خیر و صدقات میدونید چی بود من هم تو رفتم که پیش همی کیفسکی وокзал با یک تا بچه استود است زیق پیشش با سمکا من همی خیلی استوده نگاه کنم
чеҳраш ҳаме қазиқ ки хотирам ба омадам рӯсои аз саргузондагии худам пешаш омадам гуфтам послушай ти откуда? Гуфт из Молдавия. А ты покушал? Он говорит нет. Потом пойдем я тебя покормлю. Это ничего тебе не надо. Пожалуйста, я просто пережил то, что ты живешь. Ҳамина бурда хӯронда угасид карда меҳмоне карда сарам базад ки ҳаме хел бачаҳое ки ранги ман омадагӣ хеле бисёр чунки ман мусирка нахӯрдагӣ он соло хеле мушкил буд ҳозир ҳаме қавсун ки он соло хеле мушкил бандитизм азоб медодан саг барин ҳамин бачаҳо мезадан почакашо дастоша мешикаста мепартофтан ман бисёр дидагӣ ин чиза хеле бисёр дидагӣ як порси хӯрок 5 сум буд баъзе рӯз 100 кас 150 каса ман хӯрок медодам ҳамон бачаҳое ки омадага кор намеёфт ман мегуфтам биё ман биё хур бачам биё инҷо биё ба худованд медод ҳар рӯз пашти як чанд ҳафта пашти 2-3 моҳ кора кардем мо даже ҳар моҳ 2 ҳафта 3 ҳафта мекора мекардем ҳар боре ки ман мехоҳам ки ҳаётам як чизи нав пайдо шуда ягон намерени калон дошта бошам ман обязательно ҳамин кора мекунам 2012-2013 иди қурбон буд дар ҳамин бишкек намози қурбон ба истодем ман парвардигорро дуо кардам гуфтам парвардигор тестатар ёрдам кун ман тай қарсон буром тестатар ёрдам кун ки ҳаёти ман ҳамин хел нағз гузарад ман намехоҳам ки як умр ҳамин хел азоб кашам намехоҳам ки ҳамин хел гузарад сахт дуо кардам ҳамон муддат ман китоби ман мои гениальный ребёнок нависта истода будам появился такой мысль ҳамин хел фикр пайдо шуд ҳамин китобата тамом куну ҳамон одамое ки муҳтоҷи ҳамин аст ҳамин китоба ҳаракат кун ки во барасад акун худам қарз ба пул нест ман ҳаракат кардам ин китоб тамом кардам ин моҳи октябр буд китоба тамом кардаму план кардам дигар дида бурам ки чӣ хел ҳамин бисёр фоида мебиёрад хулоса омадам ки ҳамин бачаҳое ки синфи 11 тамом мекунад ҳамино баъд аз синфи 11 тамом кардан уже ҳаёташ тамоман мана ин хела почва нету уже кто как умеет так и плавает ҳамин хел не ман қирғизистон ба зиндагӣ мекардам тамоми ҳамин талаби синфи 11 ба мо ҳамин китоба благотворительность раздават кардем 176 000 одам ба ҳар як китоб зиёда аз $3.5 фурманд мо ба ин хеле пули калонай 176 000 китоб 2700 чанда мактабба ман лично худам гашта ҳар як бача дасташ ақида додам ҳамин китоба гуфтам бачам ҳамина хон ҳаётат иншоалло дига мешавад ҳамина хон гашта ҳар як баба ман қирғизистон зиндагӣ мекардам оилаи ман қирғиз бара ҳамон гашта ҳамин кора кардам ман ҳар сол мо ин кора мекунем муддати 4 сол 5 сол аст ки ман эксперимент гузонда истодам 5 сол меша эксперимент чи кадом бачае ки аз чи сар кардам ҳамон қишлоқе ки ман зиндагӣ мекардам ман бисёртар мехоҳам ки благоста илм ба додан дар кора илм ба одам дона шавад ҳаёташ дига мешавад ҳамон мактабе ки ман мехондам ман омадам маълимон гуфтам ки ҳамин чандта олимпиада мерад бачаҳо чандта ба аълоча гуфтан ки ягонта нарафтааст ҳозир ҳар як чоряк ба ман эълон кардам стипендия касе ки ҳамин чорякаш панҷ шавад аз ман стипендия мегирад ҳамина ман ҳамон қишлоқи худам том карда эълон кардам ҳамон закоте ки ман ҷудо мекунам ҳамоно ба метиҳам ман фақат илм ба метиҳам ман бекорхӯҷо ҳавасам нест чанд бор муаллимо мана уговорид карданд ки ҳамин мактаба ремонт кунам ман гуфтам мактаба худат ремонт кун оҳак метии чӣ кор мекунӣ худат кун ман фақат илм ба пул метиҳам ман дигар он кор дигар корам нест аввал 3 сол мактаб ба ҳамон бачаҳо ба дода то ҳамин омадам ки ҳамин ҳар як чора ба кругли пятёрка аз 120 бача гузашт уже золотой медал ба буромадаги бачаҳо буромад 2 соли ахир аст ки вест райони айни ба ман додарам ако 1 сол пасаша худо ёрдам кунад ба плани ман қати ҳамин метоқид ман мебурам аста аста вест тоҷикистону мехоҳам тиҳам не ки солона ба ва бача ки вақте ки илм хонду дасташ ба пул гирифт диққат чӣ гумон мекунад 3 чиз асосӣ якум
мефаҳмад ки илм аз рӯи илмам пул кор кардан мешавад, мардикорӣ ба орзу кардан шарт нест. дуюм, мефаҳмад ки доно будан выгодно, хондан выгодно, доно будан беҳад выгодно. также сеюм, як умр аз хотираш мана намебарорад, вай ҳаракат мекунад амман зуртар шад. ҳамин хел не вай орзу мекунад. мо ҳамин хел тарбия кардан мо дар кор. чиба ки агар ки мо накунем, падару модари ваё чӣ мегӯд? Падару модари ваё чӣ мегӯд? Мегӯд тестата рав Россия кор кун биё, туй кун. Теста рав Россия кор кун биё, ҳамин қахондагиҳо чиҳо кард? ҳамин қахондагиҳо бин марди корай. чиба ки муҳит ҳамин хел шудагӣ. ҳамин дафъа мана Сайдакбар рафта виручат карда омада буданд, омада мана мегӯм ки якта духтар омадааст, додош гуфтааст ки додо гуфтааст ҳамин духонаам китобхона сар кардам, баъд аз ҳамин дафъа пул гирифтан. илм бисёр чизи хубай. илм шумо хор намекунед. ҳамин хел не? диққат кунед. илм ягона чизест ки дар ҷамъият ҳақиқата месозад. сарфи назар ту оилаи камбағал таваллуд шудӣ, район таваллуд шудӣ, шаҳр таваллуд шудӣ, куҷо таваллуд шудӣ, илм туя ба мақсад мерасонад. ҳамин пояи илм қапӣ аста аста ҳам олим мешӣ, ҳам одам мешӣ, ҳам обрӯ мегирӣ, ҳам бузург мешӣ. илм ягона роҳ аст ки одама дистивитина аз дӯзах ҳам ҷавоб метиҳад. аз тамоми чӣ мебарорад илм одаме мебарорад. аз гумроҳӣ мебарорад илм мебарорад. илм бисёр чизи хуба. хайру садоқата роҳи илм ба бисёр кунед. ин беҳад зарура. ақаллан якта ҷиян аст ме, якта ҳамсоятон аст ме, якта мисол гӯем мусофир аст ме. чим ҳамин ҷияни беақл ба пул додан, як бачи бегуни илмдор ба пул тед, вай фоидаш халқ ба бисёр ай. якта одам якта писар доштааст, якта писар доштааст. вай одам сарватманд. пешам мурданаш ҳамин писараш ба якта рафиқаш буд. вай бача сағира калон шудагӣ. пешам мурданаш тамоми ҳамин наслеслиша рафиқи бачаш бамонд. ҳамин хел шутабор ҳайрон. бачаш мегӯд падар, мегӯд ман якта писари шумо завишение навистед, тамоман дига кас ба ман нафаҳмидам. чима ин хел кардед? вай одами донои бахл буд. гуфт ки бачам, агар ту бамонам ҳамин чи нест мешавад. ҳамон рафиқат бамонам, вай ин чиза фаҳмиш дорад, саришта мекунаду ту ба ҳам як чи метиҳад. ки фаҳмед? барои ҳамон пули чиза одами беақл ба додан, ин ранги ҳамин, агар ки фарзанд ба пули чи монеду илмаш намонед, ҳунар наёд натиҳед, ин ба монанде ки писаратона таги тарма бамондед. чиба ки пулдорӣ, пула ӯҳдадорӣ кардан, ин як беҳад моралне қуввати бисёр дар корай, фикронаи бақувват дар корай. шаҳри Акто ба якта бача омад, гуфт ки ман таги 2 миллион қарзам аст, банк ба додан натоиста истодиам, 2 сол боз аст, азоб дорам, ҳамин суду судбозӣ, илтимос як нишон, таги 2 миллион доллар. камака қаттиш гап занам, ага фикронаш тамоман миллионер ба пахож нест. ҳайрон шудам, гуфтам интересно, откуда у него такие деньги, почему ему банк давал такие деньги? Диққат. камака қаттиш гап занам, чиба ки шумо метунед ки выпендриваться кардан ки вы богатые, вы можете там, не знаю, кредит взять, джип покупать, вы можете там, не знаю, крутой одежду одеть. А вот выпендриваться, что вы умный, не получится, рот откроешь, все видно. Так или не так? 2 вопроса дашь, сразу узнаешь, кто ты. камака банку шуд, камака суҳбат кунам, нигоҳ кунам, фаҳмишаш тамоман ин чи ҳисоба нест. гуфтам интересно, чи хеле миллионер шуд, чиба ин ба пул додам 2 миллион. Ба пурсидам, откуда у тебя был залоги, откуда у тебя было важо? Ба гуфт ки ман базама мондагӣ. Гуфтам база куҷо ту ба? От папа остался. Ба гуфтам сколько лет тому назад твой отец умер? Гуфт 4 сол пеш. Диққат. 4 сол пеш. Ба гуфтам ҳамин падарат чанд сол меҳнат кард ки ҳамин база ту ба наслеста монад? Гуфт ҳамин як умр, 40 чанд сол буд, ҳамонҷо директори база буд, аста-аста ҳамина приватизировать кард, аста-аста ҳамин чиза ман ба монад. мана мо гуфт рафиқом хати бизнес кардане шудем, ҳамина мо залог мондем, банк ба пул гирифтем, додан наметавем, 2 сол боз аст банк гирифта уже дилаш ба фурӯхтанай.
ман гуфтам гӯш кун, падарат як умр дод ки ҳамин чиза ту ба сохта тияд, сохта монад. Ту дар 4 сол сараш ба об рехтӣ. Ки ба нафаҳмед? барои ҳамон одаме ки илм надорад, сарвате ки шумо мемонед, вай фарзанд вай саришта карданам наметавад, бефоида аст. Бефоида. Правую руку поднимем, повторим за мной. Люди хотят своим детям оставить богатство. Умные обойдется без них. Глупому не помогает, потому что золотой болван все же болван. 30 минут шумо ба отдих, намозотона хонед, як пилот чой гиред, там гиред, баъд аз 30 минут ровно дуба сар мекунем. Нормально? Бурни аплодисменти. Ага. Ки мардум монда мешавад, бисёр.